le tuai lo mātou tama. Wa mātou toi si antu le vi inga ma le whaanei tanga I lau fio le nei Taeao whaua e fo I mai lo nuu. E mātou te maleifua mai ai whangunga le lei o le Taeao whau I na ua mātou au liele o ngā tutonunga le mū. O aso o le reiva I aso e meisi o le fitu ai le nei o aso o le nei masina mua o le tausanga. Vi ia lau a fio I na ua mawhai o na tutula I lo mātou o tono o le nei Taeao whau. E si atu le vi inga ma le whaavutai I lau a fio. E le nganta ia I lantou wa lausu I le anga I atu I ngā ruenga. E whaapefo I lantou o le lantou tū ma le masani lea o le maleifu mai Taeao uma. E si atu le vi inga ma le whaane tanga I lau a fio. Sa mo moe I mātou I le pō na pō pe o ni tangata wale aini o mātou wha moe moe lo mātou tamai. Ai sa langona le mawhanawhana o le mātou o tunu o ona o le awina mai o mātou angelo tausi. E pui pui ma taito lua ia te I mātou. A o tō whawha lo nuu lo mātou tamai. Whaafetai mo le aso na nafi mea umasa e whaia mo I mātou. Ewi e le tusai o mātou loto malo whidangalo I nisi o taimi, peitai. Wa lona e si la fia o mātou loto mo mātou angangalo mātou tamai. O le mātou te whaafetai ai la wa fio o na olo walofa malo wanga lelei. Ia te I mātou mo mātou ainga o lo sana nau solo I le neike lope po le nei lalo lak. O ani o mātou sese mani o mātou aleu lo mātou tamai ia lofa mawha mangalo ia te I mātou taito tasi. E tofu I mātou male ingoa e tofu fo I mātou male sese I le taimi I le I tūla ma lea minute ma lea sekone o lea aso ma lea aso. O le nei wa mātou sauni atu e amatalia mātou ngā luenga o tiute ma whaiva lo filima wa tofi iai mātou lo mātou tamai. Ia e lofa ma awina mailo a nganga I taito lua mai mātou taito tasi. Ina ia uli masao ai whaiva lo filima o lo mātou o tono o I le nei a so fo. Manatua o mātou a inga o lo sana lau solo I le nei lalo lang. Ia vailu o tutusa so mātou manuia lo mātou tamai. Ia wha mai se fo I le nganga o le tua ia inga o loto manganga o a inga. Ua wha pele o na to e sea e pele o lantou loto manganga. Amu ia fo ie uoti o I le li. O nisi o mātou manaonga wale mawhai o na wha leuina I le rivahenga o le Taeao lo mātou tamai. Wa lona e si la fia o mātou loto mau mātou anganga. E tu ina tu aila mātou tatalo yo luma lo mātou tamai. E tau lantou lea I lo walo pele o Yesu Keriso lo mātou o li. Fa apele fautu o tatalo le tirapa ia o Maria. Talo si ai I mātou taito tasi I le neia so fo. E manatua ai I lantou uma ua wha I langi le fo launga mai le neia o langa. Fa pe fo I lantou o lo o wha tau tolia I tono mau ta ngase, to tono o no fuanga o lo tau si ai lo lantou sui fua. Ai fa pe fo I to tono o mātou ainga taito tasi. Fa manuia ia Samoa, fa manuia I le neila lo langi antoa, fo I mailo file mu, ia te I mātou. A ia awane I o ia I mātou se vi inga, a ia silisili ai, le vi inga o laua fio, lo mātou tama o I le langi. Amene. Malu ele mafai ona fama talaina lo lele
In this update, a person claiming to have hacked the Manage My Health portal says it'll be over soon. Last week's cyber attack compromised the health data of more than 100,000 users. The ransom deadline's been moved to Friday. Herald senior reporter David Fisher says a person known as Kazu wants the portal to pay them the ransom and apologise to users for negligence. They thrive on having a reputation for doing what they consider to be a straight deal. In exchange for money, the data is deleted and never seen again. Fisher says Kazu claims data stolen from young people and the elderly will be deleted regardless. Major European powers have rallied behind Greenland after Donald Trump's repeated his claim he'll take it over. The US seizure of Venezuela's president has rekindled concerns for Greenland, which has repeatedly said it doesn't want to be part of the US. The leaders of UK, France, Germany, Italy, Poland, Spain and Denmark have jointly stated only Greenland and Denmark can decide the island's future. Danish Parliament member Rasmus Jarlov told CNN it may be one of the most illegitimate land claims in history. There's nothing they need in Greenland that they do not already have exclusive access to. And the best thing for them would be to talk to us and ask if there's anything more that they could get, and they could get it. Search teams are bringing out a specialised radio device in the hunt for tramper Connor Purvis, who's been missing for 6 days in the Southern Alps. The 20-year-old didn't return from a hike on December 30th. Searchers are using a Reco device, which can detect items such as head torches, cell phones and other items. Australian video game retailer EB Games is proposing to shut all its New Zealand branches. The proposal, in a note to employees seen by RNZ, includes closing all remaining 38 Kiwi stores and its New Zealand distribution centre. Employees have until Monday to submit feedback on the closure proposal. That's news. In sport, Australia are in the box seat at 518 for 7 after a dominant third day of the Ashes finale against England at the SCG. Travis Head made 163, his third century this series, while Steve Smith will resume on 129, looking to build on their 134-run lead. No issues for the ASB Tennis Classic, top and fourth seeds in the opening round at Auckland. Alina Svitolina has breezed through with a straight sets win. Alex Iala rallied from a set down to beat Donna Vekic in 3 sets. Chelsea have appointed Liam Rossinier as their new football manager on a 6-year contract. He joins from French club Strasbourg. Chelsea parted ways with Enzo Maresca on Friday after an 18-month stint at the helm. That's sport. I'm Jodie Gill. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Lewa se antole timila radio Samoa le divang o le tau ya whamiru te o te anili tu lai ono le dawa whafungale anturu e se whabopongana o tātou tala I vei whadua ma tala I talong le ngana pere tania le divang o le Taeao wa mai a foida tole diu le tua oi e lo tātou vāta puia ma le tapa au sili I lunga ya wa lona vi inga e tu maupele ya te ya mai le vavau e o I le whavavau. Ai momoa ia onda tala whātu le rivang o le Taeao lau tāpua inga malo mali fo mai whangunga le lingsa moa e le ngati tono ni sila e whapefoi e tunu ue mamau e momoa tu I au pa ia le tua o lo o tau swina le pawai le olai so se whanta whaitau langa lava e le ngati tono ni sila e whapefoi e tunu ue mamau ma lo le sui fo manuia ma le langi e mamau tamama tina ma tua pa anga masani e le tātu wala leo whaatala whantu le ni vaenga o le aso I langa tui lea o le malo si o o risi na wa lewa na lo su le taia o na leila wa la wasa I linga leo le manuia le na leina tātou tu ua Samoa ai malanga mai I le neia tunu a malulu kimu la ia ona umawhoi lea na sa waile tua marasavi
Le whana wa onga ele uto e pide fo i se taimi o na toi fo i leo i la tau. I le tele wa onga le toi e pia mai ai ia le aso malolo le Auckland Anniversary i le aso lusful mo leono o le ringa sina o Yard Work. Ia e malo le soi fu maua ma le langi e mabai le ringa hengo le Taeao. Ia na e lotu me le tātou lotu. Ia po le nā lavana e ta oto e tele no fo i lunga. Au te mana tua sola. O soi fu le toi i na malelo matua sole. Whaale kele a foi lele se piko. O le wingo lau tala. Pese lone lo kor kai au lau ka skolu an wifoi ma le tele o mautata. Ea ona whaapele ia kuwa iale. Le hama se lo ke a fua o e pe moi. O kua kula o le keimi e umai le roko. Ia o le keimi kongwa langa. Le vavela walu pe o lelo lo keki. Longo winga. E ongo maua o e se me fo ilele ka o se whalapa. Ia, antonu e whapena umalawa o tātou tamama tira ma tutua i lantou. Ia, o le pito i sili o na lo loto lo lantou o la whātua. Ia, o au kako. O le lawa tamu whai atu iai. Ia, o tātou tamama tira ma tutua o te whai atu fefe ele ma Fiafia. O le whātua na ia te utong. Ia whaatalo whātua i le rivaenga o le Taeao ia te uto umolo o mafuta mai le rivaenga o le Taeao. Ia tātou wanga i tulunga i le kako api leo fōringa. Miu a mosa. Ia whaatalo whātua le rivaenga o le Taeao. Fau whāutai a mosa. Ia mala inga le mafuta mai nai me le pone Australia sole. Waka swia ia ke oko. Ke ale whāi le wawea. Ma lolo so i fuamaruia. Whāutai le mafuta mai seu Malu. Ia po seu Malu vai whanga futi. Ia malo antu le ringainga o le tātou poloka lame Rachel Sifa. Ia mara inga nai Glen Innes i Sasai. Ia maruia tele ia whaiwalo Filima o le ringainga Ram le moa. Ia malo ali le soi fumaruia le ringainga o le Taeao mai Glen Innes. Simeon Suena. Ia maruia fo ia tiute mga wenga o le anga pati ai. Ia ile nei fo ia so luksole. Ola solo la solo tu pula solo ri. Ya. Allora winga. Fikiro lo kongi. Vave yai o. Ere o ya se si yang for kupes ke de voilet. Ya ele le ya vave yai o. Ya o ma waila ele o tonu mo ita. So good morning. Wafia ai lo me. Lome. E ulupo lo me. Lome. E fusu foi lo me. Sawa lome. Tafa maiata leva veau. Olome ua alue tafa ova ai se tagata ua vela o seti. E inua i sana iputi. Aole matai ua tilo mai. Fea e aluia ile taule ale afa alogo mai. Lea semeana e sawai. Lauto fa se fa amole. O italene i olome. Sina fala wa se italiane ai. Lo tamanava ua mole. Sole lome se ua ugatete. Foliga peio se panikeke. Esa umua ave o ua fuvae. Toi ave mau se vae. E mastala lome. Lome. E lo tu foi lome. Mativa lome. Ole uso lava lome. Lome. Malielo lo to telemo e tolo. Olome lene e ulupo. E aile si lome e no foi uta. Olome tonu la valena. Lei atali la uva ai. Oleana e sauai. Tagi fa luluga ole mago. A ofaila utatalo. Le ai toina fa ataliea. Ua esasiea. Awa te vave au fika gae fai. Te ai pole si ai. Tata ulava na iloa. Lome mai au te alo. E ai le lome Samoa. Olo otagi peisemo. Ua mawa nei lome. Lome. E ulupo lome. Lome. E fusu foi lome. Lome.
Mana koe ngā lo me vai le wha mai ora whasia ka ika le ulu po olo tā lo lava o le wa se anto le taimi le radio Samoa le divang o le Taeao ia se fulumala fa bidu te wo te nei ia le tula ono tu e whatalo whantu e bawhi le whatua ma futa mai le divang o le Taeao. Wai si le lei o le tātou traffic i le divang o le aso i le anga yantu i Albany. Mai manu kau nei lunga o le State Highway 1. Ioi. Pila wara sasa wai tātou mai le aso ana nafi. O le makua maanga yaso le ali o lunga o le tātou motorway. O langa yantu mai manu kau wanga i tai o i Albany o ka sole. E na o le lus fulu ma le fitu minute leo lo iai i le taimi nei. Before ila le sau mai Albany mo manu kau nei lunga le State Highway 1 o le taimi lava le dain tasi po le umile dain tasi lus fulu ma le fitu minute o le whaasalo antu i au ki lane i se sifo mai manu kau manu kau anga i te ata tu oso tui dai le State Highway 16 lus fulu ma le tolo minute e oso tu tua le lus e fulu ma le tolo minute sole pea ka ko alu i pea whapea ngai ngai vai aso anto ali. Mana tua i te o ti le sao le mui leo wha tuta wai ane fusipa o lau pa sese ia misi level whanau pea wheo nei tuta malanga i le nei fo i vaenga o le Taeao. Vengere le tātou tala o le tau e peo rau na mai le l'officio le vai tau mo lo si le fia i le ding fo i a sululu o le aso fitu le o le masino i wari lua fe lua ono. Me le officio le vai tau o le soe langi le lei se i vangara i le au o teimi o le Taeao. Langa yantu lau o li famei o le tōru vava saloa i wanga e misi le vale fiafia na nei e o na mamafati munga inisi o no fuanga. O le angi malu mai o savili i le so e mi se le vaitaimi o le hawauli. O le mawhanawhana mo au ki lani i le reia so lulu e lus funu ma le lima tikeri. O le malu po le vevela fu i le po anani soli se funu ma le valu tikeri. O le angotole lai le toe kwanta i le iwa i le po anani. O le vengmala so han Taeao mo au ki lani o so ne le lai le sfulu minute te ai le tulai ono i le Taeao. O mei winga o le tau o le amatele na langi le leise i vangarai. Ia, na i wanga i teimi o le hawauli, savili o le angi mai. Ia mai le tui song te sifo ma losi langi mai nisi u teimi o le hawauli ma le Fiafia Taeao. Ewa talo whantu i loa le i le pa ia ma le malo le tātou taro o i Samoa. O le venga nei le tātou talo le tau mo o tau e veo da ua mai lea ele ofisa o le va ai tau. O winga o le tau mo Samoa i le so o au susu savili o le matau polu savili mai sai. O lo o fiti ai Samoa mai au mai au matimu ea a fiaida anturo inisi o taimi. O whaalea o ngā ina whautuanga o timu ngā mamafa mo laufanoa o mau Samoa. Taimani ia te lelea whaalea o ngā ina whautuanga o lo longa mo vai tafe uma whampea no whanga mo le lalo e a fia ngō fie i le aturu. O le vengala mo le somo Samoa tōru vāvāsolo ai timu e ora mamafa e pupu inisio vaenga whampea nei wila ma whaintili i le awauli. O le vengala so han Taeao mo Samoa o le ai timu pupu inisio vaenga. Tulanga nai pio le iei winga o le tau i le so e antoi fo i miso vaenga mo le so han Taeao mo au kilani ma Samoa. Samoa, tasilima i batolu, amo. Radio Samoa. Tasilima i batolu, amo.
tau mō le aso. Va ai ifo ia te oe lava. Examine yourself first. Mā taio, ma tā upo e fitu, a olona whai upo e 5. O oe nā le tangata Fiafia a mioton. Ia e mua i tiai le utu poto i lou lava mata. Ona e iloa ai lea eu ese. Le fasi la au i le mata o lou uso. Va a ifo ia te oe lava. Examining yourself first. Tasi le nei o ngā tā ua a Yesu. I lana la unga i lunga o le maunga. Aua e te wha masino atu. Ne i wha masino ina mai outou. E mana o Yesu. Ia va ai ifo mua le tangata ia te ia lava. Ia sue mua le tangata i lona ola. I lana ngalue. Ma lana whaatinonga. O se āmatanga le leidea, ai e te le i au tilo atu i le isi o uso a tangata. I ona foi se, ma ona foi le anga. Ai loa ina e le tangata, ona va ai mua ifo i ateia. Ona sue mua i ateia. Ona wha masino mua i ateia. E whaingofie, ona au tilo atu. I le isi o nauso a tangata. Whetalai e su i lana lau. O oe nā le tangata Fiafia a mioton. Ia e tiai le fasi la au o i lou mata. Ona e eu ese lea o le fasi la au. O loo i le mata. O le isi o uso a tangata. Samoa. A o tātou sa uni atu e wha maa vai le nei tau sanga lua afe luas fulu maledim. Ma tātou pātipatia leo o mai o le tau sanga fou lua afe luas fulu maleon. Ia tātou iloa ina mua. Ona tātou sue ifo ia te i tātou lava. I o tātou se. I o tātou leanga. Ma a tātou wangasala. O se āmatanga le leidea, o le whaai unga o le nei tausanga, a o tātou sauni atu, mō le nā tausanga fau. O le anganga a toa o loo i totonu o le neia o ngā Yesu. E le ai lava se tasi o i tātou i lalo o le la, e sao ma a toa le lei. E le ai se tangata ola, e sao ma a toa. O i tātou o tangata angasala. Ia tātou taliaina, ma le loto mawalalo. E iai o tātou se. E iai o tātou leanga. O se āmatanga le leilena, e mawhai ai, o na tātou au tilo atu. I isi o a tātou uso a tangata. I o lātou fo i vainga, ma o lātou se. Samoa. A o tātou tū lata atu i le tau sangafo. Va ai ifo nei oe, ia te oe lava. Va ai ifo i lau whainga malo. Va ai ifo i lau e kālesia. Va ai ifo i pūlenga o lono. Va ai ifo i lau ngā luenga. Va ai ifo i ia te oe lava. O se āmatanga le leilena, tātou te iloa inai, lo tātou whaatau waa. Lo tātou leanga i luma o le atua. E mawhai ai, o na tātou i loa atu. Matalia, se mawai vainga o nisi o tātou uso a tangata. A tātou sa uni atu i le tausanga fau. Va ai i fo nei oe i ate oe. Ia mua e va ai ifo. Ona e va ai atu aidea, i se maleanga o nisi o tātou uso a tangata. Manuia leo o mai, o le tausanga fau, lua afe luas fulu maleono. Tātou te tālu.
Lea tu ai. Tai atu Samoa i se tausanga fau manuia. Ia mua ona o mātou wa aifu. I o mātou se ma o mātou leanga. E whaingo fia ai ona o mātou i lo atu. I le loto māua lalo. Se ma leanga o isi tangata. Tātou malau o fia o le whaai unga o le nei tausanga. Tai atu Samoa i le nā tausanga fau. I lou a lofa ma lou wanga le lei. Lou lava suafa i Yesu lo mātou ali i ma lo mātou whaaola. Ua mātou te tālo atu ai nei. Amen. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love
am thankful my every vessel anointed praise le divine all the Taeao wa lustful male no midute o te dealing to la e ono to e fa tala fan twai e lo male for my fangunga le le Taeao la so lua so fitu day all about sino yard worry lua feel no mole antulang fa tai e le sunga fa finga ya reverend to so nga fa mole tanto polgameda ole lu I tau mole so I le so e biorsa e fa funga e mai mo mai ya yola to bu se siona fa ponga e se taimi ole so ole wa lus fuluono male afa mi tu te nei le tu lai ono Ja, enjoy fa wa trailer tanto fa talo fa ile ding vai ngol Taeao ya ilanto ya wa mafuta mai but Spencer ya man all so fu atuli tali olu mai manu ka ya maruela single dia so si maru ayo sifa le ba to wait dai no sure e si fu ya le manu o e dai le tu I mantu le wala la popo tanto dai no sure Ja, le Pepe Howard Schwager fa talo fa tu dai mangele ja o si lo matu o yo sto ina Nicole Wea ma tu au fuala au le ding Taeao Paelo Puni Junior Nita Solo fa mano atu fa talo fa tu le ding vai ngol Taeao o e mana tu o lo o tau fiele vai ta mai na mai o fa na mai so se tu no lava ole la langi ile termine ya ngai mai le todo ni siga nei te wo fe tu se siante o se mai ala kupele se I fa ila o talo sanga le tau mafai le termine dei ya va ele se me va pena o happen ile kimi de awa ole mele tu ya tele ole fa le tonu le system le officer fe malanga inga ile termine dei ya ona fa fita hauli pe ona mai te wina o e mara tu le tele o fana ya le masa ni o de tala do an tuai lunga o le porkalame o e mala tu la fono pe ona fa ta simai ya le sunga le santini ya tu marwa siki ya shu I leva ya so male fo I ya ya wala no ta wala mele ona o le ta wa nga le nga le vai nga le wo fa goina o le Citizens Advice Bureau ya po le do fanga le e tele lava pito no lo yai e fautua I nai ia le mamanu lau tele o le atro I le tūlanga tau tūla fono ia mi se lava so soani ai ia I la tau o le ai a fo wa o le wha soa ia mi se I la tau o le tau tālo sanga I le tūlanga fo I lele o le no fo mau ia ma le tele ravo isi vaenga mo mi ai le fautuanga wha le tūla fono ia ai le lava lau wha soa o le mai tau le rivai tau ele nganta ia I la tu lo finga wenga ida e woto telefo ile manuela tu wo fo ina fuolo la tu timi pe wa via ma volunteers e fe so son yang ile telo tanganto lo mo mielo so soni mai ia tato Citizens Advice Bureau e to tonu o ni silading e pe la no mo wina ina pori duai Wellington le to telo ni so ilato o le yang ia tu mose fe so soni ja, mai o le tele o le tengi le avanoni sio I la tone ia fo o le whainga luenga I tonu I le tato ofisa ia po le fo ia o nanga pitai e molire fa malo mo le fa tai ia I la to o le fa do ina lo la tu temi mo fo fuantu le la tu tutua ina ia mawhai ai o le fa nga solo nisi o mata upolo o anga I tu le manu le tudo e tu fo I lau tala tua I le mata upule o le vaita me ina o fana ile to tele o ilato ya elua tu e afo foi lele be e no forma e ma fo ye elua tu ole o le mata pula o le vaenga mo o ma tu ye vai tama ina mai fa nau I di sila nei po fia la vol nei la rolang o le si tu ya o fa nau ye vai tama ina mai ya e tele mau tala ises e ma fai ona le lei ya ma tua ye vai tama ina mai fana e ma fai foi ona le lei pe leanga fanau ye vai tama ina mai ya ma ua ova ai hei winga o tangata o le e fa pea e a wina mai fana ya ma fanau foi ye vai tama ina mai nei New Zealand oi ua ova ai tino i ai
ile mole mele kamiki ke sa nga va ai ko la va yangi usile makaukia ia nga fia makaukia foi leo nga ia ia o fela mela wo ia ia nga o la wa makwa pa ngi usile wo le lo po fele me wo on tu ia ai tano fai mantua o lena vai tama ina mai ia nei foi fa na ele a fia lava matangi se fa tlang o le to tele masalo o le ondo sfulu le fitus sfulu vandu sfulu pe iva sfulu poseni o mantua ia vai tama ina mai fa na nei mai sambo tanto tele no tanto ia samo masalo le iva sfulu mon tu poseni o mantua ia vai tama ina mai fa na o le makwa no lo fa e tu ia ma le me foi le o le feso soani moni ele nganta I fana u ye vai tama ina mai o la tu mantu wala tu mel mulu panga I Samoa ia o le si vai la vai tu mantu vai I Samoa ele fa pe a solo tamiti ti di usila ona otomiki ala ia le ona milionea ele se me vale ava penga o ye ko ngol ka ko por kalambele io o fengi me vo kwa so mai Samoa o le moa ele umale a onga ele I fainga luenga no way email expectation foi le tanto e kai vai yaso amala fo antu le tupe ile se me vale ava penga o ye ko ngorka ko por kana mere fa tali le lei on sa no fa kele le ainga le nei wala fo antu le tupe fa tali se umala o ngala fa now o ile university fainga luenga ia no fo am faile on la fo antu le tupe ai le fa pe foi le nganga o mengi sila faile markana nga waku asia ufa nga wele ko ya ele ila fo a me o la fa venga la fo ko kupe o le o me na tanto mal ma ye ai la ngona o yo la mtu le no va tama ina me fa na o le nai tianga le nga ina le fa na soli se wa ko nga ko nga mi e sumalia I lo fonga ya ai pie manga nga lo I lo la wa ai o tanto fo ia fa na we va tama mai samo so le kau slow down awon so nga kiri mole alu le antoa awa e kialu inga ya e kamalele ma e kingele awente vave ya wai a ele sulu olongo ingai unga fa le tonu tuai ile nei vainga ole tausanga avele lua filma le lua filwon ma me fai mo se swing yeah Arona Sila, Malu, le soifua ma le unanga le Team Global Express, o le tautua kau I papatoe, o le kau, e wha manu Taeao, ia na wha solo tulo le ina la le ia solo. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID is flu riva, mo I lātou is flu tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai maangele I taftafane o le McDonald. Aman rewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa o to finga le tau tala ma eselo Fiafia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Se ilang ila
Valina pese Japuni le divainga le Taeao Samoa sila e da wonto lu sful minute. Alo Taeao da tale o July fitu tale fitu na wada to le tato tala e vai funua e mo tala tala ngala ngana peritania ile di fo ia so lulu. Alo yese tasio fala potonga po charity e totono Australia na Gold Coast. Alo peleo da PC ile di ventau. Ile toe au ina maile o tanganta nu o New Zealand. E New Zealand nei. Alo pe maile fa matalanga. Ole nei fa la potonga. Olo la to fa nga ina tu pele stekte. Stekte o Queensland. E fa pele o na toe fa fo I ba yin tanganta New Zealand. Lai to tonu Australia e New Zealand. Ia ma o lo o foi na tu le tele o mau whainga malanga. A o whenga iaile ste teo kuini se lani. Ia ma le whaatupula ia le o le whaititia. O mo meo whale no foi tangata. Ia mai o ima na tuala tau sanga le no si mwai tuni. Wha mo monga ia le ufisa o whemalanga inga. Ya misa ifa mau mongal maleva lele I manuka soli lua se lau tanga taile aso e whaimalanga tu I Australia lono winga vai aso antoa fe fasela lua vai aso lua fe vansela o longo winga a masinga ua koi kiki a ongo afi tangata New Zealand e tu ua New Zealand mo Australia
Ia se ka ko fa ukala I le mele tupu I Australia. O le wa a mantona toi fa fo I mei o tātou tangata. Ia ona o le fa le tonu wai o le le lava o fa le nai Queensland. Ia o se talada mo I tātou. O le fa pele ona fuafua malanga atu I Australia. A vi o le wa makango fa fo I mai ka ko mai Australia. Ia fai mo mola so enga kere ia no se mea. Ia mala ma manga fanga falili. Me o le mele tupu pe alu I pe alu o pe alu fea. Ai le fa pe o walu foi lele ta inga. E te alu I fa matalanga. Ai le alu mo tofu alu mo morga kai ko kas. Ia na alu la ia le sa ini mo mua sa nga wenga. Awa le mena tu ai lo malanga tu Australia. O le fingo fi o le fanga solo ngol porkala. Pe foile. E te alu le stepu mua lua kolu fa lima. Ai o lo woso ale a kolo ai ngai o ai le ai sa nga lue. O longo winga ya. Fa mo kupia kama. Wo umar ko nga ma fo nga ngai ya sola. O le fa mo tu pe le fa na. Le vai taimi le ding. Ya e o lan kan ka ye longa ya. E le fa bela tell want to you Australia. Ian to one leon tupi. An wo mo su e sa nga wenga ona e hanula ia le su e se ko fale su e ngai masauka avale a maukulo me ngai Australia ia o ngai sa lo le avantula ufana e mana tu a fa pe ona wo tu lanta tau sanga o lau fana e le timia o ngai university a o le fa ko aku malanga ku Australia ia e mautino e le mafai o ngafangi ala ko student loans e pe ni New Zealand o le tele io fa na una toi a wina mai New Zealand. Ia pe ua fa amutai lava le kolisi ala antunga onga ona o le tangata o pilia onga foi o university. O le meanga ka unga e manga fanga fa matatou malama ye. Aua ka ko ki o le benga fa mai se o le fa me le va ngara o e o ku ha mama. Ai e se no karango foi le lungo le ava. E se le karango I lungo le winga ma le pampa falawa. E se le mo le meka o le anga le ala nge le Taeao. Wa le ima se se le ainga koe fi karango api ya ki oe foile. O le menda le uto foi atua. Ya, o ngai ke si le fia mo le tantu tilo. E umalo le vaya so mua va ya kule ainga ki le halu e ke whengarwe. Ya alu mo le vaya so longa lua. A makalonga le koe fi karango api si ya ki oe. A wan foi o antu no unei fafo. He. E kupe a mea e leva bevo le a sa we ngofo ai fua o ya la mea la mo me le ala nga o le tausi ai oi ya ka ko wola manga fangafa mai ya tanto mala le o nga wa ma ka mai nga Gold Coast tele lo se taimi o mai I New South Wales ya ma tanto I Melbourne ya le fa ngor ko fa fo I me o tanga New Zealand. Joe va talo va tue le ding va ngola Taeao ile ia Malu awe cha vale lungo tanto wala te tele malo sila malo ia le fa to ia to le ding va ngola Taeao ia malo foi le on sai isio awe cha vale sole le ia tu mai manukau I Albany lungo State Highway 1 Lewis full of to minute e fa pena foi ia le sang mai I Albany mo manukau nei fa salon tu le mai manukawa nga I Tiara 2 e lungo le State Highway 16 ya mai le State Highway 1 lus fu tolo minute ya Tiara 2 mo manukau ile wala la vanga kasi lus fu mal fa minute fai mai ai oso tu le lus fu ile terminei mai manukau na le lus fu tolo minute e tonu yo o le makua ma nga ya soli Mada tua te o tile sao ngale mo I lau wha untunta vai ane e fusi pa o lau wha nau pea wha pea o le nai tau te malanga whaatasi I le nei fo I vaenga o le Taeao. Bread of life sent down from glory, many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on.
Ia, whatalo whatu ia te oe Samoa nei aso le swafa mawalunga ma le sisi lese o le tātua li whaolo Iesu Keriso. Ma lo lava le soifua manuia, ia o a fwoi mai oe le nei Taeao, fwoi meo e whaafonga mai le tātua polkalame, ia tauina ia anga leile atua whaamanuia ia te oe. Ta lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. E te manae maua se luma na e manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau walu o fitu lua fitu fitu. O varselau valu o fitu lua fitu fitu. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. O ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le Taeao, angai le afo le ono le a Fiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Tasi lima iwa tu, amo. Bread of life, sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhailoa I tātua tunuu ma I tātua kalame o le nei whai aso I le lofa tua I tātua tunuu ma lo le soifua manuia ma I tātua kalame o le a reto le ola. O le lua kronito I lima whai upas fulfitu ma sani lava na e whaalongo le whai tau ma nei le nei whai mai. O le nei a whai o ia ke resource tasi o le tangata fōwia ua mawai mea tuai whaauta ua whaafowina mea uma. O le upu mo oi le aso le nei o suinga fou mo le tausanga fou. O le amatanga o le tausanga o le taimi lea whai mai le tasi tangata e whaale nā tura o na nauna wai I a le loto o le tangata I suinga le lei. Whai mai le tasi whai au o le taimi maa nei e lava leo le tausanga e fia la unga I lana e kalesia a wafo I la whai mai o ia. O le taimi lea ua naunau mā tangata I ni suinga le lei o lona o langa. Ia mela I ole sui mai le leanga I le lei awa alfate ta inga a faisa e kausanga lenga kia o se tausanga sa e ola I se olanga pepelo kumulo o langa I le pepelo ia o mai lo tausanga fo e ki fa pe fo ka lela va fa ngi me o pepelo ia kausanga ngi ole a kipi lo pepelo kipi pepelo a fai fo o tausanga le na te asa e fai tonga fiti ia o fa pe fo tausanga fo nge wa maka o le tau ma fai tausanga nge I lo malosi kipi fai kon fiki ia a fai na e a fai ngai me fo I ole ava malosi le tausanga le isa o mele le inga mawai hafa ina logo langa po me fo I fala au fa sa inga wanga I mai le tunu trucks wa hafa ina o ke lo la bonga ke fa
ia wa mangaku fo tau sanga nei ole a fai se suinga I lo langa ia pe a fai fo isa e ngisi ngata ka a fa solo a ko tau sanga wotea le ai se fe au le ainga le ai se mea o nga ia tia e le langa ia nisi fo a fai fo ka sanga le tea a kumu oe I le loto le fa mangalo o e mafo fo nei tau sanga o le au tau mafai tau sanga le nei mo swinga I lo e fa pena e fa le natura ona tupu le ngā lala ia te oe e fai ni swinga fa ko ai lo ka fa le tonu lo mafo fo se tu lo pe a fai o le wa matal tau sanga ala ki fu va pe ka sanga ngai o le au fu ai o le a o makua nga oi e tau sanga pe o ka sanga fo ngai o le a o fu ai o le a makua fa le anga lo lang no winga ka umai e ai le mena fa le tonu lo lang a wa o tangata umai le a matangol tau sanga e nau la tau I swinga pe tai a e tau mawhai e sui lo o langa I lo malos kai pe o le tele o tangata o le whanonoanga e le I umal tau sanga ua koe whalala lava lo o langa I mea tuwai o le o langa wai lo le mafuanga ona o le tangata nga sala o lona natura e nga sala e mawhai ngai kau mawhai lo mafau malo roto e whale lei ua e ke ngau le lei a ke loa e ke fiu ke kau mawhai ngau le lei I le unga le aso e ke koe fo I lava I le natura tuai lo o langa e ai le tala fo I le paulo le roma lo mata upe fiku ngai ei pise tau fe mai paulo awe au nei le tangata leanga tangata malaia o le meu ke kau mawhai e fai le mele lei o ke ngau le tula fono ale tu e fai e o me fonga o fai inga fo e sia o iloa e le si tula fono le tonu le tia o le tula fono na o le human nature o le fallen human nature ngai fanga mai ai e falala la vele pau lela il fa ungam ta pe fitu e kala pau fe mai ai fa fitai le tua ona olona alo o Yesu o le amir tonu o Yesu le wa mai o mau ai le amir tonu ke lo le fa pe ngala o e ka uma fai sui o lo malos e ke ko yoki fo ka usanga ngai I mea nga e fa ngai ai o le swinga a toa mamoni lo langa ina ua e fatanga le ali faola o Yesu malana amir tonu e a fio I tonu ia te oe onga ola mai le o lo langa I se o langa fo e whanau mai na swinga fo I le ali faola ua nofo I te tonu ia te oe lui mo oe le tausanga le nei ai manao ini swinga moni o lo langa fala aulia le ali faola o Yesu I le nei amatanga o le tausanga I lo langa ona whanau mai lea swinga e ki mawhai le tua whanau mai mātou maleanga sala mafuanga lea le mawhai e lo mātou natura ona whanau mai ni swinga le lei se longa ua e a fio I o mātou o langa whamanuia I se tasi ukau mawhai suilo no langa I le nei tausanga whawhitai Yesu amen. To
Whakawali now everlasting praise to the divine o le Taeao ia malapese wa whaingoina o mai o mai. E tōlua tui a le tātou pola kalamida o le arito o leona a pe ona e whaafunga atu iai. Ia, o lena whapele ona whungana atu le sunga I le whiwhi au ia pasta la whae le kopa o le Assembly of God I lano I le motele sa la whae. E o e alenga suinga o le hale umi ia whaamoe le tua ia e umi ai mawhai ei se suinga mo. E le ngā le pē se pesiale I se mea Dominico Burkhardt I nai siamani Guten Tag, Guten Morgen. Junior Sam Tau Uma Talavatu I le ring Taeao Fiafia tonga so whai onomara inga dai Sydney Australia ia g'day mate. Va ai tino papa o le mautu me te divai o le Taeao mautu umalawa o lo maua mai o le tātou polokalame I o le kamale whamai e ke wha malo skingo mai e au tālia tātou telefon talai tālonga le divai o le Taeao ma lo le soifo maua ma le langi e mama e le ipunga ar ki poki In this update, US Republicans have given the president a standing ovation over the military's capture of Venezuela's president in Caracas. Nicolas Maduro is being detained in New York detention centre, and he and his wife have pleaded not guilty to drug and weapons charges. Donald Trump has addressed House Republicans at the newly renamed Trump Kennedy Center for Performing Arts. He's called the Venezuela attack an amazing military feat. Think of it, nobody was killed, and on the other side, a lot of people were killed. Unfortunately, I say that, soldiers. Cubans, mostly Cubans, but many, many killed. Search teams are bringing out a specialised radio device in the hunt for tramper Connor Purvis, who's been missing for 6 days in the Southern Alps. The 20-year-old didn't return from a hike on December 30th. Searchers are focused on Mount Huxley, the Huxley River South Branch, and Upper Ahuriri River. They're now using the Reco device, which can detect items like head torches and cell phones. Rodeo appears to be on the rise in New Zealand on the cusp of regulation changes. The National Animal Welfare Advisory Committee's moved out plans to approve a new rodeo code of welfare from November to March. Supporters and opponents alike are eager to hear what events the committee will ban, if any, after years of waiting. The Rodeo Cowboys Association's William Jennings says they're reaching record spectator numbers with overseas recognition of local talent. Rodeo just is going from strength to strength here in New Zealand. We're moving along as well and updating our rules and code to reflect great welfare outcomes for our animals as well.
US actor Mickey Rourke has slammed a fake GoFundMe campaign he's called humiliating and embarrassing. The fund claims he needs help to pay overdue rent. The 73-year-old is said to be behind by $100,000 for payment on his LA home. But Rourke is adamant he has nothing to do with the crowdfunding campaign and has urged his fans not to hand over any cash. That's news. In sport, fourth seed Alex Iala has rallied from a set down to beat Donna Vekic in the opening round of the ASB Tennis Classic in Auckland. The 20-year-old from the Philippines wowed the Stanley Street crowd en route to a 4-6, 6-4, 6-4 victory across 2 hours and 40 minutes. Iala says it could have easily gone the other way. Thankfully, I was able to steal a couple points, and perform well in certain difficult moments. A 37th career Test century for Steve Smith and a third of the series from Travis Head has put Australia in control after 3 days of the final Ashes cricket test in Sydney. Smith's unbeaten on 129 as part of the hosts' 518 for 7 in reply to England's 384. That's sport. I'm Jodie Gill. Whāwhāwhāwhālen tūru so to tōna o tātou tala I vei whurua ma tala I tālonga o le rivang o le Taeao le so lulu. Le so fiture o le masino ia wari lua fe luono. O le vanganei le tātou li putu melunga le tele le rivang o le Taeao o lo so longa le leipea whimalanga inga e lunga o tātou motorway suma I lunga le Southern Motorway. Langa I antu I manuka nei anga I le city fa salon tu wela I no shore va before I le kolosi antu yau kilani sifo I le sawe da I tātou tu oso mai ai le Waterview Tunnel fa salo mai ai mo manu kau nei matatua e joti lava le sao le mui lau fa tauta fa yona malanga ya masau pa sese le divang o le Taeao yoi tau yai fa mo le fusi pau ya misela vanai fa nau ya malo la inchi o nai tau te fai malanga fa tasi ya ma lo tu ai le uso ya Mikaele pesa mino e le ia se fofo o le tatangi o tuli ilano e fai e se swinga o le lua afe luono. Tue whamalo tue le rivang o le Taeao I lau mai mo malau whawhunganga Samoa ia talo wha suva hooch mala inga le mau tui dai vai vase Samoa ale ia widantu ia le tantu talo le tau tue whamana tuantu se fulu miru te aileva I le Taeao nei lava pe leo na mutsi antu ein tātou whasalonga e pe ora iei fwoi lea so nafi mala sunga fua tui whalia leo le tātou pou whasalalau I tai o I Henderson he le na le Radio Samoa leo le amutsi ana whasalonga ia mai le se fulu miru te aileva I le Taeao nei se iolia ia le toi se fulu miru te le tulai lima I le Fiafia nei e aluantu lava nei se iolia le stonai ia ona toi fwoi leo tātou I le tulanga masani le vengas fwoi ia e on va solo a ko alvenga nei le talo le tau I le so fa mai ma tele na langi le tau se vanga dai le awo teimio le Taeao e ono to urva va solo wanga I teimio le awo le male Fiafia na nei e ono mamafa e nisi ono fuanga e Malu lengi mai savili I teimi o le awo le o le mafana o le so fa mai ia e luse fulu male lima tikeri o lona Malu I le poana nei fulu male valu tikeri e ye le fa mo ngoto le lai le toe kwanta I le iva I le poana nei o le vengmala so an Taeao e o so le lai le fulu minute te ai le ono I le Taeao e ma tele ina langi le tau se vanga ina iwanga e ono to uluane temio le wolia Taeao Savili angi mai le tui sau te sifo ma losi langi mai ni siu teimi I le woli ma le Fiafia Taeao. Toi whantala whantuai le whaafunganga le turu I Samoa ma lo le ngā lue. E ma lo fui le halausu I le neia saluru.
O winga o le taumo Samoa o su savili o le matau polu savili mai sai. O lo ufi ti ai Samoa mai au mai au matimu e a fiai le antino ini si o taimi. O le tala Fiafia ua wha lea o ngā ina whautuanga o timunga mamafa mo laufanua umo Samoa ua wha lea o ngā ina foi ia whautuanga o lo longa mo vaita whi uma wha piano o whanga mo le lalo ea a fia ngō fia o le antino. O le venga mo le so e te oluwa vasalo ai timu e ona mamafa ai popu inisi o vaenga wha pena i wila ma whain tili le a wauli. O le venga mo le aso a Taeao mo Samoa o le a iai ia timu e popu inisi o vaenga. O le tulanga nai pio le iai winga o le tau i le so. E toi mo fo i masiwa inga i le aso a Taeao mo Samoa e ma au kila ni nei. E umahala vai le whaanga solonga o fuafuanga o le nei vai aso. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. One guy said, "I have problems flown in fresh daily wherever I am." We all know that problems and challenges are a part of life. Some of them we face every day, at home and at work. And then there's those once-in-a-lifetime challenges we have to overcome. So how we respond to challenges will greatly determine how successful and satisfying our life will be. Remember, a smooth sea never made a skillful sailor. The world of sports often helps us see the kind of heart we need to rise to the challenge. The Australian Herb Elliott was a great runner until he broke his foot and couldn't run for months. So he was forced to just watch as John Landy ran the mile under 4 minutes. Afterwards, Elliott told a famous running coach, Percy Corretti, that he also wanted to run the mile in less than 4 minutes. Coach Corretti looked at him and answered, "Son, do you know what it takes to run a mile under 4 minutes?
Are you ready to run until you can hardly stand up and you're almost unconscious? Well, young Herb Elliott rose to the challenge, and less than 1 year later, at age 19, he broke the world record by running a mile in only 3 minutes and 54 seconds. The great woman athlete Babe Didrikson, who won 2 gold medals in the Olympics, was also a champion in horseback riding, tennis, golf, basketball, swimming, and then cancer. At the end of her fight with cancer, she called her husband to her bedside, took him by the hand, and said, "Honey, I hope you'll find someone to love you as much as I have loved you." As her husband began to weep, she said, "It's okay, dear. While I've been in the hospital, I've learned that a moment of happiness is a lifetime, and I have had a lot of happiness." Friend, that's character and courage rising to the challenge. To give your life to serving others and your Creator. That's what real life is made of. To face whatever problems and pain that circumstances throw at you, yet still keep going, to live a life of love and purpose. So today, will you choose to rise to your challenges and decide to live your Maker's right, satisfying way? Jesus will be with you every day to strengthen and help you rise to every challenge you face. Just think a minute.
le dawa whaafonga le tātou tru o I se awirang tu leo le tātou polkalamena o le think a bit more ma o le ringwhainga o le Taeao. Ina o se antu le tātou taimi a lusful miru te ute neling tulai fitu I le ring Taeao mātango fie. E pe o le tātou o liama tātou ai le alofa malanga leo le tāpa au sili lunga. I Taeao whapenei o le asunga fua sa lulu malans whareile e mawaile avano le tātou wala leo. So ai foi ma le fionga ia ngana malamana au tagavaya tipi au tagavaya le o lo au na mai tātou li poti man tātou tala I le aso mai lo tātou tono I Samoa whamaruia atu ai le tausanga fau I lau fionga le alo li ngana malamana ia ma lo le soifua ma lo le malifo mai whangunga leo le ni tāo fau se lingo lo si fonga mua le nei foi asalulu ma lo le usu ia Atalo fa foi fa manu ya tu le tu sa po ele to fa ya me se foi le pulenga tatu o nanga ia ni era ka ke pa o ale me le lua di mara ka ke lo o ase ia o le tulanga le dai pe o nei ia le ni foi vai ngo le Taeao ia tonu e fo lo fa fu mai ia le tanto fenga ia le ni vai ngo le Taeao ai o te fa amuia I le sunga le awa o ia te vai ia tonu o lai ua I lunga o le malai foi le ni vai ngo le Taeao anga Yoe amuia e o lo malo lo yoe o la wale kala fai la wale kala fai pe o ia so pai ungo to sanga ma mtanga to sanga Iwa penga le so krisimasi mal ko sang fuka ke malo lo ai ia masia so de so ai ia la umba songa ia ko hoile ia le o le kanga kusikoru e kamo ia ai amu ia la le sunga le au so swan ia e moni ai lo fina ngalo o ke longa wole ke longa muri e o inga le kiwa e mo o le malai ia le au so swan au kama vola nga e kere me o malako ako kapolo ai wole vanga kongi male catering wole vanga stand by wale breakfast ia ba pena ko ile au ni le lunch male ke me le afternoon tea ia ka ua ia Karsia ai so puse a ngedu le ma se pepa pan ke ma se kope okay fa veka awa le menga le ia uia wa tafa la u ki poki le wila ia alo so kwa o mi ya moli kofe ngali kofe ala le mo span ke kaya ia o ko la la mo moe o lo mo moe se ala o lo fe ala porta ia tātou ono sa ia ngal mo le mana ia faia o le ipukofe wa ia e piki fango vai le ka kia yo au ka fa e faia maka wa apa ko foi le le Taeao ia wa a mingo ia ko foi le ipukofe longo wing e ko foi me lunga I wa per ka ko le kio ia e malo le la usu malo foi le on sa wa ta ua ba tanta ua le tulanga e pe ona ia malo longa Ola stulanga ia tono le tantu tudo mo le nei vai tau ile suinga foula wa ia so malo lo le ofenga luenga le malo ngal malman Ia o lo malo lo pe ila to lo malo lo wa o le nga malo lo ile tu sanga asolulu lo so kofi de masi amata ilo ina nga malo lo ka fenga luenga mal malo alwa to mal vaya so de tu sanga fo fa yungo te sema roto e mal teu sanko le la fa awa wal vaso nei malo longa ta fenga ronga mal malo se bang na ila tolo nga lue o nga bo ie masani le va ngo leo formai fui mu va nga lue bla va le mo wafu wa ia pa ho ia fe mai ta tu lo tu ina pa se fe mala ona o nga malo la mtala o isi o nga o la malo lo te minne o bela ke lo pa ia Awa fo lenga mo ma to tongi o le masino December ia ma le tongi a mata o Januari ia e sa mo ma keminga ia o le la ke o ma kwa fa ai lo ale me wa e o ma va so le la sa e a ko e ngaru ai fa ko ko ngi si ba yaso o longo winga la le la kus e kusi pepa le usua ko le venga so fo Ia o merna ia ai
a kua pa kua ho la le usu o le mu o le api mu le ngo le api ia nga o le ia le tongi mu le la mo le ma ina ama ia u fa le kong fo no vinga e ka wa fa malo si usu ia mo nga ia so e mo wa singa ku pe felo ba o le si tu ora mo kua pisia fa le lo ia la ia ngai ko kero ka fenga lo ngal malo le la e va so le Wele kau kuri ia le hoe o i to te le sile ko e kure la va va au ia nu pi fa pe maka se pesenge te saka ia wa me ba ia ko ia ida fu ngar nga fu el malo pe mata ngar nga te saka o nu pi fa ia de karia pe mo ia se fa bria nga fu imelna o nga te tu per malo al tulanga ia am ia o la le ia la ko bank account ali man ia a fo mo io la i mai ho le si me bank ba ngala le wo manalu ia ko mai malanga ho mai fafo ia te pena malanga ko fo ia ia o isia menga ke le na lo ka ko kupe te me al me to sanga ia la ngol me butato masania wifi fo yo e malanga mai ia kin fo ko fo ia tuai ia fo la ma ko le ko ka fa nga ia kin fo ko mai ia wa me fa fe ngai uma me uma me fo le pe wa ka ka ngoi ni ma ngasu maninga ngosa ia ono talo tupe talo tupe me ka wa ia al melale ia au kala ku ngai ke pia e wala malo lo umangalo wele mi ngoi me wala malo lo ngalo malo ia nga le ba nga le o ndanga ho le o pisi si tu moti ia le nga lu e a o su e fa nga lu nga te lai fo le lo mai si o ndanga tu moti pa pena a o ndanga il malo ia to a mata le le so fu le bas fo ai la wa nga o le tau langa ma le telefon ta yo pia ia wa fa yo nei le o nga lu le o fa nga lu nga le malo lo no wingo fa ti fu la ta vale fo i lunga le wala fa ti ta vale e a fe mo me o pampinjini ya ngal malma ia o tulanga fona ia e mo ia la e fe wa itanga te mata vale ai le tu sala pe na enga ruanga o malo ia a fa bo fo ila ia wa e ama mata fu ta pena nga fa tongo o le e wa o nga fa na fa i o me a o nga ka su e non kupe o pili ia o me o fa pena e pisia ia le amata nga vo te usanga o ke lola e moni lo finangalo o le ava vai ele o le pisi le masan le pisi ele ta langa no le malo lo manga lo ngal malo ia o ke lola o le makua pisi el bas fo fai le pisi le fato a matanga lo al pisi el kausu engo se se leni kausu se kupe e kau fa wa ko me se mo con mo masi de mo te usanga ia malo Ia ila ia o ngā ele me fo ilelo le sefe. Ia o tele lope o ngā ele le isa sefe ka kou mali ngā kausanga o mail fai. Ungali ia ngal malman. Ia ka ilo ia o malau sefe le sa sefe nei le fai ngol tausanga mare amakanga o kausanga. Awa ua si le fio hua kako. Kako ngā umanga kukolau se kupe hoile le ole for kupe ia ai o kai au ku mai e fa vela ve e ko ku ko kala mai ku ngala io pe ko nga ave maka e foi le for kupe ko mela e ko mai e fa penale o langa hoile Samoa e bang na ta tu pa nga hoile le so lo e so lo la tu pe mo e la tu pisinisi mai si awala lo mo e seleni la ma fan le te un atupe ia o ka ko hoile le e fa lango kupe ko ni ko mo e se kupe hoile le pa e fa so ia fa pena ngor so ko mali ia le ia talo si ia le mo le so so ni mo le tantu tro ile davi is fo pe anto ia e nga wenga fo ia le malo ngal balbana mai te wantu ia o lewa fa ilo ele fionga le lipa le mio tanto tunu ia le tulanga e ono fa tu iso fiso Samoa ile tunu isalai Talova ia o lewa fa ilo ele fionga le lipa le mio tanto tunu le fa tu iso fiso Samoa tunu o le tunu isalai lu ngal balbana ia pe o le sa fa ilo ele te ta ele malo le tulanga le
talaina fo stasio mafutanga talo ma na pongi da matanga lima yaso o te lo le fuafuanga lea sa tātou tali leba iai wā ina watula i mai le fionga fo i te pandemia o iai nei ia o le asa ia whailoa le tu malosi o lana pulenga malo e langolango o le malo Israel ia mau o mafo ina tātou o si whenga inga i tūlanga whawa malo ma le hoi e tunu a le lawa whailo mai e le teitai o le malo ia le fuafuanga na o le a iei tātou ofisa fo i o Samoa i tonu Israel te lelo ia oe au te lo se tūlanga tāua hoi le wato te le tātou e malanga tu Israel i malanga fo i le ia se i nupa ia Mari ono o malanga whaale lotu whaale kalesia e malanga Israel wana te lona pauna malanga le te le nao e tātou i nā tunu mamawa tu li sa tu tonu au te loa ai e tātou ofisa ia o whaingo fia fo ia nisi o feu yu ingo malanga matulanga whapena Mali ia e le ngantrai le da ia o le tulanga foi le lo na wa mai o na mua tanto free visa foi le malanga tu isla e lua ngal malma yo mo tanto free visa e kausia mo ska ko free job o te roa o al meta o al mo si pa unga runga ho le vane le tunu e mo si ko peo lai pe lai ke ko iyo ya te roa tulanga ia pinta te ko i so se tulanga le a pauna le tulanga tau o le mo le visa fu o le malanga ai pa wal me ko le a fa tu pela malanga tu ina isa mo te alu ia tunu ia le to o fi Maliera e to ngota ia tu ho la ia ia rinka ko ai na ni sila mauskari e ku ngo foi lo no winga fa ida su el passes ia el passes e vole mo le tonga el poto no foi mo le do vai aso pues la lumbia ro Maliera ia fa popo ko la ia mar chupe ho le kawalte single tino iyo ia o me banga ka penga el no winga po se me se lu skulu a fe te mo e ka penga el balanga el isala iyo ele tango fi ia po langa ele tango fi ia ai talo si o la mo wai i se so so ia mo wai ni ia no fu ia me fi o nga lu ia ni si o tanto tangata ia pa fe o le wo fuli le visa el wanto i o mo e singa pe pa fenga lu ngal man e te ia le fai me o tanto telefon mai isala e wa ia fo kausia ia isia so ka pena lele ngal mana fa tupula ia le tulanga e pe o le ile o fia to fola a fusa ainda i tono le tanto tono ma tau tia fonga bua mele o ia lau fa fonga mai fo i mala mori mai fo i os fo inga fo le talo i nei au mana i kini si masima tau sang fo kelo le aisaren sau mai kukuila e le ngatala o le mai ka kupu Samoa ia le fo mai le si vanga manga mai mai sa ia la to anda mai tono la to ofu ia mai le ia a o tulanga le ia o le o mau i su na ko i masini fa ata ho le de mala vale le pawal me vo le ka unga ngo pouta le ia fonga mua e ke o malanga mai stemi la kamai ke o la fa yesi malo lo si masini ia i le mala vale ia e mau ai markaka inga e mau ai markaka ia le malo va tai i vai tau o so Fiafia ngal mana o le mai tau antu lunga o penga te whai langi na o le whai tio le malo le tunu foi le wha mai nga o le ua e whio a i fua ia ma pe le pawa e le misi se pe o le pawa i aso te whai pe ia tūlangana sa iai na mai roa filisia na mai le tausanga le ntetei se meo se tema mai au topa ia nana tau fo ia whawhitau le whaima whale tonu le tise upono ia le ngaru fo le fo into e whale tonu mai ia tise le laua ia isi afi voide ono afi le whaongai le stulanga tūmbau e umato e whafoi ia le vo laua lisi mai ia so swani lai o le o nanga le fale afi tise lai o i fianga awa o isi afi na mai mo muale i le fale afi le tise i furoso no vingala o le la o ye lisi uta yo afi fale o le wa ave o fianga ia tau so swani fo ia fa fitau ni wanga fa ia maka wa kulunga le
o le afo le penga te fai langi le apio foring i le kaupa wala au mai o tangata ho le wa pere pao fa fo se i le pe atu le tise ia ele foi le funga longa pa pe we i fa le tonu ia fi telefone no vinga te wala no foi singa longa o le au le foi el tatu funga palota ia au kuso te sanga le un vai atu le ia ile malo tosi le sa foi fa unga o mai ia fa tau mai lo ia fi motu ia mai la fa unga te fo ia fa fi tau ia mai to pa le woto mai si fi fa unga lisi ele dopo tau nu afina o fa tau mai pe o ia pani ana mai ia fi tu mau ia su ia tu ia na fi tu mau ia ele o lola ia tu fanga na po wa o mai afi po wa kai o mai pe o la se te me o mai ai wa o le woto o mai afi e fa nga le tu langa lisi ia no winga lai le mautu na fuanga le te me le link malo fa tek ole mai tu wantu ia le tulanga foi le o nawa ia se finangalo o le tantu malo e ono tau fiai ni si o tampu inga e le o tali tonu yentu i le tua le tantu te tampu ia ia pe o le masnia ia ngalbal mana finu family no le tula ia o te loa o le mta o pul na ia le o se mta o pu fo mari e pu le te mi sa langa i fo le fu te mana tua sa fai fu se pia se komisi su esa la o fu ile tunu me se kale si e fai lo atu la tu finangalo fo ile na fo inga nga sa fai ia ma le tonu unga na au mai le tonu unga fo ile li potel na komisi su e fa mo se li ale vai nga sfutasi o le foi pusutasi el fa vai le o fa mo tu ai ia tu la nga sa o tongo lotu ia masa o tongo tangata tapo ia e tato tula pono fa mai le la o to fa ilo le pale mia le to asi ia fo io le se finangalo le malo e pe ona sai e pu se pelo inga male maftanga kali sia so fatas ina ia silsila ia tu langa le ai o le au fa ilo mai le te o le malo tu langa ho le ia tu ngalunga ma pole nga ho le o fi mai o tu ko le o ngata sia tu tapo inga ma o nga fo ia mata tu te nga fa cristiano le fa vai el tato tu le link malo va tai ia antono nei te wi si vai nga upa wi anta foi le fia fa la wi tele so fi nga lo fa lia le ri vai nga le Taeao le tu nga ina le tanto filo inga nga le le ai atono na inta puia e te no ai fo ile nei ia so lulu mo le tau sanga fo ia tonu le sfai le hoita tonu atu ia mo ni si mta upu e fa so ai malo fa tai ia mo le tulanga fa te tele lo fionga le lo li fa do ino le timia mi se le vola tu fa wa le longo pu ili le pa ia malo Samoa le ngante nei au kilani ia po ni sila e mi se fo ile la no langi a to mo tele ina la singa o toi ia mo yeso fi ngalo to lu ngai tanto filo ingel Taeao nei ia so taina ya sound o ia ngal mana o le maua tu e fai ma mo tu sia mai ta fe so taina ile laina masalo pe ise ayo ia ise fa de tonu i ayo so fai nga vo le o fai lunga i so taina le fai ma ka mo kuma ia le ia mo le tulanga fa tai ya mo lo tu ile ring vai ngol Taeao ia mi se vola am tango le ring tu sanga ya tau dai mo ia la singa o to o le dia so lulu la so le tupu ya e mo yelo fina ngalo to lunga ile ta filo ingal Taeao nei aftai fomua ya ma lo hui fa tai o le o ta ma fu tai nei Taeao wa ia le fa so ko i inisio mata upu o fa penao na le tupu tatu tulu aftai lo la ka kia ni skala se foi da skole de pe o tu pa ngol baya so se ka makamaka po le tu langa i de angio so vidi de la angio nei baya so ato a manuia le kiu ke nei so lu ya fa te tele so i forma i manuia le shonga la lo le yang al mana au tanga vaya tipi au tanga vaya
ia ma tātou le potina mai Samoa i le rivaenga o le Taeao o le taimi o le wuse atu ia lusu miru tolo tolo tale o le tula e valu. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. O lewa o mai le taimi talantu e le tātou leina whamalulu atu tue le titi le taimi o tātou whamrianga o soifua. E maso whanau o le rivaenga o le Taeao nei o le asalulu a so fitu o le rivasino Januari. O lewa talantu le tātou leina mo oia o whamrianga o soifua maso whanau tolu fitu tasi lima i tolu nau talantu talofa. Talofa malo soifua lau tofa se manu. Ia, Taeao manuia peri o a maile ni Taeao. Le ai. Tila whainga. Tila whainga o a mai o el tina. Manuia lava whaftai, wane lava lau tō wha. Malo le ono sei, mai mau lava no? Whaftai tele molo o awa noa. Ia olo whaanga mwhamanianga fia moli atu. I le tamaha po o le susunga lea i le po ia po oa lite mai lufi. Po o loto whanga. Ia whapea fo i manukau. Ia po oa o le so aso fitu le nei. Wa ato ia le fitu sfuru tausanga o lo soifua. Ia whamanuia tele le atua ia te oe tama masiau pānau. Ia whapopo nisi aso se tele o lo soifua. Ia e whaftai mo mea o mawhoi o lo whai e tono si o tō wainga po si o tātou wainga whoi. Ia o whamanuianga nā e monmoli atu ia te au nei mal whanau. Christina mtu uta mal whanau whapea Stanley, Cheryl, Quincy, ia e whasisi lelo whaanga wa unele tina, ia tila whainga whaftai tele lava, molo uawa noa. Ia, maruia tele, ia lava singa o toi o le reia, si an tele tina, ma le a inga talofa. Talofa? Lofa. Ia, ma lo le soifua? Ma lo soifua ila. O whase manu. Ia, whapena fo, i mau lava no? Ia o. Ia ku samangi aku ia so whaanga ore. Tautonga ni a inga e ate ni le ono skuru mare valu taustanga sio. Bo whaapere o sau leilu a titu. Ia. Ia lofa le atua ma te whaapopo ni si aso stele whaapere ni a wale makitanga whalmiso i fuanga. O lo whaanga na e watu nei me poni ia i ria male whanau. Ja, maar wie alle die so si leva trainle vala au mai mele pone talova. Ja, so voor meneer. Lang je maar wie alle toch zo'n volk? Ja, je voelt het zo'n volk. Ja, oh, wat het. Maar meneer ja, span o zo kri. Van mauni. Ja, aan de familie. Nee. Zo nou ja. Maar nou dat ben ia familie tua ia alfanga mai. Tei ia bese yo matua ia lo passo ban tapite. Tei manuia le so fu o sio walo ia manuia foi la singo toyo le ia so lulu lanto. Familianga le so fu o le tua ia ella fonuti familia tele le tua lo was so fu sister ia po le tua le fa fenga ia tau fonuti. Ia whapopo e le tua nisi tau sanga se tele o lau soifua a wahau whaiva ia mau tiute o lau whenga i tono o le tātou ainga. Ia e meise o lau o la soifua au auna ai mō le tua. Ia malona whiringalo. Lofa tele atu mo ele auso o lau whaanga mai a fili ia ma le whanau i nei au ki lani. Tā lofa? Lofa. Ma lola soifua? Ia, soifua mangia lau. Kuma kailau kusi, se manu. Ia i moli a koro whaanga si o lea ia o lea so ua malanga i ngaru sao pikia inga ua waai le aka o kapukia. Ia ua kau mai fo i leile ua ia li inga ua whaku uko le sa inga ua muaku mua mai ua kingi le uko kau le ai pe o le uko i vai. Ia o lea so sua ta elinga sua pe mata ua toa ilo ona skulima tau sanga. Ia alo fale atua ma ia whaopopo pea le marusi a meisifo i le leanganga pa ia te oi ma ia e alo ese mai ne uti ei oe alo whaanganga mai ia tunga fono funga le vao i ne mangele mai whanau e maisi e alo whaanga maisi o tina patuatua
ia filifili mai le video sa tau i sa fata e masau ai nga uma manuia tele lo as whanau sua ia lofa tele mo ia kamalea o koe kamaleanga ia pasa i wateu Soifua ma ia manuia o lo tauluga na on tanto whamrianga o aso soifua ma so whanau o lo whamaratuina i le so i titi pe tele longo mai ia ale ai an tanto o sa i o kai au fo i le isiaso e mo tu mo lo whamaratuina le so to wa soifua ma so whanau ia kukula i mai kako siva vakasi le pesele mai ia o tala ulu ina wintois full malini ma milu tan tale o le tulai valo mo tu tale van abuda tu tato tala mai Samoa e je kako va vai foi po anime tu pu Samoa le dei vem tau le tu sanga Siki mai au fika ile pese fa apaleni ai lau va alele awane ia fa atali le talofa bano ai le tali va ile fe ela le ta ame yo ane i tipu ai o se fa la velave e va mai o e awale popole se tu malo ale fe e amole lue lue yo se mo ise over se lue lue tu ai lue lo ile fe tu lue lue mai tene mai ile pese tu lue lue ale pia de ole fe sa utala le anga etele I mawaina la umai le sa wanga ngai naina ono saila ya lo loto ta eva veva lo ile fale olo mai su e mai yo se tala fae va sa mai lunga lue lue le yo se moi se over se lue lue tu va lue lo ile fe tu lue lue ma etene mai ile pese tu lue lue me te dia ve fe Fai nei o na whaata wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga tafa ilangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo eise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, tonga fiti mawaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo i o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau top up ale Digicel. Pe lafo I fo isau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi lima ono tolu tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu tolu fafa. O le lava vai le whanau no whawhale le taimi o tuwa. Mana o mia se no fuanga I Fiafia I le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga matau tia I le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. O la hoteli ta alunga ese mo le whanau. Tanga I maleofo I le Dinosaur Gully. Titia I le Express Train. Mamatamata I le Animal Park. Masau wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane ingalo le Crystal Mine Museum. Matamo fiele aso mo le ainga ato. Le Crystal Mountain, Valus Fulu, Candia Road, Swanson, Okilani. PSYasi I le crystalmountain.co.nz.
Maruia le tausaga fou Samoa, e Fiafia i toi whaeloa antu o lewa toi amatalia le stala mo le tātou wā o ngā tuspaia le Auckland Pacific Bible College mo le dei tausanga. Talia so se tasi se fuluwalu tausanga ngā ilunga so se ekalesia e ta tala le avanoa e ta pena ilo so i fua a wale fōlaunga i le dei tausanga. Toa tusi tolu 7th Avenue i Papa Toi Toi. Mo disi whaamtalanga wala au le olua tasi o lua lima tolu ono tolu lima valu. Olua tasi o lua lima tolu ono tolu lima valu. O le wā tui se fulu minuton tala o leng tulai valu le divaingo le Taeao tala wā tupe a whai o lewa trai maua mai a le tautua. A le wala leo le radio Samoa tasi lima i watolu a mo tala wātu. Il faltua ia Juliana tumpa uva before I Marietta. Ma si Julia li tun ma fondo Williamu o ne ma futu mai da ia li sa e si sifo po sale I mouta. E se Malu kai o ali le sunga fa fa nga ma ia fala au. Pomelo le poti me lunga le tele ni vainga le Taeao lunga le southern motorway yo lo tu mo pe le sawa le o le lus fulu fitu miru te tala wantu I mai manu kau e o antu I lunga I oi Albany e va pena fo ile malanga mai Albany mo manu kau nei lo no inga el wantu I manu kau nga ile siti ya ele a ko a se fia se fulu minu ele a ko sa afrikula sol Alangi antu I manu kau nei mo au kilani sifo po I nai tada tu e lua se fulu male tolo minute lunga le State Highway 16 e o so tina e le State Highway 1 tada tu mo manu kau nei le awala lavale tasi lua se fulu male 5 minute e o so kua I le lua se fulu mai manu kau lua se fulu tolo minute mai le awala le tasi mai tada tu mo manu kau po ye le 5 minute na lua se fulu fitu leo minute Allah so longa le leilanga yantu ina I le malaiva lele le ding vainga o le Taeao o le pisi masani level o tele o le manu le tudu naianga yantu mo fai ngā vaa I le ding vainga o le Taeao ma le tua in teo ti le sao le mui lo wha tungta a whio nei malanga fantasi ma le whanau yane o lantu fusi pau ma le tua in teo ti le sao le mui lo wha tungta e vai yane ya fusi pau o le whanau e wha mau wha le nei wha mole alau sunga e le li avata vale pole to mai tai avata vale e ma sei kau vai wha le nei a le sau ka vale a weke wha kau kana Tasilima I watolu a mo Radio Samoa Club Queen DJ All the ladies 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 All the ladies
kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama sole resiko siakiuka ile maumanga alo unga ile faare angala ufikara ehisia ule maumanga yego maila ikama ule ngei au manga sole eva mailo ile uima yama ufisape faima umanga kausi ainga pe ola maka ase koefa alongo mai kama ya kuma ipapunga mapa ufangwa ungosili fa afe ange ule maumanga wa eke ile pala eke po ya enjoy the ola kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama sole resiko siakiuka ile maumanga aluka amuwa mumai madepua salua ole umufa akali le malanga alaba makuweka maisi au paka wa uli paru sami headshot ile tua belangi aingi kopaka magipa lolo wangu moe vai ai kamaka ngungu ile sami sole mala para okama kisa Samoa mangui ale malanga kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama sole resiko siakiuka ile maumanga alo unga ile faare angala ufikara ehisia ule maumanga yego maila ikama ule ngei au manga sole eva mailo ile uima yama Yo, move on the track, my DJ David on to a family of Middleton, Jalo Link to Live Vando. Jalavanchi Yanto to Molofing, Magal Wenga, Yola Saudi Mogan Wenga, every Shatan to Malanga Samoa, Mogan Wenga, Faitami, Fama Vili Samoa. I want for Yelame for Lily. Lekang ikaw ka na mayela o ka mo Romeo. Usangalo wo o menyu sila peo o kui Australia. Suilo mausika iyo e malanga ngi sila no kala ya ke o eke ko fo imai ama wala ko kongi vai ya so kai kasi ma e ka ngela fo mai ka fa ama vai songi ku songi mai ma essay bye bye a kole ma singa a o e Teresa wa ese love vibe movie ile kaya po ai li kai kai I reply my ile leva ole ko one on a good night Boa e winga ngei me kinga mayolo ufai ai Koi fo i mai ngei Manguo elele Kai fai ngaka Ue mama wakulava Oki walelela I don't know I say Wasili ai lo kalinga if you're right Ole mafua anga kongole likeli sanga omusukele ai Posta kuwa story nga ono maka ekele feel like Find my nga ke PCI over ai kusunga nga ke online Hey kai fai nga ka Ue mama wakulava Okay walelela Aluloa Wasili ai lo kalinga le kama fukanga oke ofo inole alofa iyo maka Kelisa Ofenga yelo mafofa Kifaya kuanga yesa ofisa Oleva nga ulele yako kakfafsa nga yesi ekala mo sa o mayako la mele kupu ile vale Sisi ukeleke ya ikaukala sa o mai lolo fifa kali ya kwa kele ya ngomai Umakula walofa ola umalo si umakula life Uma o wilongi ekelelele Kai fai ngaka Waile fama ongilava Okay walele fa Soy fuwa I say
Wasili ai no kalinga le kama fukanga o ke ofo ilole alofa ia maka I say wasili ai no kalinga le kama fukanga o ke ofo ilole alofa ia maka. Mawhaiuna awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te toi whātālofo e lo tātu o tunu i nei fo i aso fau, tala taulo ngolongo si mai alau whaafonga. E ui ale I mauale atoanga o se lipoti, mai le matanga aruenga o leo leo, whale pui pui ma le toi fua ta ina I ni whaalawe lawe, po ni soli tu la fono na tutupu, I teimi o aso Fiafia ki li simasi o le nā tausanga ualu, whapea I le tausanga fau ualu mai. O le ua whaeroa le sui komisina o mtanga aluenga, o le ao te lenga lawai o mta upu na longo ina aile tiu te leo leo. E le isa soi fua na whano ma mau mau ini whaalawe lawe, na tutupu o whea ngaile atunu umaso Fiafia, o le ki li simasi ma le tausanga fau. Mo nao ni whaalawe lawe tau ta vale, ai le ini soi fua na fia se ia vanga na ta vale ua whaale ngai nai. E tasi se soi fua na whano, a o lumana I le kirisimasi, ai o lo masalomia o se whaale lave na whaamutai e le ua maliulo na lavaola. I le teimi lava o so Fiafia ua whaalia le sui komisina, le sunga le a tau o le sa Samuelu a masanga, e le imalo lo le ngā ruenga leo leo, o le sa idia leo no fuanga na masalomia, o lo whaatino ai soli tu la fono tau whala au whaasaina. E to lima ni tangata na tau fiai, e au fiai ali e to wha pese tamai tai e to tasi. O lo tau fia uma mo su e suenga, ma whaatali le masina fau e tutula iai le wha masinonga. Ua wha popo atu le to lima lea, I le to lima sfurfa na po eina ma tau fia, I osu wha inga leo leo a o lumana I le kirisimasi ma le tau sanga fau. Le ana mawai whala au whaasaina o le aisa, o le marijuana, whapea fo ina mawai mani la au malosi o ututau, o paipai ula ai le aisa whapea matupe. O le toa lima muri o lo tau fia, na maua yoso whainga, I le vā yaso na te nei ma le nei vā yaso, le ana ngā I tuana I mato ma le au vā. Ai na whaalia le sui komisina, o lo tau fia fo I masi tangata na su eina lana ta vale, ai o se tasi e whapea na moria mua mua, I lona umia o whala au whaasaina. A o tali ai le amatanga o le neitau sanga fau e pisi nisi, matangata o nu o sa fata ma si umu le teimi, e whaasafua atu ai whaamanianga tau tupe o le tau I e se furu miliona tala. O le ua whaailoa le malo New Zealand, ua o le se furu 5 miliona tala tupe ua ia whaamatu mai le malo Samoa, e mafua le ngoto le manuao o le manawanui, I ngata I fale I sauti o le tātou motu o ponu. O le 5 miliona o le au whainga tu whaatasi o tupe, ua whaamatu mai le malo New Zealand. Sa tu ina atu le ngā luenga le malo Samoa na whaatino, mo le pui pui o ngā teifale o nuu mafio anga na fia I suau, whapea isi o taota, mai le manuao ina ubangoto. Wa whaalia I e le sa avea ma min star, o le mta ngā luenga o puna o a whaale natura ma si o manga, o ia fo I lea sa loto lo toi, I ngā luenga o le pui pui o ngā teifale o nuu mai tu malo na fia, le fio ngā toi suru Cedric Schuster, o le 10 miliona o le taui o tāle whea ngai lea, ma fianga mai le whaare na tupu le manuao. O le fina ngalo le sa avea ma min stau puna o a whaale natura ma si o manga, o le malo Samoa lo li patia, e le tio New Zealand. O whaelo ai fo I le ali poti, o feuta na inga na whaia le vao malo e lua, na wha mautu wai se marienga le vao le min stau le vai fafo New Zealand, ma le sa avea ma pāle mia o le tātu utinu, o le min stau fo I leo le vai fafo Samoa, o le 10 miliona tala o le taui o le muta angalea, e au noa ma le toemena o mia e Samoa, o se isi taui tupe. Wa whaeloa le pāle mia wa iei nei o le tātu utinu, o le tufu tufaina o le taui e 10 miliona, o le awhaatino lea e le malo.
Ma o le atu sa o I pisinisi na fia, whapea tangata te to tasi o ai ngō nuu mawhio anga o sa whata, whapea I masi umu. O le ngā ruenga na vea I maso upu le tātu o tunu useli ofisa mawalunga o le fitafita o le pui ngā le malo New Zealand. A o whatino whiuta na inga mawhiso ta inga le vāo le malo Samoa ma New Zealand. Ina o tū lai le whaala velawe na ngoto ai ngātai whale o le motu o upolu le manua o le manawanui. Wa whaelo ai le tu inatu I le ali o Commodore Andrew Brown o le whaelonga tau aloa e tā ua le Distinguished Service Decoration Award. I le tūlai mai o lea whaala velawe lea so lima o ke topo le tausanga umawai. E lima masina o wha mautu I Samoa lea ofisa mawalunga o le fitafita o le pui ngā le malo New Zealand. Ma veai o ia maso upolo na malo I ngā luenga uma, e peo le awina mai ei o se au nanga na whaia ngā luenga, o le ave seo swa u uma mai le man, wow. O lea foi ofisa mawalunga o le fitafita o le pui ngā New Zealand. Sa whaia feuta na inga mo le au mai o tangata maulu o le fitafita o le Sami, a lea malo, e whaia ngā luenga I le o ngā Sami, o lo ngoto ai nei le man, wow. O le lisi o swafo tangata anu o New Zealand, I la tau o maua whaelonga tau aloa o no la tau tautua, I le amatanga o le nei tau sanga fau, wow fiai maleli ofisa ia Commodore Andrew Brown. A le leo na o ina tangata whainga luenga le whaafuina o se pisinisi le titi o tau amata, e le fisiringi ele so longa manuia ma tau nuu se tūlanga whae aina. O le nauna o ta inga leo le pūlenga le atina o pisinisi la iti lo tātu utanu, le Samoa Business Hub, a wā a o ina le leitanga ta whainga luenga I tomai, e whaafoe ai se pisinisi ma o ia si la fia, ngai o inga te tau na whaatino, pe atula I mai ni whaafitauri, o le ama whai ona fō I ai nisi tūlanga ma ale, e ono a whaina ai le pisinisi. O le amatanga le neitau sanga fōu, wa wha moe wha ngā solo ai se isi a o onga, mo tangata whainga luenga I pisinisi la iti, I le wha moe a mai a le ono masina wa usia le tūlanga e mawai, le tusipasi o le vaenga lo na lua, po le Level 2 Certificate in Small Business Operation. O le tusipasi wa wha mawina alo ia, e le pūlenga o tusipasi ma wha ilonga Samoa, I se tau mawhainga si tia to mai maanga wa o tangata o tautua, I le wha foina o pisinisi la iti lo tātou matano. O le wha I unga le tausanga na te nei, e fast food tolu tangata na wha manu e nai, ina ua mai a fo I le ono masina wa awa onga, na whea ngai mai la tau. Se awa onga lo langolongo ina lo na wha tupenga, ele UNDP ma le UN Women, wha peo na ngā lulu ei ma le pūlenga o atina o pisinisi la iti, wha peo le mtanga aluenga le malo e pe o leo, o le mtanga aluenga o pisinisi ala manuia maleipa, le mtanga aluenga o tupe maua, mtanga aluenga o le tiute, ma le wha la tonga o le kolu se mumu. O talai o le nei aso, soifua. Mole Jalagang from Chile, Fyonga, Loli, Young and Malabanda, Chagavaya, GP, out Chagavaya, Moa, to Tala, Maisha, Moe, Pura, if Funga, Chigli, Divine, all the Taeao. Se Antula, take me a radio, Samoa, Valumino, Chevotene. Ya, late July, Valu, Joy, Fat, Jalafan, to wipe out for your left joy, mouth to mine. Ile, Tatu, to a fire, well, Polgamil, Malu, Taeao. E pe ona tātou mawtaila tō ona whangamua po se manu se iau liling tulai se fulu I le nivaenga o le Taeao. A talawan tula fionga ia tula fo vili male inga I nai me le pone le mafuta mo I le nivaenga o leso malo le ono sa ia malo fo I le wha malo lusi. O le venga lau tele lungon tātou moto wei si le nivaenga o leso o loso longa le leia tātou whemalanga inga. Se vangara ilanga yantulea ile malaiva lele o le kausi lo mai le tanto wanga yatu ile malaiva lele mi se levele so mai le tanto state highway lo se fulu ile divainga o le Taeao ma tua I tonti le sao le mui lo fa tunta ya fa le malanga ma fa na le divainga o le Taeao va ya ne o lanto fusi pa ma tua tonti le sao le mui lo fa tunta.
O le vainga i le tātou tala o le tau i le somala so an Taeao mo au ki lani ma Samoa. O le sofa me manteli na langi le le tau ina o te antu le awa o le na ye se teimi o le Taeao na leila. E ono te ulu vava solo wanga i le awa uli ma le Fiafia na nei e ono mamafa fo i nisi o no fuanga. O le saviliangi Malu mai i le awa uli o le so. O le vevela whaamawina mo le neia so lulu e luse fulu ma le lima tikeri le mau o lunga mo au ki lani. O le poana neia se fulu ma le valu tikeri. Tusa leia ma le poana poa. O le makua vevela. Io le ola le ili le mwhinga e mo. Io ai mai mawea pana mwhinga tau le tain tamu vui le lifa. Ia nga kombo e ia le banga io le maru. Ai panga le le mawhaita. Americana le siro makua is no waken. Ya, ole angoto le la ile puana ni mo okilani ile toe kuanta ile iva. Ole veng mola so Taeao o so le la ile toe se ile fulu minute te ai lono ile Taeao mo okilani. E mantele na langi le town se vanga da ina yuanga o antu temi o la woli. Savili angi mai le tu sonte sifo fa solo ina malosi. Inisi utaimi o le hawoli male a Fiafia Taeao. Ava talafan tuai lo tantu uturu i Samoa malole o no sai. E malo foi le alo su inga luenga pa feo naite fainga luenga. E company ma pi sinisi tuma onti wa nga luenga le malo i Samoa. O le fame fato a e le vai sfopa. O winga o le tau i le somo Samoa o au su savili o le mata polu savili mai sai. O lo ofi te ai Samoa mai au mai au matimu e a Island turu ini siu taimi. O le tala Fiafia whaale au ngā ina fautuanga o timonga mafa mo laufanu umo Samoa. Whaale au ngā ina fui fautuanga o lo longa mo waitafe uma. Whaapiano o fuanga mo lalano e a fia ngofie. O lo venga mo la somo Samoa tolu vava salo ai timu e ono mamafa ai pupu ini siu vaenga. Whaapiana i wila mawhaintili i lea wauli. O le venga mo la so an Taeao o le a iai timu pupu i nisi o no fuanga. Tulanga nai pe o le iai winga o le tau i le so an tuai foi. Ia mo le so an Taeao a wala vale no sila fia o lo utopa ia ma lo utopa malu. E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata, e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua solo le falute. Ua solo le falute. O le falute o se whaaputunga i e tonga, ia po se whaaputunga siapo po fala. O mea whapena o se saonga se ainga mo se fala velave. O na umalea o na sao, o na falute lea i le fale na sao ai. Ai toi o mai i se isi fale whaiei le talanoanga. A whaila e toi alu se isi e wa ai le falute i se mea o toi mana o mia. Ia, po se teimi foi o le a alu ai le sii al malanga. E alu atu ua pa u ese se siapo, po se i e tonga, ia po ni fala foi. O na toi tamo i mai lea longo le a inga ma whaapea mai. Ua solo le falute, o lona winga, e iai se mea o misi. Ia toe sa saa le fafao a o le ialu le malanga. O loo iai se mea o whaale tonu. O le mafua anga moni le na o le nei ala ngā upu. Ia ae manantu o lona whao ngā ina i le teimi nei. Ua solo le falute i anga nuu mamalu a Samoa. E mwhaifoi o na whapena. O na ua iai suinga. O le ngata suinga. Ia ua iai foi le lampe. E tusa o le vaai nisi o tamā o le antu nuu. Ua whaale tonu nisi vaenga o le anga nuu Samoa. Ia ona tau nuu ai leo le nā upu. Ua solo le falute.
O lona winga, ua leo toi o Samoa i o onga o anga nuu masani. O le isi ona whaawinga nina i aso nei, ua avea le mamalu ma le tāua o a inga Samoa. Ia manuia lau whaasausa. Radio Samoa.
Super Valley now le collection le Fiafia Samoa le divango le Taeao le pese e ya mangalo ida luce fulu bidu te te ne le tula e valu le divango le Taeao to fa telefone to ila mai momla fa anga foi ile tautumala udanga fa wa radio Samoa tasi liba i tolu a mo mai au kilani e ni usila dei fa telefone to i so se tu o le dei no lang yolo e ba wa me ta to tala i vai whanua e langa tai rei lea o tātou polakala me whaanga solo le tau auna o whunga mua po o se manu leo o lo sui tūlanga i le sunga lea o ia ta vai ia o whianga iei me whainga malo longa wha wau o le rivai tau o le tau sanga tala vantu ia Dan Tupe ia mala inga o lo mawhatua mai le rivai o le tai au maru i tele ia le whianga iei tūtua ma whaiva lo whilima o le nei fo i tau sanga fau Wa fa'alia fa ngau malie o nisi o tika I o le lalolangi. E misi le tika I o turu o le antu Europa. E le tūlanga I peo nei nisi o saunoanga a le li Presidente o Amerika le li o Donald Trump. E whaatatau lea I le avea wha malosi lea o le turu o Greenland. E le malo tele o Amerika. O lea sa whaapelea o na wha I loai. Tai o nei tunu o minerale ma vea umaro i tonu le nei tunu e ala towia mai le ise fe aua le li Palestine o Amerika e ala iona I faiatu a mea o leo le ala tu avea fa malosi o tai o tunu e pere iei rani si a mani Italia Polani se pania ma le tunu o Peritania wala tu lango languina Ia le palemia o le tunu o Dane. Ia po Greenland. Le li o Met Fredrickson. Ina ia whapele au na la tau te te e antuai. I le tau mawhainga lea le malo a Amerika. Ia po o se la tau whawhiwhi. E o no avea wha malo si ai. Ia le tunu o Greenland. O lo whapea mai ia le nei ia wha o Greenland. Ia e ana pepu lea ma umia lea e ono tangata. Ia mai e pulea lea e lea tunu o Denmark. O asola, sole, o tangata mai e tunu uia I lea tu Europa. O le makua maka ki au o tangata e fola. Ia ma o tangata sa ili malo. Ia o le nei vaita, mo te le suinga o le lalolang. Le pei o na yeita tau le nei vaita. Ia usia lava to yo tu le sia tunu fa malos. Ia le sia tunu se ivanga dai. Ia le tunu o Amerika le no atu. Au mai fa malos si fa tanga tau. Ia le Palestine le tunu o Venezuela. E ui o lo o fita wa I le tunu o Lucia ma le tunu o Ukraine. Ai sila ye yo na tiktak. Ia o la fe malanga I le tiktak I le tunu o Ukraine. Malanga tu Amerika, malanga ku Fiafia, malanga ku o. Ai lea ia ma se mea o whaapea mai e Lucia. O lea mako aku no lai su e oki maoi. Ma o mai se e kali i au morianga I e lo wasfa ia. Ia o ai o pitonu o Lucia. Ai o nga I ele me lei tuantu me I o lo tupu I le ringwai tau. Ia se tātou tāli talia. Bo le hale tūlanga o le a o tu ia lea mea o lo tupu mai. E me se la vai tono le tunu o Venezuela. I lea son na fi le na whaatau toai. Ia le sui Presidente. Ia le Presidente to mai tai I te tonu le tunu o Venezuela. Lena ia whaapea mai. O le anta tala le avanoa e lātou te tala noa I ma le tunu o Amerika. Ia po le ale isi la sanga leo le ao atu iei. Ia le whaatau tainga ma le puleina leo le tunu o Venezuela. Venezuela le tonu o Amerika le sa avea ma Presidente talwai nei. I le tula iai ona mōlianga. E peo na wina atu ai malona tonu e tonu o le whaabisinonga a Amerika. O tua inga e au fiai. Ia le awina antu le whaanana. O mo meo whala au whaasaina mai te tonu Venezuela. A ngai a Amerika. O loo te ina e lea li isa avem Presidente. Ia tu talawai o Venezuela. Ia le tele ho nei mau mōlianga mai whai mai ia tala le au popoto ma le au tustela. Ile teimi nei. E au tausanga. O whaapea leo na loka lea li. Sa avema Presidente o Venezuela I tono Amerika. Ia, o lewa melekala alka malo o Donald Trump.
E le o nau tele I lan tau le menta o soa o tono Venezuela. E sa o le kala le silo maku o le kala le kusi oki le ngamia. A wai le ke ya. O aku fa malo si mana tua. E muli ane fato a o sofai a mina avea fa malo si Amerika va a suau. A le tunu o Venezuela. A ena mua lava. Ona tawhanaina. Ia mo meo va a ia na masalomia le na awina tuai. Ia fuala au va saina. Il vale o Venezuela. Ia ma Amerika. E lunga o ngā sam. Ia ai so on toilo. Ma le ave fa malos. O va a suau. E peor awina tu Venezuela ga i Amerika. Ai silsila lai le whawhanua o Amerika. O le pito mai lava I lalo I tūlanta I le sam. O ina iei mo meo o afo, o company. E lātou te whaamamaina I ale suha ule au lātou mai le tono o Venezuela. A whaapela le mawantu I nā le suha, waloroi. Ia e kausu e mai o isi an tono. O Venezuela le isi an tono o pito silin te le suha ue mawai. Muli ane ia o I le antu alapi. O Venezuela. O leisi anturu pito I silin te le suha ule mawai. Ai o leisi ako ngu e kauso aku ia aifu, ia Venezuela. Ai le ima se fia anu e loki. Oi, o le antunu o Lucia. Ia o aina le koa la alu I Lucia e li eisanga sua. O mena le o lo tutupu ile neila no la. Ile nei vai tangu ia ta Lucia o le nau o sao iano. Ea sang ba luta ea o le nei ia so lu.
Summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. Mo tupe fa mo moli Samoa mana tua loa le Pacific Easy o lo fa wau pea le tatu fa bitoa e nao le $5 le tongi pea e fa ngaina le Pacific Easy app e fa tino yo tupe fa mo moli mai lau telefoni febe ai o lo avano fo le tatu direct transfer ti posi mai ai yo tupe le tatu account ma fa moli ina fasili lungo telefoni ma fa tino la fo ina lau tupe ai nga fa bitoa mo le tongi no video le pai mo li te nga tupe so se fa le tupe Samoa pe te tongi ni no nga tupe le no pi fa Samoa House Corporation po le Samoa Land ma so se au nanga i Samoa o lo ma whaina whaatino o ma ili tātou au nanga le Easy Pay. Manatua o whaasapolia so se vahenga o ni sila i o tātou lala. O lo hawano fo i o tātou fisa i o Tara Mamangele. Pe whaunga le Pacific Easy App po le Direct Transfer. E whaasao i no taimi, ai sido na whaasao i na i o tupe o taunga tāle benesini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o valselau o tasi odono. Po nu bera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha. Pacific Easy. O lau ba anga mo tupe wha mo moli Samoa. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whain humera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu, ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whaapa ui no mpauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifoti ngā ma le whaamalongi no lo fufonga. Whaapea products po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali I ua mawala tau pepe o nor sosoni a Dr. Chen. Ala au noa I le lua fitu ono tolu fitu fitu, lua fitu ono tolu fitu fitu, pea fiu ane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. O le ua enjoy lu se fulu ma le whamiri utona tale o ling tulahi iwa, tala iwa awi dantu tātou tala iwa I whanua. Le ni fo I Taeao lea. So lulu a wheo le vutua mau to mei pio le vahenga leo sina le sātu lupe le angwa to muli lia ala e lua I o sefa mei o tahu. E ma sti toi ina ia Solomon le sia talofa. Good morning. Kia ora. O a mai o e le ni vahenga o le Taeao. Ua e whilo ia Colgate le ni Taeao. O le mele anga le afea kua malo whenga soloa I le Taeao. Nai tautu mai o I lunga fwoi lelele I o ia Colgate. Ia ngā pia I leo lau aka le aka ka malo le si skoi inga ngā le makoku. So se kaimia e whakalo whakwarka ka e pia whai I se ko inga vile e mai. E pia ue whalongo ia e fwoi Santa Claus. Ia ngā. Vavea ngā ia apa ia Colgate. Misi mai ia Colgate, ia apa tulo ia pike. Ma loro soi fua manuia I lo tātou turu le rewhaenga o le Taeao. E masanina furu lau ta wale I lunga o le tow driveway. E masan, ia le ngā. Ai o le tow driveway e tafe le vai fo I le leanga I lunga o le awala. I le mele o lo ia I le alawai. Ia, lenga. A whai e si maa fo I lele whafo le tau, whale ma le tau driveway. Ai tafe le vaianga I le ala vale. Ia e wha ai tete le fulu ino lau ta vale. Ina di te iwa mawai sau sala. Io, whape whakai kai re, sala isi si ngā mea. O le mea laki e mātou.
o le mutia e furua la ilunga o le mukia o longa winga e alusa o le vai ilunga o le palpala le palpala le mutia ai o lo ia i le tula fono o le tautunga o le tula fono o le tausanga e afe iwa se la wivas full malatas o le Resource Management Act o lea sa whaapea o na tuuina tuaini tautunga i tangata lau tele a tuai ma company o lo o lato whaia ia ngā ioinga e a whaina i a la vai ia ma whaina tuai ma le mele ka o le aquatic life ia ma whaina tuai ma no whanga o lo o po e ina i le sua vai i le masina o se tema i le tausanga na sei ma vai atu nei o le tautunga leo te whai tuai o tangata te totas o le efa mai a le whaamtalanga e la tau te whaongaina o loa e fufulu aita a vale o le anga i antu le nasua vai i mo meo o ala vai mantua o le stormwater system a vaila e maua ma wha maunia o le tawhele vai na e fufulu e lau ta a vale a ngai to tonu o le ala vai e whai mai le tala e ma whai o na whaasalaina oi i le sala tupe e o antu i le afe lima se lau tala neo whakau whanonga vui a uri e lea mea ai a whai ora kou company o ngai whai kou furunga ka vale a e alu i ale oa i a male vai lea mai le furuina o le ta vale i ala vai e ono o antu le tolu wafe tala i ale sala ea mai o le teuteunga o lea sa suia ia i le masina leo se tema e pei ona whailo mai makau kia afe lima se lau tala e fuka kai lo foi lei tole e saringa furuga vale fa ka fele vai anga ilunga o le awala tele o mantua lunga le tele ya ona ia la vai foi e nai tafe ye le vai ya pe ama mafati munga ilunga o tanto wala tele ya fa ke la furuga vale le vai ta o le malo si o le pefua o tanto tava ina ni te wa mawanto i social sole makua makau kia fu ya le ko nga me fapia ya ole la beto ingana mo tanto le vai ngol Taeao ya ai ko anga pe oi fulu ro ka mat fulu ya mama ya awangi ka fe mai vai lu mo le awa ali poki oises ya ono na winga sole si ole mo le me ole afo ole mo le me ole selingi mai mawa ngame ya wa ko mai mawa fuinga kupe ya ole ka su en ka ko kupe le amatanga ole nei fo i tausanga Joy fatala fantua i le malo avitava le vai ngole Taeao malo si le malo foi le fatto toa i lo to pa i malo to malo i le dei taimi ole Taeao e oi fe mala i le tanto tro ubanga yantu inga luenga o fainga fa tonga so se tiute e ma fainga lo filima o lo tuma pele saunga le mu e ma le solonga le leo tanto fe malanga inga i lunga o al tele e to tono au kilani i le dia taimi o le aso matua e ke o kila vale sao ngale mu i lo fa untota e a fe o nei tuta balanga fa tasi male fa nau e ma so pa se fo le dia taimi le Taeao va ya ne o lanto fusi pa mo matua e te o tile sao ngale mu i lo fa untota a via fo fulu la uta vale fo fulu i lumo le tofale au wale avea i lumo le driveway ia pe tafele vai a nga i lumo le ala vai i alu foi se si o lo le Fiafia ia te oe mali poti oe ona mauai lea o sausala Taeao for Samoa o Mr. Cowboy le nei whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa Yeehaw! Six, five, one. Ali
will me, fire, mama, see a time away, moving on my, still up till I lay down, but up a little me, little me, phone where, love my smile, side when they, sides when they, I wait now, I lie now, I saw all of my time now, too late, what too late, I will love me, love me, love me, love me, love me, love me, love me. Fiafia mai vani solo o le ringa o le Taeao stasio fa tuai mai yanga le banda tenari tua o le tumina ye Fiafia la nga lo fa tasimel sunga ya Victor o le tutumala danga le Taeao World and Auto Limited e ona la lai luai o Tara e le ringa solo wa sta tu li poti fa maruia to ile tu sang fo Victor Malu le ngalo Malu leus Malu fa sa ilo sunga so man pa sa lo fa ku na nga fa lo Malu to Malu ko fa Malu sin le Taeao ye fa ta lo sa mo lo ta foi ya ma tina ma ni si fa no o singa venga Malu lo le sa ya to e fa lo ko fo lo usu nge ka o di so ma esa arcana foi lele o singa mea kungu ma singa mea o ka ri Victor o leu te whaalonga sole ngā wale wanga pakia pakari au me kalapa wari a wale tautua ino le tāntu o turu wow. Ia sa le so le usu markai au o nere e o le sui for ile la a ngara pa so le a o le si singa usu markai au o so le kalas para pa so le e wa fuila ia ngare kulia ko ia nga pese la ku elu ko versa mangu e fa penge ia ola ke alu ia ke alu ki ka fa ki le usu ku ke fa fu ngare ka ia e wilia ia fenga ka o masali pu vai a Victor ya le ole wata to ye le solo no fitu de on vasino januar ya to no no to tala le tanto to e pe on am to le mele aso ngafo ya o mai le o danga le Taeao World le to fu yan to inga wenga ole nei to ngafo ya fa tai la mo la no so mandu ya la me uma a o ke ya me umban mato a company nei otawa de se me o por nei a Mata foi lo fisi pisio mato to la vaso no mato malo lo ia ro ko ya e mai soli ko kire la wata avale nga sa pu ba ia reise la fa de si por on me amaka ngal pausang fa so go fia ka pausang ia fa tai mo la no ia mato a pesini di vatasi tuata la fa di tuata la fa di ma ko fiso ia la fi to di ma sene a ole onei nin ka su sene to sea
o te ausuro tāwari mato amu whangainero FK6 ia poi ngata whaurera Pompesi LPT e doa suvaru tāla i rewa sene kainko e whiare tona mato Pompesini ngata whaurera Pompesi a whapea ke oleanga pe wa idea whura Pompesi whenga whapaku so Pompesi fo umato i whio tona wai mato Pompesini so suaka marau numera tu whai tona tato se i ko tato ki pusa o mana sao mea te ngaba e tato a voucher Uchato Morasa i mato Pompesini. Ia, ole mato farisinia, mato tuatusi, e te suma ei whalero ta avale whaindi pia ole tasiri mato lusi tamaki rou, ia, ngata fo elea, mato transmission service, ia, o wako morio, soroma o rau dashboard, ia, whanganya tata scanner whare tono ro ta avale, ia, whai mato le lifi. So se fo wili la vali fina mato i la mato a company, dua indisi lunga fai tenga lunga mato finance soni ile vaya so dua sutara ile so lunga mato finance mata foda mato tabar fata so sta vale lava mo mato tabar foda tabar wai SUV hai to car o kapo piki apu fo wensa hai laksa sai lo kisinga umana rifi o uma fina teu uma fanga ko i kako se me ko folova i mato tabar fata wale se me ke pole ko ko si pura ma ve ke sau fa ka o man ke umara wala ta vale lisi o pu pas no como fa pi i mato piki apu ya ko i o mana modify pero mato ta vale na te me i mato fa ta vale i a te ra causa sa o mana te suma i mato ka vale ya para eso sa valo me te suma mo e la isene tonu masinga thanks to me para eso ta vale e mato fa ta vale e te vide me foi il mato numero o ivaro fitu fa to dua o mato fa pau tasi fitu suru page on top of fo but why ako siki me ko kene lava ka ko ka mo na so nafi e nisi wala ko design fo ka ko siki me se lang lava ro mo mato se sai se mo se sta vale lava fa pe ke fia mo no ta fo finance to sutara i va se mo mato finance so ni fa ka so siki me ko fo lava i mato company Tui pa wharu ta wari wili me lainga ia mātou ngata whorea pa umo tato who wili o ga ko pa ta sa tō tasi nga ilunga tō lima tō fitu nga ilunga o le Nexus, Yokohama, so se pēna e whairu whiringa e leira wau so mai kia rawa e piki a koi ngā se ki ko se pa uvoi i on whekau i marau ta wali ia vili man matu no mea o i waru ki tasi tolu o ia pete so mai foi i tasi fitu suru pejo o tanga pēna se manu man mātou no Maru i tele la singa mga alwenga o le ia so lulu le sunga na ia Victor wa vela wa ia e mafunga tumu moli o le tūtumara unanga a le Taeao World and Auto Limited i ona lala i luana i dai o tara i ele pumping singi e ma le no whanga e whai ei Warren a Fitness i a meisi tūlanga umai whale le eilo sa i a le lala le ngalua me ele sunga ia Victor wha usanga i tonu lava ma le taulanga whantawi o tara a fia kausambiala ia le sunga ia Victor se pankeke ia e fiwala tato o lea koe suipa mai alu mua Victor i o e whailana Malu Taeao on toi fo i e tuai e le leila wa ia hinga ia e mawai sef so sani mo o e malau tavale i le neia so lulu o lewa to e valu midute on tale au le tula e iva i le ring Taeao va talavan to ia Christina Tanvasa e mala ainga le mam to mai na i Melbourne Australia Talo fa Samoa wa ule ne yo kasu tialu a wal suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela
In this update, residents of Venezuelan capital Caracas are avoiding the streets as armed police patrol the city. President Nicolas Maduro and his wife are being detained in New York after being captured by US forces over the weekend in a violent attack. Vice President Delcy Rodriguez has taken over the reins, returning some normality to the country. But France 24 Latin American correspondent Nori Sagat Soto says the streets are tense. Not only uniformed and formal security forces, but you can see also colectivos, which basically are civilians, militia, highly armed. Retail New Zealand's chief executive says the closure of Australian retailer EB Games would have a wide-reaching impact. The Australian video game retailer is proposing shutting its 38 New Zealand stores and its distribution centre. Retail NZ's Carolyn Young says the retail climate's been really challenging over the past few years.
A bid to keep rodeos with this season potentially the last of its kind. The National Animal Welfare Advisory Committee will discuss a new rodeo code of welfare in March after delaying a decision in November. New Zealand Rodeo Cowboys Association's William Jennings says they've launched a petition to educate the public on what new regulations could entail. We're not sure what the code's going to look like when it comes out for public consultation yet, but we're hopeful that it comes out with allowing all the events that currently happen in New Zealand to continue to happen. Conservationists are expecting a lot of breeding action from threatened kakapo over the next month. The nocturnal, flightless parrots reproduce in tune with rimu, which have a mast season of extra growth every 3 or 4 years. Kakapo Recovery Manager Deirdre Verco says this year's mast is looking great. That's when there's heaps of fruit on the trees. And this year, we've got the biggest rimu crop that we've ever seen in 28 years. So it should be a good one. That's news. In sport, England batting all-rounder Jacob Bethel insists his side won't roll over despite facing a precarious position heading into day 4 of the final Ashes cricket test in Sydney. Australia will resume at 518 for 7, a lead of 134 runs. England have dropped 5 catches during Australia's innings. Bethel says their motivation can't be questioned. Everyone's still very driven to leave Australia 3-2. So I think that's the main thing that's keeping everyone fighting hard. Any Ashes test match, you want to go out there and put your best foot forward. Former players Paul Carrick, Darren Fletcher and Ole Gunnar Solskjaer have had preliminary talks with Manchester United to be their caretaker manager for the rest of the season. That's sport. I'm Jodie Gill. Le dawa fa fole tru se fa bo bona tanto tala I vai for the wall di vai ngol Taeao mantala I ta longa ile ngana peritani se I toi tri mai el sunga ya se yuli umla reifi mole fa bo ponga tala I vai for the wall ngana Samoa I se aso omo ole venga ile tanto tala le tau le sola so ante mo aukilani ma Samoa. Ola so fa mai lang le le taus pe ona ta o mai ono yaina yuanga ila woli male ang ya tu le Fiafia na nei ono mabafa inisiono fanga e Malu le mai suili ila woli o le so. Ola mafarfana pe ona ta o mai lusful lima tikerimo au kilani ola Malu ile poana nei sful le valu tikeria ngoto lai le toi kwanta ile iva ile poana nei. O le venga mola so antamo o kilani o so nele la ile sfulu minuti te ai le ono ile Taeao e mateli na langi le le tau e ono ye foi na yuanga se ye le woli an Taeao so vili mai tu I so te sifo ma lo silangi mai inisio taimi o le woli male Fiafia. Fa talo fa tu ile di vai ngola so ia inga wo me masani Samoa le venga ile tanto tala o le tau mo o to. O au susua sa vili o la mata polo sa vili mai sai o lo fiti ai Samoa mai au maia ia o timu e afia ile toro o inisi o taimi tala Fiafia ile fale au ngai no foutuanga o timu ma mafa mo lau fanua umo Samoa e ma foutuanga o lo longa mo vai tafe uma fa pe no fuanga mo la lalo ua fale au ngai da. O winga o le tau I le sofa me e tolu va solo I timu mai ona mafa ai pupu inisi o vaenga fa pe nei wila ma fai tili I le auli o langa ia tu le aso Taeao le ai ai timu pupu inisi o no fuanga o le tulanga nei pe o le winga o le tau I le so anto ai foi e ma svainga I le aso Taeao mo au kilani ma Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
Mauricio Fungamali na Robert Akari le divine on la only Mauricio Fianga sui fefiloi in Jaito Luai o ile Amtalio Ngal Wenga Chuchima Faivalo Filima le divine on le Taeao Avoliva le Upola Poto. Otemana tuaina Sio uainga Ile amatanga sayai Ile matitiva Sio utamama na matafangota Masio utina ile umukuka Masio mato faleo o sayai Etau patu patu lo na fola Ae atu la ua onga Ufa atali le faiva Ma uta ufui fui paelo Mala uamu Ote savali le nu atoa Ifa ataua ufangusia Se tupe mola upilia onga Mami afai asio uainga Ele halo le mativa Lele tango le masia uainga Tele ifia aipe o te falolo na o La sa o loto ile faleo o Na mativa ile tino Aesa mau o alava yake Fafitai ile luanga luenga le salufa umato ai le umato tuwa wafaita ito alua a esusu elava le fabalama Mato ete paitua Ile fainga ta ole olaka Nata uwasaba ye na imatua Ele kalulu wanganu wekna Wabanu ia ipata uma Wabanu ia imatuma Ele malo le mativa Lele tango le mausia uai Tele ifia aipe o te falolo na o La sa o loto ile faleo o Na mativa ile tino Aesa mau o alama yake riso fafitai Ile luanga luenga le asalofa Umato uai Faleo na mativa ile tino aesa maola maya yeriso faxitai ile luanga luenga le asalufa afita umato Lele tango le mausia uai Tele ifia aipe o te falolo na o La sa o loto ile faleo o Na mativa ile tino Aesa mau o lava yake riso fafitai Ile luanga luenga le asalufa Umato ai Samoa wai la le basa la le oe inu ole basa
sua le palua va male sulla tonga ia mana tua o tupula ngatala vo ine ia so se mana ufa ali ali malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu ole tu feel it in Samoa ya mala mala male tanga ole sua le palua va male sulla tonga ya mana tua o tu pula ngatala vo ine ia so kasi mana ufa ali ali malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu now ia e mawale poto sili awane ia ona olo lua ia sili loto A whai te lei whaonga ina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai olo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhai o le tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki i Samoa. Whawhai ngau fia sa o ngau so se whaalabe. Tutongi le pili o moli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mo lau ainga. Tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market. Mo so se whaamoemoe mo ai ngai Samoa. www.samoamarket.com Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i mangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O e sauni malanga i Samoa. Mana tua lola mona rentals o lo whanga solona na whabitoa e 20% pe a wha so pe siliatu e te whaonga i nai. So se ta vale mai le aso 20 Januari i le aso 20 Februari o le tausanga fau. E mawhaiona piki le ta vale mai le malewa le lei whaleolo po o whangalii. Whapelo tātou ofisa au tu i ala fua pe momoli e tofo i le whale tali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili bai ina nei tupu se whalawanave ai o loo iai le wha mama a venga. Manatua o loo iai le tātou account i New Zealand pe lafo sa fo i le Moana Rentals e whaonga ai le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Mori si whantalanga wala au le Pacific Easy i le oval se lau o tasi ono po le numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o i le Moana pe asesiane i le Facebook o le Moana Rentals po le tātou upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina o iau malanga asiasi i Samoa. Ta lofa lava o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 255 o fitu. O nganga o e ami o tonu o lo i le ao le tua. E leo o tia fo i lantou i pua ngā o le oti. E mata ua oti i lantou i le vava aia e vale lea. Ua pei o se mea whaati ngā lo lantou i unga. E pei se i ua wha umatia ina ua lantou wha mawai ma i tātou. Ai o loo i le manuia lava i tātou. A whai fo i ua pua ngā tia i lantou i luma o tangata. A ua anto toa lo lantou wha moe leo lai wha vavau. Ua i titi nei mea na lantou tinga i nai. Ai tele lava lo lantou taui. A wā ua tofoina i lantou e le tua. I le ua mawai
i lantou ua o ngā lava ia te ia. Wana tofu ina i lantou e pei o le auro i le o ngā umu. Wana tali le leia i le ai lantou e pei o le taulanga mū. Na te sila fo i ante i lantou i o naso ua tuupo i nai. E whepulafi o e amio tonu, e emo i lantou e pei o le afi e sosolo i le vau tutu. E whamsino ina e i lantou o nu ese, lantou te pule fo i nu uma, e whailo lantou o tua matupu e whaavavau. O i lantou e whaalangolango i anteia, e malamalama i lantou, Iante i lantou le upumoni. O i lantou e whaamahoni i anteia, lantou te soama futa iai i le alofa. Awa o le alofa ma le manuia, o le tofi lea o tangata filifilia. A o tangata ngasala e whaasalaina i lantou, e tusa ma o lantou mawhauwhaunga leanga. Awa ua lantou tawemu i le tangata miu tonu, ma ua lantou whaamamao i le tua. A wae ma leia le na te tu la fwa i le poto ma le amio tonu. E vale fo i lo lantou wha moe, e whaifua la lantou tau mawhai. E wha le au ngai na fo i a lantou ngā luenga, ua vale lea o lantou whawhine, ua sili musa lantou whanau i le leanga, ua ma leia la lantou whinaunga. O le mea lea ua manu iai o le whawhine ua le whanau, a ua mama o ia. Ua sao lona moenga i le angasala. E maua e ia lona taui i le aso e asiai o anganga miu tonu. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa i a linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Malina lo vipese le peace champo mai Samoa ma le pese wa fa ko ina fa ma lo si to lo wan to wai e ha le tato po le kana mina le upo le poto pe ona e fa fonga ba ai e le ding fo i vaing o le Taeao le wo jois fulu van ma le fa minute o le Taeao le tu la e se fulu e ta fo le fulu to lunga sto to mo e Samoa le ding ya so lulu ma wi datu ya tato tala i vai fo ma tala ta longa Ilanga ngana peritani is we on the four live telinga ya tia. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valu selau, lua, lima whāwalu. O valu selau, lua, lima whāwalu. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia o ngā. I le tausanga lua o loa whāna maua lunga I le whainumera o alonga whāna wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu. Tasilima I watolu amo. Radio Samoa. O le taimi o le wan tu e sfulu ono mditu te o na tale o le tulai se fulu le vaing o le Taeao. Ja, ma wala mo le tato filo inga ma le talinga ya le ala ukuso filo le o le tutubala o ranga a le fale ta vale o le Enterprise Motor Group I Manukau. Lima fiona emisia, lima fitu tolu Great South Road. Ja, wat talvan to I lo talinga le ala ma lo nga lue ya ma lo filo te mail de Taeao fo. Ja, ma lo fo le tawasa I lo to fa fo mua, ja, ma lo fo le usu ma lo sin neta au I ma na fo le wa sui fo ia le tai mita te felo ai ia matulanga ia manuia le tau sang fo lau le taleng Iyo ia fa pea taito o ele no vetu le pu melo wan tal mata fanga e pangale o ngai ke pisil fon ka vale au ia te le ale nau ia au ka ko fu kala ko inga volele e fuar ke ia la sanga fa ia fianga ka fa o ngau le wo ko a makarka usanga ale ala ia e sa le ia mo suia numera ia ale ko a makaile I square one po le pa a ki le mo le fa un tausa ia le ma lo le fa ma lo fo I lo sa ia wa ale ngaluelo no wingo le mo sfala o tomitila ia o ele sele le fitalinga wa te o tulangana le pe foi fa malu si au le usu Taeao ia o no tulanga o a ingam tulang fa pe ia me si foi le soi fuang foi nei tato foi no foi nei New Zealand ia le o le toi fa la vean tulanga o teilo ia o nai fisi vevelo fa foi la ki mako ia o le ka wola mai le ili le ka wa fa ki ai le vevelo le sulu me o le la le il Taeao ia ma le fa tai mon mato wa vanoa ia atalo fatu fo ile a fo mau se tato wa tunu o fa ma wa ta fa sala wan le tula le aso ya to fa mania 2004 ile lo se tato wa tunu ya ole tato wa pa sala fo nei mai tato Enterprise nei Manukau ya tulang fo ta valim tulanga
fa peolo e lunga market mo tau sa idea fo se ta vale la matanga nei tau sanga ia tulanga masani lava o lo fa wa tato wa fa pitoa ia ele ngata lea o le pa uma wala lo tato ta vale ia pen fa wa mal fa ngol tau sanga wa vai atu ia lo fa wa pel tato wa campaign la in nei fo ia masina ia lo noinga o lo fa ia ona e se lava nei time ia a matanga tau sanga ia lo fa ngo fie le tele tato ta vale pa u ia fa ngo fie fo mo lau paketi ia fa pe lo e lungal market le nei fo ia masina o January ia o tulanga masani fa pe lo tau sa ili so sa ia o kele mano no e tato wa ta vale mata mai ta vale la iti o la vai piki apu ma tulanga o tato van ia lo mafai ona mo lunga tato wa stock ia tulanga le ia fai ona su mai ia tar mai foi au tato lo toa ia le mana ia mai le tau le nei aso ia fa pe fo ia le o ia se avanoa ia fai na maua uma tato wa ta vale lunga tato website o enterprisecast.co.nz ia mo nisi fai ona sa ile so sa ia fa au mai fo tulanga fo le fa mata mai na e le tulanga o fai mau finance tulanga fa pe ia fa fai mo fia fo le e te su mai ia o mai ia tulanga uma ia fa uma ia finance tulanga fa pe na ia lo ia tato in-house finance lo winga e pe tasile tula ia o mo se tali mo tulanga o finance ia tulanga masani ia fa pe fo ia se ta vale tuai o fia upgrade ia fai fo ona tadia matou trade in ia tulanga fa pe so se lai sene fai ona fa tawina il ta vale tono matou au nang ia o tulanga masani o matou telefoni ia o le o Barcelau o notaciono fata sival o Barcelau o notaciono fata sival ia o polo su mai fo i tato tato simasan o le lima fitu toru i nei le Grace South Road i nei Manukau ia fai ona maua mai ai i matou lo matou ngā lue ma le sunga le lipule ia Terry Cohn ia ta mafo ia tau o papo ia fai ona talanoa mai ma so tai mai fo ia awala vanisi o tulanga o lo fia mala mai ni le tulanga o le process fo le fata wina tabali ia o le tulanga na o ia telo tato fapitoa ia mo se avano ia su mai tato ma futa nei e pe o ta wa fo ia o le test drive ma o ta vale ia ele fa mautu ina tulanga o le fata wina lo sa ia fa tai lava lau talenga fongambua mo le matou avanoa ia manu tere na fo ia o fuanga le nei aso i tulanga lava singa ia le whaafonga fo i se tātou watu noo o whangia le atua tātou e whaiva i fo i se Taeao momua i lona lofa malona anga lei e manuia i o whai Ja, whapena fo i o la tātou mai e tasi pe o le talenga po le tofa i a le ala ukuso fi leina o le Enterprise Motor Group i Manukau sa ili ene ai so sai le divang o le Taeao toi se fulu minute o le tane o le July se fulu Radio Samoa تسليمة يبطل عمو Wafia ai lome lome Eulu polome lome Efusu foi lome Sawa lome Tafa mayata leva veau Olome ua alue tafa Ova ai se tagata ua vela oseti E inua i sana iputi Aole matai ua tilo mai Fea e aluia Ile taule ale afa alogo mai Lea semea na e sawai Lauto fa se fa mole O italene i olome Sina fa lawa se italiane ai Lota manava ua mole Sole lome se ua auga tete Foliga peio se panikeke Esa mua ave o ua fuvae Toe ave mau se vae E masta la lome ua masta la lome E lo tu foi lome E mativa lome
mativa lome. Lome, 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 lome. Ole uso lava lome, ole uso lava lome. Lome, 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 lome. Mali e loloto telemo e tolo. Olome lene e ulupo. E aile silome e no foi uta. Olome tonu lava lena. Lei atali la uva ai. Oleana e sauai. Tagi fa lululuga ole mago. A o faila utatalo. Le ai toina fa ataliea. Ua esasiea. Awa te vave au fika ga e fai. Te ai pole si ai. Tata ulava na iloa. Lome mai au te alo. E ai le lome Samoa. Olo otagi peisemo. Ua mawane ilome, ua mawane ilome. Lome, 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 lome. E ulupo lome, e ulupo lome. Lome, 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 lome. E fusu foi lome, e fusu foi lome. Lome, 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 lome. E sawa sawa lome, e sawa sawa lome. Lome, 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 lome. Hey, ha, shake, chino. Lome, lome. Pick pop, chino. Hey, ha. Vivianga mai a DJ Spartan i le divang o le Taeao no joy fitu minute. O le tano li tulai se fuluva talavanti a Marietta ma pelena te Nicolau. Le fantasi me le tato to le ni te milaso. Samoa le tua le namo e le nia so lunu o tolu aso tato mafuta. E lunga o le porkalame o le manu o le Taeao. Ya suile semba pe o le yaia le foi mwangana le tato to. O le unta pena mai le sa le ftelenga yanti tia to te mafuta i le polkalame o le Fiafia mai. Ia se yo lefu stemi o le awoli o le so le asangana o le to tamali i le tato mafutanga ia poto le to tai i le temi sasi lana vai. Tai e tu le tu lo to soi fuama le bantu ola i le aso ata au tato to filo ia e lunga o pe au manga lunga lo le. Ia se aso mo ia ona tu i tali mai le o le sunga le o ia te vai. Tau te mafuta i le tau tua la vole nei le radio Samoa mo le porkalame o le Malu o le Taeao. Ja, manga loiso leo lo titi feitamba maruia la singa o le afenga iai. I le nei so le tupu a fai e no can kala lo makua foi le. Ia pe no money le so. Ia ngofo le fan. A wal fen wa. A wai le nga kai pe le ka vale le spingsi. Ia ai fa le ko ngoi maka ko ia no corgates. Le peninsula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia o basa balibali le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafiafianga ie mama atene mataba olo sisi vai mapepese matata lato tulele a umae mane ilano ole ni na o ubasi a ukele nofo imama pei lesi tau langa o sabone amana tua pea o polu ole ingole o su o motu ele mafai nanga o nangalo le tafe mali o vaisingano no, I
sei e susulu ia Samoa lo uatulu sei vai mafiafianga ie banga atene matama olo sisi vai mapepese matata na tulele a umae mane ilano oledi na o umasia ubele Wafa apea ona lawiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia Samoa le masina se i esusulu ia Samoa lo uatulu sei vai mafiafianga ie banga atene matama olo sisi vai mapepese matata la tulele a umae mane ilano oledi na o umasia upele mane ilano oleni na o umasia ugele In this update, a hacker claiming responsibility for the major cyber attack on Manage My Health is confident they'll get their ransom, reportedly about $100,000. GPs have now been notified which patients are affected. App notifications are expected soon, and an 0800 helpline will be set up. Herald reporter David Fishers followed the digital footprint of the potential hacker, Kazu, and contacted them. He says it's unclear who or where they are, but they seem practiced. The way that they say that they operate is they don't ask for too much money. They want the ransom to be paid fairly easily, and they say that that is something which happens. Armed militia are patrolling Venezuela's capital, whose president and his wife have been taken by the US. Venezuelan media reports 57 people were killed in the attack, including soldiers, 32 Cuban fighters and 2 civilians. Some normalities returned with Vice President Elsie Rodriguez taking up the reins. But France 24 Latin American correspondent Nori Sargit Soto says military and security forces are very visible. We had reports of these groups searching vehicles, demanding to search to the cell phones from people, looking for messages promoting these incarceration.
Calls for MPs to forget politics and work together to improve the lives of children experiencing abuse and neglect. Advocacy group Child Matters says one abused child dies every 6.5 weeks last year. Many more sustain life-altering injuries and thousands live with trauma. CEO Jane Searle says the situation has barely shifted over the past 10 years as government cycles stymie initiatives. Hopes all the right conditions will mean a bumper breeding season for kakapo. The nocturnal flightless parrots reproduce in tune with rimu, this year having a mass season of extra growth, which happens every 3 or 4 years. The Department of Conservation says of 83 breeding age females, each could produce 1 chick. That's news. In sport, the Black Caps have leaned heavily on experience in their 15-strong squad for next month's T20 World Cup in India and Sri Lanka. Jacob Duffy is the only player named that's yet to feature at a senior ICC tournament. The Southlander is one of 4 pace bowlers, alongside Matt Henry, Adam Milne and Lockie Ferguson. Carl Jamison's been named as a travelling reserve, while there's no room for Ben Sears or Zach Folks. The side will be captained by Mitchell Santner, who missed last month's Test Series win over the West Indies with a groin injury. Newly formed football club South Island United have signed defender Christian Gray for the inaugural OFC Pro League, which starts next week. Gray made headlines last year for scoring Auckland City's goal in their 1-1 draw with Argentina's Boca Juniors at the Club World Cup. That's sport. I'm Jodie Gill. Tasilima i Watolu Amo. Radio Samoa.
le po ngo fuange inga le fai se koma malolo awa le so o nga fai fai mari e o le aso le e kimu awa le babe se ila fi le i mai te kongu manu rap la anga siba mai le pese solo mari e lo wafi fe ula mai se fika mane pite fa pa o ye wa mala a ko le me pese mai tiro so mai te tonu ma te tonu lue mai lue fa no siba mai siba mai feula mai o ka sau fomo mai lo manava fa me I te tonu siba mai siba mai fa ali au tanga mai siba fia au te popole au le taulia fa ia oi ana oi au te popole ile au cowboy a fa ia mau oi I se papakiu au e te mori for me love you fa ia oi ana oi ele mau ai sa fasima moe so mai I te tonu ma te tonu lue mai lue fa no siva mai siva mai feula mai o ka sau fomo ai lo manava fa me I te tonu siva mai siva mai ia ole atamale happy a ele fia vai mai mino ori vai lo que le fongi kongi I se papovi o a ula ia o que le koe fo I ka koka uma fai me I kokong wala vanga se ai fai ni me amoi mai la ia e follow mai ia o TikTok Facebook fangu kumilo ulu so mai I te tonu ma te tonu lue mai lue fa no siva mai siva mai feula mai o ka sau fomo vai lo manava fa me I te tonu siva mai siva mai e tosa mai pato na ova ai le pato la po le pato la te le mana o ai tasi lava le pato o te mana o ai e ala mai lava I le vilo polo mai e oi tai le vai Tangi si ai e tangi u te tani tai te le mana o ai tasi lava le pato o te mana o ai e umalonga kangi le ka ele sa wai lima mai ilunga gongi mai ilalo fasi sa o vai awa eke vave pa ayu se e vai nge I mokre pa ave au so fusi pa nge I malanga lo ofuai pa ai le luma kua makua I pusi mau fa ama o pole rua wosi awa eke ngau Pase rua lima, fai se high five Le walama ngā si vai a ngā I roi le vai So mai I te tonu ma te tonu Lue mai lue fa no siva mai siva mai feula mai o ka sau fomo vai lo manava fa me I te tonu siva mai siva mai so mai I te tonu ma te tonu lue mai lue fa no siva mai siva mai feula mai o ka sau fomo vai lo manava fa me I te tonu siva mai siva mai
Respect, tali no mga o eba mai so se aso. E sili no la tuki o kamaki o le hasto. Eva mai, lue mai, eva mai, lue mai, eva mai, lue mai, e fia fia mai. Eva mai, lue mai, eva mai, lue mai, eva mai, lue mai, e fia fia mai. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. O le tautua whao au pele nei, le rede Samoa te sinima tolu a mo le tautua le Fiafia mai. Ia le whao mawhai o na whao ina le tautua le rede Samoa, le nei fo ia sa lulu longa tolu le vaiaso. Pei o na iela unanga ma le tautua masani mo tātou le tātou wāntino u, i le aso ma le aso. Ai le matalia le tautua mua na mo le atu nga whaatai ma le whaamalo le talenga, ia se umaru poto whai a whangamua. I lana tautua ma le unanga mo tātou le nei fo i Taeao, e ala le pokalame le malua Taeao. Wa matalia i tātou pokalame whanga solo. Ia pe ona iai le nei aso fitu le nei fo i masina mo mua le tautanga. Ma lolo sai ma lo fo i lava pale. Ia male manatu, ma walunga lo fa penana so longa le lei ma maluia. Le tapo inga maua nei tātou tamam tira ma tu ma ota malawa. Pe fo la finga luanga tofi le tu sunga fa fenga mo la tu fortua. Pe onga patel mtama te sa. La tu vala wina i nga luanga le iso se tovine. Ia alfa talofa, malo si fo podia le Taeao fo. Malo lang matafi se fo lau de lei. Talofa tu tafa fia ke lo pelo mafuta mai le tātou wa tino. E au mga luenga o amataria fo le Taeao. Malo le soifua, malo le langi mama. Aso fo le nei wa mai le tua mo tātou te ori ma tātou Fiafia iai. Wa via fo mase fa popolo to se fu mo so mātou wola. Awale fa wino tātou tiu te mga luenga wala winai tātou le tua lungo le nei fo fonga lele. Don't mess to my tutu. Malo losu, malo le pale. Malo le fa malo malo le on sa. Fa vitai le tua ile malo si male ola wo fa yen fa wa tātou tiu te fai. Fa vitai fo ile ile fa malo longa. Fa vitai le tua yo na manuia wo fa penala mai mo tātou. Manuia yo tātou ainga. Mana ia yo fa malo sino utilo neli Taeao. Fa malo se fa pea afa pea wa e ai. Afa pea fo wa e in. Ia masisi me wa e faia. Ia faile ma vi ingo le tua. O le tatu fa aftai na ileri. Afa pea wa e tau sami le Taeao lau maru o le Taeao. Afa pea fo wa e tau mawhai se vai po se iputi le nei Taeao. Ao le ase mea fau se mere le wa e faia le nei yasu. Ia faile ma vi ingo le tua ma tatu fa aftai le tua. Awa le tua na ia fo mai ale mea ai wa e tau sami ma o ai nei Taeao. Au mai le vai wa e tau mafa ma o winu ai. Ia mai se ai. O isi ngā luenga lei ma mea fo ai fua le tua. Wa mai o tātou lima vi ia le li. Sfulu valu minuto te edele tula sfulu. E lunga po kalab le Fiafia mai le Taeao fau. Se e atu whatalofa le au nanga mal tautua le Samoa Market. Le pūlenga le tātou au nanga mal tautua le Samoa Market i Samoa. Pa malo fa tai lango malo sil po kalab le Fiafia mai pe ye tātou. Mai tau ina le whātou muria fo malai vale le niso le malo le tātou watunu. Oi la tau o le o to ai tau nu o to malanga mai. Sa malanga atu i Samoa le whainga la tau sanga leo o to se mai la tau sai tono le atunu. Ai mai se atunu o lau mawai. Le ala mai tau ina fa me oka se ko malai vale. Lau whakari wa ala lea. Ke sainga. Pai mai oka se kum. Ia fu ai ari whakari da vaenga nga wo le muru au. Malo le malanga manuia. La tore ma la tore tai tato watunu. Leo to tari mai fanua. Malo le so si ainga malo le fai ainga le lei. Ia pe la bona fai lo atu to telo tato no malanga ti Samoa.
Ono o niso fuanga pe ona iai nei ainga. Ia siasi atu I matua mawhanau. Lea lau toi tali mai lau ili ele o Aotearoa. Malo le malanga. Ai foi ni sina malanga mai. E ila tau na malanga mai le nei atu no. Yo le na ngai me tafafao ni so ila tau siasi mai ainga. O ila tau na ngai mai fa le lave fa le ainga. Ya wa ngai mai do. Ya wa ye fo swinga la tu o mai fia mo se avanoa. Tafafao. Ya le la fu ko ko fo. Ya ole kamaranga. Ole pusa. Mana tua tatu o malanga Samoa tatu malanga mai malu ulu mai malu au le mukalo ole keke sainga ia ole a foiling o simia pepa masi pepa chips ai mai la tatu ai ngai nei po ila tu malanga mai ia mai le va ai mo le pusa chips ia ole skalaki ole kipusa kama pusa ole pusa foi ile ave fa mod kama foi ile ave mo ia baba vai ile vai la pa poki nga makwa kele ia awala vei pu fa nga abelele kasi ngi pu le fa ko fa tau mri ke mat ia malau falai sainga nga ia ngai kele ngai fa ko erika kala ia mal mai ko wave ngai ko ngol pusa ai do le vangol mai ko wave ngar ko fulu kamalanga abu mai ko ngol pusa e ba ko foi de ngal ia le pusa de nga ave disi ele company ke le tau atu alanga na ave ma tu pusa mai te mila o mai mo me alo fo ia le a covid mai mo apa me ai fo ia apa me ai langa de nga mai e ia le ai nga ave la ko pusa o le mela buku wa ave ma apanga o expire wa ave la maka ko apa me ainga o expire amai lola ile wa ave ile pusa le si company la e o tu Samoa sia ki akunga sole ke le fale kom ke le o le fale tonu o le bewa tu wa va tu Samoa wa va tu di Samoa ia le tatu wafo ia le tatu pusa ilo ia mai loi sorry le aila ala mo to matatu apa me ai o expire mo to matatu me ai apa me ai a kama foi le nga vai kemir covid mai lola ia lo fa share company ai la tu Samoa ili company na batuai ili fa le tonu lawa mau tu tonu pusa ai fa mai si vai ngale na fa ia tu dai a mai le pusa fa fa mai le ai a vil matu pusa fa mai o ia mangko foi la kaku ia mai ave mangai nga apa fa nga masi vai nga le Samoa le kai ai do ia eso le ia o ile ai wai do foi Samoa si pelo upu expire o ile foi Samoa ka le upu ai le fa pelo le ave ile ia la winga la jala aving be fo a ilo afi ave ni me Samoa lo ainga ave me fo bele le kakala le pepa e te ala tu foi le makwasi ko di palingi fa kusa o solanga tama ye mai Samoa o le pusa chips sukalaki wa foi vatu tu foi nai tamaiti ia pasanga ko pa we fa kau ngal o tahunga e kau ngo fiela bala mo ila to e o ma ave au tatou malanga Samoa o le umuru awa ku ai kong mal pepa chip ai awangi am sa urungi ke o sa mai magla umu vai vai isi fa Fiafia mo tatou le Taeao po club le Fiafia mai los fut mal fa minuto te le tu las fu lungo te tu le Samoa le Taeao le solulu malo la valor sai tatou ba futa to se pa e fu stable le so vai fa Fiafia ngai tari watu fatu watu fatalofa liso tatou pa ngai lungo Facebook mo lungo tatou YouTube si o tato I lo ulei au ainga Ona o papine no lo hotane O lo oio ulima O ai e sola ua wasili I le nei pea nainga Na oruta na muli muli Na taunu I le iunga
wa ave sei le tua mea uma sai o nei lima le ai Naomi tate to alua pe lava mao se ia tau I le oti Sauia o e rutala o tama ina toe po ia tu Uvalea I se tana tane o to toia te ane A whaila e te toe paatali se I whanau se si tama Le ai ruta ua o matua o tipo ilo umanawa Le ai Naomi Tate to alua pe lava maoi se ia tau I le oti O songi o repo Ia Naomi O wha vai vai oi Ma ua le wha analosi Le ai Naomi Tate to alua pe lava maoi se ia tau I le oti Tate to alua pe lava maoi se ia tau I le oti O pole pese le Taeao amataria le tato po kalame o le me te oti ai o te oti ai o le me te alua ni te sanga o te alua I fo le angor kau kingonga le mea Lono winga o le mea te ari ai nei te usanga tama e muri ai foi martina. O le mea te ari ai ka ki o ai. O le mea ke ngofo ai ka ke ngofo ai fo. O le mea ke oki ai ka o ko ngao. O le mea ke oki ai ka o ko ngao o e la le a. Luas. Wah, musu a tapo. Wah, musu a fare tapo. Ya, fa ya la lo fia ka oko ese. Luas fu valu minuto tele tu las folu. Se de manga, ai kako vai fo ya, la kako kilo ngi vai kai. O ia la to e mana na fo ile e ta auto fatasi ia tangata mo to lua. Ia tamama tina pe fa mai ia manga ia ai tapo ia wa la finga le li ia ngai ko ngofi pe o la ti tiro la to ngofi o se fuanga ia mal to ngofi pe a o nga tapo ia ai ka ko kere do ai ka ko ringa me ia wa ia me bo ku porque mi ngai ia man ko foi la ka ko mal tu foi la ta to le termine e inicio ilato ua whailangi whōlanga whakainga kama. Ia lau mariu kama. Ia warungi lar kama. Ia lau uma lau mo kama ki tapo. O whai mai ia. O kongi koe ia whapea ia lar whinga leli ki ngā ai. Ia e ka o ko whakase inga marko inga. Ia pea marka usanga o lai mahalo silo makua eri maniu. Ia e ke ua whai aku. O koe whailisi... Koe whaidi si whara ira i lu. Langa o le wako kupu mea lera i hau la wa ai. Walking ai dan lo bakua, mangkua la ma walking lo bakua. Ya o le wa whaidi si whara ira. Wa manga nga o ngei la whanga ua ale lo bakua. Iranga ai tu mua e ave laki nga tapo ma in mera nga tapo. Ai kusala manga or ko inga i fala ila i wala so i fu mai e dia i manga o kangu esi e fai fo sila o tapo ya albela al fisi al winga telefone e pule al kamaiki kia e pule kamaiki e manga fo nga wa kinga hinga
Mangai fu ia tapu wa o lo ka ke lua e ka ngofi. Ya ile ia ma se si de o ile ko inga se fuanga ngi o langa. Ya ia ma se si de o kamala le o le su o le me ka o. Awa ka ko ki fe. Ya esa o le la unga le si fai fi au o tatou o pala tatou o ele na fausi ai tatou usala le ka ke fe o ia ale ka ka ngofia ka ka sori ka ko awa ala le finga ngalo le tu mo tatou ka ko ke koi uma le kamalo pala ka ko ke koi uma le pala o longo winga e foi ka sukuku ya ka ko luma ele se bien ke fe ai fua awa ke fe fua asa wa lo kai mi ya wala aru o ia asa wa nga ke okay ya dan me ke mo ai okay ya ka ko ba de luas por viva minuto la tala le chula se football chasi e va ka Taeao música se fe filoi babalo tu ila nga se bala ku ka la tolo fe ngai mal nga se nga fo Malu Taeao Bisi lo kisua. Joy Luas 5 menit talo le chula se football jazz.
Se bal fatalo fa bal fa fe lo ini so tatu pa nga du tatu Facebook na fi Taeao. Miu amo sa balor se fu lao le fatalo fatu fo ia se Malu vai fanga futi. Good morning. Rem le mo fatalo fatu le Taeao fa aftai ma futo mai. Fatalo fatu a Simeon Suena fatalo fatu le Taeao tuli tariulu fatalo fatu le Taeao fo. Si manu yo sefa talo fatalo falaba. Si upapa sa vili male fatalo fatu le Taeao. Lau pepe hawet swalka fatalo fatu malor si fo manuia. Nicole wea fatalo fatu po kalame le Taeao fo. Paelo and Puni JR amene fatalo mafto mai. Nita saulo fatalo fatu. Lupe Sililo fatalo fatu le Taeao fo pena fo ya seu Malu vai fanga futi. Moni tele ngal wengal le fo yaso. Le fantasia tine I papa toi. Fatalo fatu ya Taeao sem da uma fatalo fatu le Taeao. Domenico Birkhardt le fantasia mo ina isia mani. Talo fa malo se fo monia. Super Hooch fatalo fatu le Taeao fo. Fa bale le tua semi malo se fo monia. Lau pepe va anga talo fatalo falava. Felicia la fatalo fatu po kalame malo fa tele mafta mai. Liso tatu pa anga le fatasi mai Samoa fa fonga le tatu le fa fonga mai tatu le tio o le afoi o le FM tasi ono tesimal tasi ia le tatu la leona le fa fonga mai to telefo tatu pa anga I Samoa fa pe foi le ni inicio va ngo tatu watu no le mau mai le tatu tau le Taeao ia mani fa ilo mai I lunga le tau le Fiafia mai. Fatalo fatia dan tupe Malu faftari mafta mai Caroline tuala mata mai dunga tatu po kalame sina le sa to rupe fatalo fantu le nga puto muli fatalo fatu de vai ngale Taeao Pabaloti pena tete Nicola kun morning malo se fomoria. Solo fa ye Rome fatalo fatu mafto mai sini au Italia. Sinulu Paulson fatalo fatu nei Taeao fa pena fo ya puna o fai ekwasi. Fatalo fatu nei Taeao fo le mafto mai na Otara. Matala sile otela tinganga fatalo fatu o le pa Malaysia. Malo si fo Maria mafto mai na sini au Italia. Yan Tito fatasi mai sini malo si fo la de leia te malainga. Fatalo fatu tumam tu ya la pepe pilione fa tele mafto mai. Tu pola mesa Kip Stanley fatalo fatu mafto mai ni fa ngal Taeao mai omi. Tu pola fatalo fatu Amelia Mikaele fatalo fatu nei Taeao Happy New Year tu pola. Vai nga tu ngala fatalo fatu nei Taeao. Fatalo fatu ya tu matala silota le atinganga. Ia pena fo ia ulu moi malo fatalo falava mai me pole au Italia. Fa se fudulo ia ve velo la tu na me poni. Oh. E lo me pongi. E alo lua ke falo ngako fa me o ko yaru lalo le malulu, o ko yaru lalo ve vela o oval malulu. E se fo ia u ngor ka o me poni na to. Ia aso ia pa o su se ingol tau ia be sidi dai manuia. Sal pista fatalo fatu le Taeao fo. Ia malo faftele maftomo ia pea tomaltino ma lo fo se fo laude lei. Karen Franks fatalo fatu le Taeao ma sidi o Italia tuna fo mua. Brisbane Australia lo maftomo ia le chis tali malie. Fatalo fatu mo ia tau sanga fo. Tu Anastasia fatalo fatu le Taeao faftele maftomo inung tatu tau tua. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Well, I gonna break. Mare o fela baldo fanga le te mau mai le tau tua le media Samoa le ni fo iaso. Fa ilo mai le no fanga e mo le atunu na te mafuto mo yai. Tatu fa fianga musika si fi filoi. Awale fianga le tatu atunu itu mangalu nga abita wale dunga le tele. Dale fa malos au pel po klame mo utou. Tau tua dari saunga le mum fa utou ta lelo sare nei fo iaso lulu. Au tatu ye itu mangalu nga lo ngatono le vaiaso. Tau tua na ma oilo saunga le mu e toti lo sawa ai te saunga le mu i le fa utou te wala. Tuna vai lua.
Whamalo atu e lunga tātou YouTube, lo whati simanto telefon tātou watanu. O e nā whato ai alo tu lau Malu o le Taeao. Whai le leise puti whawe vela i le Taeao. Tālia le sua. To a le manawa whai e ngā luenga le aso. Seu mai I lau manu se fue o le papatua tinga matau fa fuai ke le tene matau malua lui mali mai lau taritua ia I uta ele fua tu patu mai lau matua se o le pelo ele sewa seu mai I lau manu se fue o le papatua se toma e to fa ne fa ne to whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le a Fiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le olua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. O mana o mie o e pose i sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta au putau whi malanga a inga, e awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister.
Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. O le lava vai le whanau no whawhale le taimi o tua. Mana mia se no fuanga I Fiafia I le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga matau tia I le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. O la hoteli ta alunga ese mo le whanau. Tanga I maleofo I le Dinosaur Gully. Titia I le Express Train. Ma matamata I le Animal Park. Ma sawane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane ingalo le Crystal Mine Museum. Ma te mo fiele aso mo le ainga ato. Le Crystal Mountain, Valus Fulu, Candia Road, Swanson, Okilani. Peasiasi I le crystalmountain.co.nz. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ibatolu, amo. Si fonga bale sunga ya tailonga ipule Fiafia o tātou le Taeao. E no tō 10 minuta le tāne o le tūla se fulma le tasi. Tāne tūla se maltasi. Ona tātou se afo le vatu tātou telefone ngana Britania. Mana yo loso mai le laia tātou ni au kilani.
Langi le winga le tau pena whama wina fo le fisa wa i tau. Le whama aloe watu lea marto tele tatu watinu ulelo mafuta mai tono whanmai. Alo tasi le mtanga luenga e le i malo lor vai te markuisi masi marto sang fou. Pisi fasolo atoa. Kere le mai. Kere le ngase. Oka kai. Kere le ngase. Ona ua tele fo i tau maftanga. Upuar ka ko mamai o sang ka ngofi fua i mea ai. Se yudi ali i fatalo fatu nei Taeao. Balor se fo manuia. Moi, e fatasi mai nei ali sa. Li sa sifo sali mouta. Tasi oro tesi maritasi FM. Radio. Ia le nala le olo fatasi mai ai. Lai manino man tatu le joi Samoa ni sono fanga tatu watunu. Ia fa pena te fa fonga mai tono tatu watunu i lunga le tautua. Mala unanga le video Samoa tatu wala leo lea. O le FM tasi ono tesi mal tasi fa talo fatu po kalame ya te utou. Yo nga ina tatu vai fa tatu fa fianga. So ye foi lau fa fonga la to. So ye foi lau fa fonga. Ia wa tatu challenge tatu o ilungo penga te fai langi ilungo tatu Facebook, malungo tatu YouTube. Mole to tele la tolo mafto bai. Ole na olo o fa le tono fo tatu po man tu verso atore sa longo tua yo le fa le tono tatu le tio. Ia po le tatu po so ta inga masani ilungo tatu le tio fa ngolongo ila tio fa ngolongo le tio le fale, ila tio fa ngolongo le tio ta vale. Na la olo fa le tono. Tele loa po o Wale no sau nei fai mai ale mato ofisa wa tauna lena mai le email o lewa ai okay mo le so a le no sau o le fa le ton te le rola pe ti o to le mai se te mi le Taeao talo si ia ona na o felo inicio pa anga o se wo ki al me fel wa la au fel wa ilungo le la wala o le se le tio ia le se me mafai le se me mafai ona tu langa fa le tono lo ia tato so ta inga lungo tatu pou o lo fa le ia le Taeao nei mal niva ia so atoa le ala e mafuai ona fa le tono atu tato so ta inga a fa peni ti o te mo statu ni poti vabe le Taeao nei lona winga ia la to longo pu ia le tatu atu a tu langa na pe ona ia la to feo lungo la tele ia o le mfai ona mau tatu po kalame lungo tatu le tio ia o feo fo ila to lo finga lungo lungo la bala ia e mani il tiro telefoni io e kako o no Facebook malunga tatu YouTube tatu vai wona e tango tafisi ma nga ke a lunga Facebook le sa mo lunga YouTube le sa mo fa maulu nga e duale oi io a vai se me Paulo e ki malu luai ia nga tix mai la ia le ambia o ngai e o ke ka ua Watalo fatu nei Taeao Malo se fomania ya Amelia Mikaeli pa tele mafta mai fatalo fatu fo le yaso ya lia ala lua Josefa fatalo fatu le Taeao le mafuta mai o tahuhu fatalo fatu diso tatu paanga ya tui Anastasia malo tele mafta mai le yaso fo Karen Franks sa fatalo fatu mai sidi Australia Lugo tato YouTube le foto tele la tolo e vai mai talo foi a tau pa o mai Messi mai o ile pito i sifo o kilani wa talo fatu ya sua walika fatalo fatu le Taeao ya fa malo fo ya Lisiana malo se fo la le tine masani fatalo fatu po kalame malo se fo muria le Taeao fo Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. When I got my great shoe and I left it behind, you gotta be fresh and your sweet little tune. Might be thinking too much, but it's much less cash. I know you have another woman. I must love your face. Simona Tavita Tauti, Fatasi Baina Tacoma, Washington. Ferretti Sale Mabea, Fatalofatu Nita, Fatasi Melpone, Australia. Malor se fu morir in Lita of Folk. Don't
Se atu tatu whawhiwhianga le totolo tā mauli mo le motere se la whai. Alo le tatu wa tunu I tiu te mangaluanga peo na masani e tātou. Ao tui natu peo tatu whawhiwhianga te whatalo wati a te le whata e maua mali pokale me whiwhia mai. Ile
In this update, US President Donald Trump continues to boast about his military's operation in Venezuela. Over the weekend, US forces went into the capital, Caracas, and captured the nation's president and his wife. Venezuelan media reports 57 people were killed in the attack, including soldiers, 32 Cuban fighters, and 2 civilians. Nicolas Maduro is now being held in New York, where he's pleading not guilty to drug and weapon charges. Speaking to an audience of House Republicans, Trump says it was a brilliant operation. The electricity for almost the entire country was, boom, turned on. That's when they knew there was a problem. There was no electricity. The only people with lights were the people that had candles. A commitment from the UK and France to defend Ukraine as 35 European leaders meet in Paris. The group, dubbed the Coalition of the Willing, has met for hours this morning with the hope of ensuring a lasting peace in Europe. UK Prime Minister Keir Starmer says they will secure the nation's skies and seas and help the nation rebuild its armed forces. A child online safety advocate's calling for stronger restrictions on access to pornography after a coroner's linked a teen's death to content found on the internet. The inquest found the teen had probably been attempting to imitate sexual acts seen online in 2024. Advocate Holly Brooker says New Zealand's done little to regulate the online space. Other countries are moving forward with changes and we're just really far behind. A new report's revealed the outskirts of many Australian cities are at high risk for bushfires. The Climate Council report says years of vegetation growth and increasing pollution has turbocharged fire conditions. Sydney, Melbourne, Canberra, Adelaide, Perth and Hobart have been named as at-risk cities. Australia correspondent Murray Old says that's a huge number of people. 7 million Australians now in this report are living on the edges of capital cities and they're at growing risk from fires, potentially as catastrophic as we saw in Los Angeles. That's news. In sport, the Black Caps, king of consistency, has been rewarded with selection and a 15-strong squad for next month's T20 World Cup in India and Sri Lanka. Pace bowler Jacob Duffy has been named after a remarkable 2025 in which he finished with 81 international wickets across all 3 formats. Coach Rob Walter says it's a pleasure to pick Duffy for a senior World Cup debut. There's nice phone calls to make and there's nice conversations to have. This one was obviously one in person, so just chuffed for him like I am for every other guy who's on the plane, and then the guys who missed out, it's always tough. But Jake has earned his right. I don't think anyone will question that. Dion Smith is joining fellow New Zealand riders George Bennett and Corbin Strong at NSN Cycling Team, formerly known as Israel Premier Tech, for the 2026 season. That's sport. I'm Jody Gill. Dale falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. DJ Fiafia, super pilota.
E ani se o tātou Fiafia ngā musika o le Taeao ina ua 4 minuto te nei leitu lai se football tasi. Nau whafonga le tātou wa tunu i tātou telefautu na tia te o le ngala Britannia. Pa malo tēne mafutama le tō tele fo i o le tātou wa weweva. Lona lote whatalavatu le Taeao. Pena fo i asoa Felice malo se fumoria le Taeao fau. Pamalo atu le Taeao i tima le salu. Le whatasimana ia fia Malu le tatu watu i Samoa. Lady ai ono whatalavatu le Taeao. Sikuki le lolo. Whatalavatu fo le Taeao le whatasimana i le tatu pitanu o isala elu o Tara. E ni se tatu paanga le whatasimana i ngalunga whawaitaimi. Whatalavatu la le tautua moto umalaba. Ya anga i mai fo inga luenga whawaitaimi. O ni se lato na anga i mai level o ngā tono tau sangare u mawai atu. Ya ele i mawhai o nā malanga i Samoa e whai Fiafia al whai o ngā tau sanga. O nā e ia inga ma tūlanga ma san. Ya po o masina fo i e au mai. Ya mo i lantou nā. Ya lolo winga la pe te tariu Samoa po se meo mati. A pe lila o ye fo i la i se lato. E uma ia le kiwisi masi mal tau sanfo. Pata malanga ma fo i linga lunga whawaitaimi. Babalo toera le tatu pakalami atu. Oe, a whapelete whafonga mai. Nei Taeao nunga le tatu tautua. Whawhero i atu. Oe, nawa e usu. I le nei aso. E ia ila latu o mai tei whaalua whaatonu whawharima. O mai soo. Aisea, o le whaamaoni. O le o mai soo le na. O le whaamaoni. A whai wala ido le company. O le tangate whaamaoni atu atu ere ngalue ngā le whai. E whai ma le whaamaoni. Toa i tu i elo la atu o toa wala nga lue peia o mea le latu a inga. Whai ma le whaamaoni. A ie whai la latu. E kasi aleo mai uma. Kasi aleo mai ngā lua whawaitaimi uma i le toi o mai aisea. Leanga ua mai i au ese whai tūlanga wa latu whaia. E le te le toi a moia tātou i ngā luenga ma wanoia. Ale me pito silo le tau mo tātou i au mai ngā luenga ni o le avanoa. Avanoa i te tau ai o na tātou whaatau aina le avanoa ma whaau ngā te tau le avanoa. Lewa e sauwai. Ia e sa eili manuia. E ei nisi o i latou. Na mawar fso tainga. Te ilofa mai i latou o le te muri fo i le toi o mai inga lunga whawaitaimi. Ai se ale mafuanga. O le latou tali. O lewa latou tilo latou. I le taimi le nei. E ono te le ia se whaamarianga mo tātou a inga ma tātou nuu mai tu malo. I le tūla i mai o le poloketi fau lewa saune i le malo. Ia o la tūla la tala. A whamei la latou. A fuala i en malanga mai. Ia mahana i nei. Ai o le tupe maua le moni. Ia vahenga fu i le te olua tuele seleni. Te olua tuele seleni la taupe a o na whasoa. Ai a paketi le leia. Te doa lava le leile o whasoa. Langa ia ni so tātou e mai fu i lea e se fu mafau. E se le mafau e whaatino i nai. Ma paketi le tupe. A whapera te malanga mai nei malo mafau le iai. O lo fia sau sa ili se manuia ma se mere lei o lo ainga. E wha mua lo ainga. Te ilo e lava le leo wha soa. Ma la fui te manatu iai. Ma la fui te nau e whai. Ma nau wala ia lea. E whai se mea e mo lo ainga i Samoa. Ea wha pe te malanga mai wha pe. Ngā lo sawa ingi pe. O ha uaria. O ngā wha solo akua. Ingua fasola ko ngal mangapa onga ia ola la me la maua ola se manatu le lei ase ma fau fau e tape nai sisi me le lei mo le manuia ma le ainga i Samoa ia umanga foi e fa ni suava i umar se lengi ngala e har moi ngala e tango sa ili ia na usin so sani foi le mo tantou a fa fonga mai tatu wompa anga me se diso tatu ainga lo mafto mai e le Taeao i tatu ngalunga fa vai taimi malo la ngā lue au le fa vai i nau fa malos tu yo tatu mafau e le mafuanga na tu ua lu ai ai malanga mai atu nei e ngata le ate la tu malanga mai New Zealand au la tu malanga i Australia i ngā lue ngalava nei tau fola na la tu fa tau le lei ia vanua lena e malanga mai ai awal sa ilingo se maruia mo le ainga wa tu ua lu ainga lu tu ua malau whanau tu ua mantua
Ai sa unei te sa ili manuia I ngā alo fia vaai au aku alo fia vaai o lo sa unge sa ili kupe. No fopea matangi. Sport tolu minuta tele jula sumaltasi. Ah, betava le lunga la tele. Wai tu ua fo ilo ai nga wai alu te fai ngaluenga. Fai maari e la i o lo sa i lunga la wala. Au ke so ngaru de akoa ngai e sawa whaatu na ngaina. No fopea matangi na ua e alu. We'll never find na enough for my seo fayatu. Tele upu matala wa Italiana. Usolo ilo vale maputanga aoe maita. O elo maya. Belong ale mapupa. To be on my foot to my own belly low. Tina wa vai vai. Belong I live via my eye. To let my nong is to me. Solo pe amanatu ile mafutanga. Ilata ufengaina lelo fawa lengangana. Talela va polonga ilo alofa. Fia mapuile tu inana usilile ilo leola. O elo maya. Belong ale mapupa. To feel my foot to my own belly low. Tina wa vai vai. Belong ale via vai. To let my nong is to me. O elo maya. Belong ale mapupa. To feel my foot to my own belly low. Tina wa vai vai. Belong ale via vai. To let my nong is to me. Amelia Mikaele talo fai pesele na mana amai Amelia Mikaele le fena piasa ngaku ka lai fai ni cha urpo. Awal wak. Awal wak. Efusu foi lome. Sawa sawa lome. Tafa mayata leva veau. Olome ua alue tafa ova aise tagata ua vela oseti. E inua isana iputi. Aole matai ua tilo mai. Fea e aluia ile taule ale afa alogo mai. Lea semeana e sawai. Lauto fa se fa amole mole. O italene iolome. Sina fala wa se italiane ai. Lota manava ua mole. Sole lome se ua ugatete. Foliga peio se panikeke. Esa mua ave o ua fuvae. Toi ave mau se vae. E mastala lome ua mastala lome. Lome. E lo tu foi lome. Lome. E mativa lome. Ole uso lava lome. Ole uso lava
silome e no foi uta Olo me tonu la valena Lei atali la uva ai Oleana e sauai Tagi fa lululuga ole mago A o fai la utatalo Le ai toina fa ataliea Ua e sasiea Awa te vave au fika gae fai Te ai pole si ai Tatau lava na iloa Lome mai au te alo E ai le lome Samoa Olo otagi peisemo Ua mawa nei lome, ua mawa nei lome Lome, 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 lome E ulupo lome, e ulupo lome Lome, 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 lome E fusu foi lome, e fusu foi lome Lome, 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 lome E sawa, sawa lome, e sawa, sawa lome Lome, 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 lome Hey, ooh, ha, shake, shake, chino. Lome, lome, click, pop, chino. Hey, ha. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, mo le vaenga o sosingasngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whanau witi, o tuipui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu, wala au telefoni, 255-25-valu, mo so wanoa e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftawhane o le McDonald. A manrewa i taftawhane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O e Fiafia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele sele e oe le manuia. Moi tu amo. Ani maya se matangi se momoli tu ai o elofane. Ila upele wale mafayelo ufatu ona tata lele. Wa omisia oe. Sawa wina matelo mfamo moe Tateta litonwele nuwa fungania uioe Temana tuwa so umma uoe mau Otala umolelo fana u avatu Fo inai o manatu Wale ai maseisi wana o au Ani maya se matangi se momoli atu ai o elofane Ila upele wale mafayelo ufatu ona tata lele Sia oe, sawa wina matelo mfamo moe Tateta litonwele nuwa fungania uioe Funa
tele pe titi longo atu. Wa o mana wale tasi a fiafia ona o saurole fa atali sa upasi ile makiti fou. Au te alwa ilo matu ai. O aula, au te alwa nga ele itu isa sa o le tauranga. O mau le pasi. Ma o tu ua le pasi le maketi, ma o le o pasi le ofisa o fatuang. Na fa fosei ona taia la wa ai se te mai ta ilale le o sa valiane i luma o le ofisa o le tupe. Le fa fasanga i ma le fale o lomo o le si Samoa. Na o ono i tonu le ti ngā o le tuanga vale o lo ulu. Ina ua tau le wha malama o le pasi. Ina ua turi matai atu e la ua ai le alu atu le nei te mai ta ilale le. Ua oso mai lo wita. Ua leilo atu le mana mea ua wha na nau atu ne e la ua ai. Ti ngā mga oi mai mo autalinga lea na sasa i le wha malama lau papa o le pasi. Ona o wha pe lea. A o le ave pasi. O le ali me wha sau sau le pasi. Ua o tau nu i le fale. O au fo i a fiafi uma pe a o mana. Na ona mana watu lava fale volipolo lea. Volipolo lo lea. Ele leisa volipolo. Ai ona o le tu moel au fonga umi. O le nai ala no fiafia. Ai o le fiafi lea talu nei na ua uba ai le ata lea o le tamaita ilale le. Na o tau nu lava le fale lunga lo le moenga mo i ingi lo mo mata. Ta ilo fo i me pu ata ia ma fale pu ata lo ia ni le taulanga pe teni se si awa o le o mana fa vaila au wata ia no va ia luma o le office o le tupe a o toi fa solo mai nei la io ma fo se ta ilo fo i se ne me pu ata ai longa na fa ni tau talingo le teni a le o solo mai nei e fa io na tau talinga au sau Malaysia ata e ia le maila e ila lo tonu i fo la vole tu tamata lo na isu ma le ata la le o sau nei no ata e ai ona e sau le ata foi mai le se papa le teni o ai la o ak e ona me wa aka fa bale nga o kongolopo o ile itina se lo te ata o mana tu va vale o te alwatu ana le la fale tupe a lui fo le sito ina malana ato luli tala i fo lana tu si tupe ato ulu mai pani ke tu tonu la le te ata ine anga wala fale kupe no wala mai sa tupe o ya sa wala alfa ka mai sa pa elengi ai le sa le kum o auto e usu le ngalo ngala so na so ai ia ma o fa pena fo na mana wala fiafi ai ma mai fa ta si lo mal teni o lisa el teni o matu ofisa o matu le o so le pasi o le umi ona tu o le pasi sa va vali mai pasi se ton o le aluatu fo le la fa matalanga ia lisa e winga le teni le no va ila so na Woto tu fo le pasi le market fo ma wa ngai mai le tu isa. E o mai lo fo ilu mal fale molesi. Lisa, le teni la le. Ka fi le pasi. Le driver fa wa per pasi. So le fa le ona me la ka fi le pasi. Le kenya la le ko fa kwai. Ya fa ai ale ai. Ui lo no vinga te lo ale lisa. Kmai kai la sama o ngai poka. E ha, ai ke ro la utala ya te oi. Amatu o ne ya uli asto na fo le ma te fa ngotai. I fe foi mulino e fango se asilia te mai taila wa le vavi langa tu ise wa mao ona o walu le fale wa malama le Taeao fo o le sia so ona usu le ngalo o te usu atu le ofisa e fa mai si fa matalanga lisa e atau good morning tu ise fe ya surea lisa eti oili ngol tenila o kalala ela pa tali bona telefoni le o telefon ia si que le ha fix telefon ia ela umina o no fo de tono office ai ta tangi mal telefoni wow kalala nga telefoni oh Lisa I love you Lisa hello kalala oi o mai on Taeao JR so ngồi là ngam let's just write ta fe bo le lo le ta mo telefoni mai atia o toi telefoni mai fo ma sanga telefoni mai pe ma wa ve mai tu wa lo tu lo u le ta ngata wa ma pai ai ngai le o le falo mari ti vo le falo mo le si fo le ta sia o li o tolu ma sina
o mawhewai mawhai ngā wo. O na mana o leo la uo, e alu watu i le office, e alu watu i le mātou ai, e fia tala noa i o mātua. Bo o whai atu ia vaona. Ia sa au ni atu la stofi o waira, se pinko e whai al mātou nu, alu watu la le po la stofi po le valu. E te ala i titi le valu, a sulungia loro mātou mua whale le ta vale. Bo o ilumo lo mātou whale le ta vale, alo ta oto lo utina i to tonu le whale. Ona wala au leo lo utina e lo tuangani la i titi o kome. Kome! Ala vai po ala sam ka vale. O te o atu ilumo. O to e fo i mai tome i a kome i to tonu le whale. Tina, o te tamalana sau wheme sau ia kalala. E no foi fo lunga lo tina, ai ma sa fa e fo lo mavao na i tono le o le mato fale. Tina, o la uo le o vaona. Come, ai scuol ko ina fesa. Kalala, sama so i puvai. Na tu atu lava o le i puvai lo tina, ta fe na toe amo tusi o tama ma i lima, ile o omi lo tina, pa kali o pa, so ko inga Oi, o ese tato malo. Calo fali. Calo fala sunga. Ia. Ela ese me tu pufua. Ela te foi o mai tono la mato fale. La ma fuam. Fafta ia tu amo le ava no ela o ke le kwa kosa mo. O ia nga sa kongo ma ko fale. Le ma fu anga lo ke mga oi. O au o te e faile ma fa nga wo mo lo lualo o kalala. Ia o walofa foi la ia kalala o le o sawai o fia fai po ia kalala o ka fe ai o fa lo ia la wal que so mai si fa fia fai po la kama ele fia fai po la kama le kai fai po la kama ka ingo a pe a no foi tu o le te tau tala o le tama ia ke ia wal so mai fia fai po ia kalala ia fa pene ele tu mai la no si o mata no ai malelo matua ma kalala tele, petiti, longo atu. Pakali, ke whenga luenga ali. O lea lama tina, o te whenga luenga i mulinu. I mulinu, o ia kau tanga ke whenga luenga i mulinu, a kanka whaipai, ia ma kanka whakui. A pai fo le ku ai pi ke whenga luenga ai, i o kere i whalonga so ingoa whapenga i le ku ai pi, nga au, le kama o peki lale maanga koe whai, fie ku lima seng el pong, ia masikama o iu pakilanga ai ma ima o, ia masiali o ai fo lang se loka i le ulu papangi, ia kira i loa so ngau kiri whalonga, ia masikengi o kika mangai kengi ngal ku ai pi ka ke lo umal, e la poka lampo kere i whalonga se ngoa whapenga ku ai pi. Tina, o te whainga luenga le wa ai whetu, uia, ke ki angi fua ai wheku, ngiau wheku o le kola, mela ai fua wheku. Wa uma le angi o lo tina, ona tu muri lo leo si tama o vaona malu le tamal. Au le liu malu tina. La me wai, fe yer kamol penki ngai fe mai ngai, la fo wo mal kamol penki le kelan kupe. El si ko kamanga, el si ko ya venga le kelan kupe. Lo nga, o ya va ngai po ya fenga lo ngai, el fo vai fe ku. Tina. E tele tupe avena. Ai tele fo ya na tene. Oi, se o menga o ai le makangi, al bi le fai le melo ma fe ko fai. Se me ina fa ngata lo si tai. O fai al fina ngalo o matua. O mano no fone ma vena. Wa al wa il tau sam. Ma ua fa mano ina ia o le tua. Wa o mo le wa fiel mai tang. O lona fitu ma sina lo mai tang na fa pe mai lo tamale ta si Taeao la su tona. E ma tu teo si ta ele tamaiti le sam i mulino. A le taimile. Ele ma nava mai le ngalo nga vena mai le valu le Taeao las forin. O le o te ale valu le Taeao las tona. Walu le matu ta vale nga i mulino o atu isongi. E pi o atu lol matu ta vale le pi o nga isongi nga i mulino. A o fa te ia o fa pe mai o kome lo tua ngani la ititi lo no foi luma malo tama. Kalala vai ya vena lele fusi mai mal kenge ile mkafanga. O le so totala. O mana tua va vela va ona lo mafofa. O te nu le ta vale molinu. Na ta fetuli le ta mai ti le sami. A o sa vali melo ta ma o tau au. Kalala. Da tu talo sia ya eola. A o vena. Wa sa malo tatu ai.
O sa wali atu lo tamanga ele sami. Ana matua fa te ia ule pai mai o limo tangata i o tau au. Ma fa pe mai malana upu. Se malo le ngalue li kalala. Wala po al mau keni. Na oli liwa tu e se mama o ko wia. Inga vai mangi mau keni me ya. Sa fa ngaluen. Iyo e. Ele i omi. Ai foi mai lolo ta mama ta mai. Ia li oi ta lo fa li maon vaon. Ta lo fa. Ia. Atu tu tala no se aso se i maku ma lil ta mai. Au te savali atu lo ale a o atu fai to al ta male. Ai u lo li mai e vaon ma fa pe mai ana tal. Kalala. A mau i lo mau keni longa mai. Tele pe titi longa atu. Oka Ruta Pei a pelo whaku Sewa ai ia ke oe whaku asa fulu o kausanga E ke lei kai lava ma e o na ngaku langa Sewa ai e lei ke ale kafe o lo wisu pe Maku ai e kaukalai kiki kele se Ruta Sa o kua ku ngei oe ke alu lea onga O lo pa se kai au umalawa Male kupe ke ayai pe a kare marolonga A ole ngei ua e kawi mai ai lo o lofa sa whaiaku ya ke oe I lo sauma au mai le ngei ka ngaka I ko kongor ka ko fale Po o fiasa ka ai Ruta Ka ngaka ka ai o sisinga wa e sauma e lave la pea mai ai Oh Maku ake lele ngei avenga o kau ave ngei Ele di masa ni maua Isa sisinga fua Watolu tau sana Le mama futana Tela nona e alofa monia ia ita Deli talima Talia maua Oka Ruta Afa yaku o ngakapungi leo lo huku Wa ei loa Ngei kei wa upu waku kongi o i fafo Wa ei loa Oe le ngā kama Sole Pupula mai o maka O fea sa ungu maso wai Seiba ai ilo Oka Peise pua ai vau Lala mea ole oki ai Ka ingo ingoe Ai longa e ke mau se a inga e whaise sakai ai e so ka mama so kinga Ai longa fo ia ke iloa la langa se ako
Makokongi kia pula e whai e se maumaka. Ai longa fo ia ki whai ngā ruenga. E maua mai e se kupi. O ke masalo o e kongu lava lea. O loo omo ai ngere kauranga. I le soli ange, soli ifo, soli aku, soli mai. Ma leilo loa ai mea ko kingo ka ngaka i kauranga. Oka ruta. O ke masalo o sou whasalanga lea. O ngā lo leo sky. Fale tupe tele o Samoa e tele fa ile fa ato ana i aleisa eri talima talia maua le tupe male mau hoa a one alofa e fusi ai o mafutana e pei ole alofa o sineitama e pei ole alofa o sineitama Ereri ea o sineitama alofa moni I lau tau tonga Dai bele wati lo se football valu bile tala tale o le chula se football lua malu la volta tu wati no ia o ngai musika fu fa ngo fu file mu mana tala pu ya tu vai ngi Taeao mai ko ma fo lu mafkanga pinga fa fianga ama kala nga mafkang pinga ama ka dal lo ulu po au ka fa fa po se fa nga pua po ko ngola fa pesa po anga kala le au nga sa ia e ka ko fa lo e se fo de manga yo ko a fa fangu winna o lu ngala tala fo to fa fangu winna mai o nei nei tala mo tanto I fai unga fai tanto matua oi kai menengi e waka ko kilo mo o ka mai se fu male valu wal wak malanga wo se fu male fiku wa fai le wo se fu wa fai le wo ai ol temi foi le nei wa u tiro mo va ai ui ai fa nau na umale a onga fai le wo o ska mai ki wa fai le wo le a onga le mafua anga e se mafua e le mafua anga mafua ai ona wa va fai le wo to mai titi ia ko ia ka mai ki fu ia para langi ma a ka ko ala ia Samoa I tatu matua ma tatu whanau e whainga ruenga lor ka mai ki fas ko as fu mal valu tau sanga suma leiva tau sanga alu ako male wo kari lor makua pelo fa ale winga lau tala ole winga lau tala le tau fai atu ole taimile nei a se fu male valu suma leiva tau sanga te mai titi whainga ruenga mawono le tupe alu atu balana wo ai tadia le matua ia e pula le matua ai tatino fo mata tilo o le fatu a whainga ruenga si tau fai se ngā ruenga si tau fai se ao ngā o le upu mana ia na si tau fai se ao ngā o whanau I matua ia wai ngire kōrua ia longa winga o le fai mai o le makua mai e wale se mea le se kupe o iei o le nga fai maa ua mea la fai nga viri mai maa ko orua wai na ia le fai upu le wala whaki a orua le fai nga fai mai ia maa viri mai maa ko orua o vai rua inga le alofa ia e pule ale matua lanto e pule ale makua ia isi anga wha ngau ale e winga la titala fu i le tau fai atuai ia
whanau, a maure ngā ruenga, tiro le lo whata māmal tina, paise ngā ruenga. Ia whapea fu watu lau tama masana wo, o ai arka mai ki wa avaku, kilo. Ia ai lo le avaku wha mai o le nefi o le pale mia. O le nefi o Jacinto. Awar kali yanga. Se maga la ai vaku le whapea mai o le kama ki ngā ringa skola mai oi. Sa mai Alaska ai ke o me olangi whailonga. Kama ki fo ingai ia o ngā whahakua iala ia lea awar kari anga le makua o le seelengi. O le seelengi o maa fuantaria le matua le ualantanga. Ia pe ala le kalale ia vaonga ma venga. Mua ua ma venga e mai fonga ua ngofo e mua ua ma vaonga. Ai e mai fonga ua ngofo ma venga. O ngā venga whinga luenga le peng. Ia e mai fonga e se mea venga la e whai. Wa mai la e venga la makalakasa. Ka ingo e. Awa mai la o e venga ia. Venga. Se ka fai whalele o lele ua whi kolofi ka maiki. Deve le wati la tas fulma family ta tala tula sima lua. Tala tula sima lua tari mai lea o tatou tala mai Samoa lon te fasala wina le te belauli. Tala watu le use astima Francis la unanga matou tua ale tatou primary finance na I o tahuhu. Disi fol malo tatou watu no mafuto mai ai. Ta vita fa sio fatalo watu nei vai ngale aso malo se fua mai mele pole Australia. Tu lua tu ma se fatalo watu po kalame. Matalo watu le zunga ya jump au mua soli uso alo watu maria fo le Taeao ya toe maria tau sang fo ya toe ba fatu no falo maria fo la ngal tau sanga tulu ate ma sebe alo watu oi kalo fai se usa ya Daisy alo watu para ya Daisy ma fatu no falo alo watu se tu Well, tatu fa Fiafia kale se mal pakala le moi Tatu watu lo lela unang matou tu le mega kan. Se o le lope se mala. Le tele o mali se pe le loi le mai o sa mai te ma fu mai ya o de kamalo mo te. O ama ta le a o mai o le o su le si vai. Le ai o le to fu ma o wa o ma. O le la ba fa so le fe ma le kamalo o le mai le na o Fiafia ta o Samoa. O si a fisco si a ta fa le au foto no. Ele to plato se a la na. O si a fisco si a ta fa le au foto no. Ele to plato se a la na. DJ Magic. Por saca la oficio so o canela. O ai a la pata. O mama ua whakamisa misa tuki ai fua la storia ina ana maua tumu la varia i le maa pene i ua upa. Kasi tua tumu whani maua ni malea nuga lomba le hainga. Ai ase fiku ni maoka ua mite la ina. E ora pai ne ma umi wani o le mboe la wamakau te tuli whaato a toro toro mai ki le whare ua tumi alisi. O si a fisi o si e ta whawhare au whetolo. Wane tu fumato se ala la. Baila
Waleta fuato se ala ato. Osia fisio e ta papa de alfa no. Waleta fuato se ala ato. Mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame lima o e talo falana. Amata ni tau sanga e lua o lua tō. O whaale anga ina le atunuu o Aotearoa New Zealand i lo ngā mai matangi. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o pea fiuane i le se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. E te manae maua se luma na manuia o la wata li I polo wa Fiafia. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. A whaia te lei whaonga ina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai olo e Fiafia swani ai ngai Samoa. E mawhaia le tutongi lau whaataunga I lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki I Samoa. Whawhainga o fia sa onga o so se whaalavelave. Tutongi le pili o moli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mo lau vainga. Tō mai lau whaatuatuanga I le Samoa Market. Mo so o se whaamoemoe o ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. I know you have another one now. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one now. Don't mess to my tutu. Well, I got my great shoe and I left it behind. If you gonna keep the fashion, your sweet little tune. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one now. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one now. Don't mess to my tutu. Dali ba tato po kalame lo tato se ati ola una ba tau o le tato o mega kas lo fata si mai so ya tongi si ole nei foi Taeao. Ila la tau la udanga pe ona yere mamalo le tato wa tunu la bataka ole nei foi tau sanga. Ba dalo fatu wala ngaka Fiafia fa bodi atu tau sanga fo ya te ole uso. Ya tongi si ole nei Taeao malo se fo bodi ni Taeao fo. Ya langi matafi ya mananga Fiafia mananga faalo tatalo fa foi la sunga le pasala por tayo tatu pol kalande ole Fiafia mai ya happy new year la sunga ke happy new year Samoa fa malo fo mo mia se watunu fa malo ta wata fa malo fo sai le nei bai tap ai fa malo ta su atunu wa te Yo e fa tai le li o le wa to a mata le nei tu sanga e ta filua ilo
Ai o lau te whalonga, e o so malo si lo si ufonga Taeao pe whoringa ngafu, o so malo si la unanga ma le tau tuola ni tau sanga. O ka whao. E o ake no foi toki si o amakanga kausanga pi whao so songa ka. A u whalongolongo lau si ufonga, a pi o ngai ma o so malo si le mea o ngai ma ngai ala matanga le tau sanga foi le anga ia tuola tunu. Ya, langa malo si le leo tu langa whaponga Samoa. Langa malo si le leo tongsi e mua ono le mo le ola. Lona lua. Ya, o le leo tau singa tinale ainga. Lona tolu. Ya, lona tolu la pio pa singa pola long koru. Singa long koru la ko ya. Ia. Ale te tongsi ni tau sang faua te tio. Manga ia kere sori. E malo long sai. Ia ngai manga ia. Mombua, le kausinga, lua, o le alofa mongi, kolu, o le leo se kupe nga wakuar kolu. Ai voy a hacer tiro el mecano ai kala ko el lantina. Ai va ala ko nei kausaka le la ai o e fa masenga i si fa figi va kari el mecano. Le wo lo aga ke liberi o e ke fa mo i me i o fa fa finga. Le wo lo aga ngi ba ba i de ngalo wala ko o soni. Ya la wo lo aga ngi me fa ki fa nga i de ngwa ki male ai o male ai mectano o fa finga nga i ale le. Ave ma o fa finga nga. Es que fa Malu de Plasunga. Okay, lo ile se fa finga vengo na comectono. Ngala fa fidi. Yo O yo la fa fidi. Yo Te kudang ngala ko via. Yo O yo. Ya la ngala ko ke fa fidi fa finga. Ola ai busura ka bole fidi fa finga. Ai se mectano fa fidi. Vai cari bahasa ki ngai manga bale ko albe ngai we manga bale ko se lo ga makal fai fidel fa fiki fa kaya. Ya, onol tatai mi. La vote, ko veska kala bulu mudi. De wa bawanga oi. Ya, ata tele la sunga ya le matongo fia la matanga ni tau sanga i tatu fa salanga fa pitni yo e. Mama wa fole ata i pe o tulanga na sani ya el tau tu tia. E sunga ya te tia fa pelo nei fa tau va. Ia, ke mo sina ata se o tato wa tele na ma Samoa, yo i de se ata ma ke ya. Ya, al mi tala foi ma se ni ke fo fa ngai se si fa pinga ma komektano. E de se po de na tulanga la tovia. Pe fa winga foi se si le fa figo al ma komektano. E se por la coya. O me fa la ngai. O me fa no ma ku la kovia. Ia. Ei, fa per ma ko ka de si ai sa o ka na i se ma. E ai me si da wo fi au. Ok. Yo po uno kopi sa murmur. Ai, que o dia. Fala vai fazer lá uma ale fai gal kau ga la ka molo ko. Kau ga la ka molo ko. Ngala pe kia na ka pongia lo soi yo Ai. Ai no angi mea e le ia fa makala sa wa kwai. Isso é pedir que vai. Menele eu tô sia. Ya e mo ya. O tele fiel de tala por papel o le pulisidi. Ya, manatua. Ele não se pulisidi. Wow. E ba aí leva ninga business. Ai, olha vim falar sobre tanga tungsia. E pule la tungsia tengo de to pasar la mol neyaso. Ya na fa por toda tungsia mandatinu. Na o si le fiel me mo tungsia. Yo ele trabalha, ele fa mania tulanga isi tulanga. Ya. Bala au mai na tu le nine o iba rua fitu le mabalu te sido o iba rua fitu le mabalu te sido la te ton pe bai ole o lo tasi pa fitu ono lima patas o lo tasi pa fitu ono lima patas po le lusi lau ke mi striving e papa tu man kau lusi lau ke mi strive ya a Malu wat Samoa ye te mo fai mai fa mtalanga le ile te na pe ni ke fa pe te fa ni te fa se ni sai ti le ta cosa va ya tu Eso soy nada, cara.
Samoa. Ya mania kene lava na niato, mania ko fai wa lo filima. Ma quando fa una discussione ai tuoi soldi. Olo ke aka pala mo fa ko aku. Maaftai jauh maaftai wa mawar kai ma marka akal ke yaso. Ia be sini. Maaftai so alo fatu ma dia de yaso. Ya mamia. Ya maaftai ya sai foia lele. Ya le sunga le dipole le sunga toksia. Ya lo fa mani de fo la tokto na ngol tatu wa tunu. Ina wa tatu lava le tula suma lu suma fa fonga. To fa salawina o tatu tala I mai Samoa I le nei fo yaudi. O mawhai ona awina tu tala fau mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te toi whatalo fo ilo tātu o tunu ure nei fo ia so fau. Tala taulo ngolongo si mai alau whafonga. E ui ale I mauale atoanga o se lipoti. Mai le matanga aruenga o leo. Fale pui pui ma le toi fua ta ina I ni whatlame lame. Po ni soli tu la fono na tutupu. I teimi o aso Fiafia ki li simasi o le nā tausanga ualu. Whape ai le tausanga fau ualu ia mai. O le ua whae roa le sui komisina o mtanga aluenga. O le ao te lenga lawai o mta upu na longo ina ai le tiu te leo. E le isa soi fua na whano ma mau ini whaalawe lawe. Na tutupu o whea ngai le atunu umaso Fiafia. O le ki li simasi ma le tausanga fau. Mo nao ni whaalawe lawe tau ta vale. Ai le ini soifua na fia se ia vanga na ta vale ua whaale angai nai. E tasi se soifua na whano, a o lumana I le kirisimasi. Ai o lo masalomia, o se whaale velave na whaamuta I e le ua maliulo na lavaola. I le teimi lava o Fiafia ua whaalia le sui komisina, le sunga li a tau o le sa Samuelu a masanga. E le imalo lo na ngā ruenga leo, o le sa idia leo no fuanga na masalomia, o lo whaatino ai soli tu la fono, tau whala au whaasaina. E to lima ni tangata na tau fiai, e au fiai ali e to wha pēr se tamai tai e to tasi. O lo tau fia uma mo su e suenga, ma whaatali le masina fau e tutula iai le wha masinonga. Ua wha popo atu le to lima lea, I le to lima sfuru wha na pueina ma tau fia, I osu wha inga leo a o lumana I le kirisimasi ma le tau sanga fau. Le ana ma wai whala au whaasaina o le aisa, o le maruana, whapea fo ina mawai mani la au malosi o utu tau, o paipai ula aile aisa whapea matupe. O le toa lima muri o lo tau fia, na maua yoso whainga, I le vā yaso na te nei ma le nei vā yaso, le ana ngā I tuana I mato ma le au vā. Aina whaalia le sui komisina, o lo tau fia fo I ma se tangata na su eina lana ta vale, ai o se tasi e whapea na moria mua, I lona umia o whala au whaasaina. Ao tali ai le amatanga o le neitau sanga fau e pisi nisi, matangata o nu o sa fata ma si umu le teimi, e wha asafua atu ai wha manianga tau tupe o le tau I e se furu miliona tala. O le ua wha iloa le malo o New Zealand, ua o le se furu 5 miliona tala tupe ua ia wha matu mai le malo o Samoa, e mafua le ngoto o le manuao o le manawanui, I ngata I fale I saute o le tātou motu o uponu. O le 5 miliona o le au wha inga tu whatasi o tupe, ua wha matu mai e le malo New Zealand. Sa tu ina atu le ngā luenga le malo Samoa na whaatino, mo le pui o ngā teifale o nuu mafio anga na fia I suau, wha pea isi o taota, mai le manuao ina ubangoto. Wa whaalia I e le sa avea ma min star, o le mta ngā luenga o puna o a whaale nā tura ma si o manga, o ia fo I lea sa lo tolo toi, I ngā luenga o le pui o ngā teifale o nuu mai tu malo na fia, le fio ngā toi suru Cedric Schuster, o le 10 miliona o le taui o tāle whea ngai lea, ma fianga mai le whaarewelawe na tupu le manuao. O le whina ngalo le sa avea ma minstau puna o a whaale nā tula ma si o manga, o le malo Samoa lo li patia, e le leitioa New Zealand. O whaelo ai fo I le ali poti, o wheuta na inga na whaia le vāo malo e lua, na wha mautu wai se marienga le vāo le minstau le vā I whafo New Zealand, ma le sa avea ma pāle mia o le tātu utinu, o le minstau fo I leo le vā I whafo Samoa, o le 10 miliona tala o le taui o le muta angalea, e au noa ma le toemena o mia e Samoa, o se isi taui tupe. Wa wha iloa le pāle mia wa iei nei o le tātu utino o le tufutu whaina o le taui e 10 miliona, o le a whaatino lea e le malo. Ma o le atu sa o I pisinisi nā fia,
whapea tangata te to tasi o ai ngō nuu mawhio anga o sawhata, whapea i masi umu. O le ngā ruenga na vea i maso upu le tātu o tunu useli ofisa mawalunga o le fita o le pui ngā o le malo New Zealand. A o whaatino whiuta na inga mawhiso ta inga le vāo le malo Samoa ma New Zealand. Ina watu la i le whaala velave na ngoto ai ngā tei whale o le motu o uporu le manua o le manawanui. Wa whailo ai le tu inatu i le ali o Commodore Andrew Brown o le whailonga tau aloa e tā ua le Distinguished Service Decoration Award. I le tūla i mai o lea whaala velave lea so lima o ke topo le tausanga umawai. E lima masina o wha mautu i Samoa lea ofisa mawalunga o le fita o le pui ngā le malo New Zealand. Ma veai o ia maso upolo na malo i ngā luenga uma, e peo le awina mai ei o se au nanga na whaia ngā luenga, o le ave seo sua u uma mai le man, wow. O lea foi ofisa mawalunga o le fita o le pui ngā New Zealand. Sa whaia wheuta na inga mo le au mai o tangata maulu o le fita o le Sami, a lea malo, e whaia ngā luenga i le o ngā Sami, o lo ngoto i nei le man, wow. O le lisio suafo tangata anu o New Zealand, i la tau o maua wha i longa tau aloa o no la tau tua, i le amatanga o le nei tau sanga fau, wao fiai maleli ofisa ia Commodore Andrew Brown. A le leo na o ina tangata whai ngā luenga le whaafuina o se pisi nisi le titi o tau amata, e le fisiringi ele so longa manuia ma tau nuu se tūlanga whae aina. O le nauna o ta inga leo le pūlenga le atina o pisi nisi la iti lo tātu utanu, le Samoa Business Hub, a wā a o ina le leitanga ta whai ngā ruenga i tomai, e whaafoi ai se pisi nisi ma o au i si la fia, ngā o inga i te tau na whaatino, pe atula i mai ni whaafitauri, o le ama whai ona fō i ai nisi tū langa ma ale, e ono a whai na ai le pisi nisi. O le amatanga le neitau sanga fōu, wa wha moe wha ngā solo ai se isi a o onga, mo tangata whai ngā ruenga i pisi nisi la iti, i le wha moe a mai a le ono masina wa usia le tū langa e mawai, le tusi pasi o le vaenga lo na lua, po le Level 2 Certificate in Small Business Operation. O le tusi pasi wa wha mawina alo ia, e le pūlenga o tusi pasi ma wha ilonga Samoa, i se tau mawhainga si tia to mai maanga wa o tangata o tautua, i le wha foina o pisi nisi la iti lo tātou utano. O le wha i unga o le tausanga na te nei, e fast food tolu tangata na wha manu e nai, ina ua mai a fo i le ono masina wa awa onga, na whea ngai mai la tau. Se awa onga lo langolongo ina lo na wha tupenga, ele UNDP ma le UN Women, wha peo na ngā lulu ei ma le pūlenga o atina e o pisi nisi la iti, wha peo le mtanga aluenga le malo e pe o leo, o le mtanga aluenga o pisi nisi ala manuia maleipa, le mtanga aluenga o tupe maua, mtanga aluenga o le tiute, ma le wha la tonga o le koluse mo. O talai o le nei aso, soifua. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. E o whafonga le tātou wa tunu le toi whasalawina o tātou tala ia mai Samoa pene whafonga iai. Ia mai tali tūlai balu tāna le lale whainu toi awinatu ia ante oilo na whasalawina le nefo ia oli. Pal wha mai la whainu toi awinatu pea tali tūlai fitu i lea Fiafia na nei. Ona mole le tfa poka le sa Taeao tali tūlai balu pene masini ia li tautua mrangal whaatu fiti fo ina le whenga ngalwan mana malan tautua. O le tōlunga lea mole neiva iaso i lona asfalaile. Ia whamalo atu tātou wa tinu malo le lava pale malo fo sai. O tele la tole nau mafuta mai tiu te mga ruenga o whengai fo i la tō malo longa. Ia ai niso i la tole na lava lo wha wawa la tō tiu te mawhaiwa pe ona iai ia le nei fo ia oli. Se mai tātou walanga upu ona tariu atu lea watu tātou whawhianga musika o se whiwhiloi. A wale whenga le tinu malo longa vai einga le nei fo ia so. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i.
e tāo fitau muli le atunu. Ua solo le falute. Ua solo le falute. O le falute o se whaaputunga i e tonga, ia po se whaaputunga siapo po fala. O mea whapena o se saonga se ainga mo se falavelave. O na umalea o na sao, o na falute lea i le fale na sao ai. Ai toi o mai i se isi fale whai le talanoanga. A whaila e toi alu se isi e wa ai le falute i se mea o toi mana o mia. Ia, po se teimi foi o le a alu ai le si i al malanga. E alu atu ua pa u ese se siapo, po se i e tonga, ia po ni fala foi. O na toi tamo i mai lea longo le a inga ma whaapea mai. Ua solo le falute, o lona winga. E iai se mea o misi. Ia toi sa saa le fafao a o le i alu le malanga. O lo iai se mea o wha le tonu. O le mafua anga moni le na o le nei ala ngā upu. Ia ae manantu o lona whao ngā ina i le teimi nei. Ua solo le falute i anga nuu ma Malu a Samoa. E mwhai foi o na whapena. O na ua iai suinga. O le ngata suinga. Ia ua iai foi le lampe. E tusa o le vaaya nisi o tamā o le antu nuu. Ua whaale tonu nisi vaenga o le anga nuu Samoa. Ia o na tau nuu ai leo le nā upu. Ua solo le falute. O lona winga. Ua leo toi o Samoa. I o onga o anga nuu masani. O le isi ona whaawinga nina i aso nei. Ua avea le mamalu ma le tāua o a inga Samoa. Ia manuia lau whaasausa. Ia, ia tato mua, mua e wapa tau. Mua, para preso, para tima tamarpo. Ele kamaro araki emo o matamatani. Ayaso, mua ura wa matalasi.
Pa Fiafia le nala ve pese lo moenga. Tawalunga tuai tatu pokalame la nga upu fata se matatu tala mai Samoa. Ino se bali bal table wati le uha. Lua se football lua minute jale jula se football lua. Pa malo wina tu mo ina tolo fengai malanga se senga tom of tanga. Ia I todo foi so se fala inga lo mafuto mai to telo ila tol. Mai se le mamano le tatu wati nu lo mafuto mai mauta malawa. Yo afa pele na wa alo tu lo tom of tanga I tono le fala inga seki. To telefone ila tu yang ia tu mo fala inga fo I tono le mo. Oh. Yang ila ko la fu ke le manera. Io yang ia tu ina tu inga fala inga lenga. Ia fa ile supo ala le a wai ke kuli tatu le supo sain. Ke no le mela fa ko. Afa peti tau sami se supo a le mete Fiafia. Ai kangolola ia le mai kauri fa ngor supo nga. Ai kangolola mai kauri fa ngor supo. O a mela e kongi ko kongu. Ia mai baba ai po angi me mangangai. O angi me ngai no le fali. Ngai no le fa kai ku ka fali supo. Ngai fu ale ia. Afa per ka o supo le te tau samia ina po se mea o le po se mea se fruta la po e fito o supo na tau sami. Ngai alo la ia le fai malo fa tau. Ia mankuala e fa fa ka mai pe fa supo. Ai ka ngola ku fa ka se le valu ka la ka sami supo. Supo ngai supo kaya mo vai aso iki fia fast food la ya lo supo pe ka usami ai halu la fa tau mai me I de fa lo fa ila o ya supo le I do mo te polo la tono I nai lo fa e ke la ku foi la fa ka mai pe nga se lu food la ya roi ai ke saurola fa ila supo lo fa la ke kango o e ku ka le lo supo ia mai lo ko ngai mangisi me tonu alua ko mangisi me ko kong ke kausami la supo te ngaka ngai kausami le supo kausami ko mai lo makua na kausami martina le ainga yang lu ai Fiafia la ile lu supo lu winga na la utala ai fa pela ki ka e ke ari mo fa ingo ai kaudo se me ainga ke Fiafia ya kangolola ile ke pu e fainga aman ko ke la ku le o kala la ku ka va ia ngai makamaka lo wangi mele fa finga fai o de steak ai la ko ki fi ile steak il fa lo ile fa inga le kala kwai ia ngai makamaka po la ku ka ngol steak ia ngai saule al fa ka mo lo steak pe ki saule al fa ka mo se fa si povi ia ngai saule o ku ia ngai ka ngale ku ka ke va ile ia ku ka fo ia ngai ke fifi ia ai mo ila tu fifi tau sami le mo o manu kauri si mo ke fa ko ka se kumu como ela o kau samir ke de okupela ia io a tu e mala tu foi kai se furukala kai se furukala la dia minko fa ka se ko mala uta se folu ia oniso ila tu e tu inicio fale ainga ia mai la tu foi o tu tono ala tu ainga e kuka ila tu tama I mea ai ia matau sa samia ia Babaloti a teo tole nei vaenga le oli. Luas puluolo minita lau tei nei ia le tu las fumalua nunga tau tua. Pala ulanga si ufonga rede Samoa ta silipa vitolo a mopo kalam whanga solo mo tato leso. Josefina. Tambole niu. Awolo fatue mo ole na olomba futu mai. Avita vale lunga la tele. Pamalo ati ante utu avita vale. Ia vai la tole mo ni malo longa le pisio la tunga luenga le fo yeso. Vai fai le mo ai te tau ana se maso temi fai se toma tang. Like that.
polonga, polonga lo ngapafam. Just like that. Just like that. Na watu ya oelo watu pia vaya tue so sepina yosa. Just like that. Just like that. Say maya so mana tueta wana ita so my so far to just like that. So sepina, so sepina, so sepina, so sepina. Oh, joy when I'm not tired. If it be ever I don't fall. So sepina, so sepina, so sepina, so sepina. Oh, joy when I'm not tired. If it be ever I don't fall. Yo e fa Fiafia nga mai le jamale ni pele fa fonga mai ai no sa te bal te balwati. Lo te lu se football iwa minuta talo le chula tasi. E le o ai wala ku lo so se finga ngi yaso ma se kau mafka. O le pisi fo ia nga ruenga se se aku le texel ka so se finga o ngala ala. Ya o sa ila yo lu ko ngala ala ku lo so se finga. Ia ma se kuka mangai po se kuka mangongi ia se McDonald foi. E se manga ia la o se finga ala kuma la McDonald. Ai ke ia le wa e ai pe kalingi ia uri ke. Ah. Ia le mela le ka kali mal se finga ai foi male fale la ka ngu. So se finga. El ka kali mai la se finga ala esa le fale ala. E fa de fa pusa ku ia se finga. E paura le begalo ka taua pe a. E se finga. Se finga male ila. Oi, anga mia ka kali male lancho e fa pusa ku pe nga ali se finga. Para la mia fa se finga pe fa pe le ki fiu ka kali mai. E. Patalo fatu loto malo se fo boria le fo ya oli. Sai ni Jennifer utupo. Malo se fo boria le fatu si mai fa longo ati nei o tahuhu. Christina fatalo fatu fa tai ni mafto mai. E Jane le fatalo fatu tatu proclame malo se fo boria. Ia fa ya koi fo. Ia wa ko nga me fa pia o le fiu de ka kali mal so se finga. Ai sa o le fa ya ku fa pusa ke le o la mo ka ngul ma ku feu da. Ata uno la mo ku feu la ku so se finga pa ora le fa so se finga. So se finga. Fina. Finga. Nga kula ia. Kula ia finga. Ya mai ma fo. Tala tivesa, doita matai balor se fo banuia. E poi ancora uasu ma Atalo fati a Cristina malo se fu la di lei. Ya malo foi dei vai per yaso. Ya ai sawa. So se finga mo so será la fanga. Papuro sawa so se finga le udor sawa de ah. Dai bele wati lo te lo sumo la family te tare o le tula se fu ale tula tas. Ya malo le ngosai. Ya vai. O ke popoli. Afa pe o maringi ya so ngi aki ku fa lo mo le so se finga. Ya ngosai. Ele fa ngofi fo ngalu ngaso se finga le fa le fali. O la fa e fe ngai ngai manga ruenga ka pe nga ngole fali. Ya vacuum fali e manga ba mai o la mama le fali.
o le fafulu ipu o le fai o le mea ai a fa pea lai ke ilo lai pisi se finga yo sa ilo loko o ke le ilo me kupu ngi yas ke waku si se finga ai yang ke foi do pa volta do Fiafia ka le uli e o lo fatu volta to what no tui sa mau Papalo tia tia la tu mala mala ma futu mal tatu mala pa de yo gilani. Malo le on sai malo ngal lui. Apena foi la tolo ma futu mal ne yanso. I tono fa mai lo fenga manga singo tom of tanga mai. Yo la kau si mai mai u ma mai.
siva siva mai Tau tama I ve na ova ai ai Le vera po le vera ki te le mana o ai Ai tasi la vale ve o te mana o Le vera po ale le wa sela mai Ai sa oa Facciona tuale, facciona ti te ne mana o iai Ai tassi la le faccio o te mana o Saula vai a malana te ne si mai Oh, ai sawa Awasela
Tato te mana nao umalava ia sa ole whainga o loa toi whaonga. Ia manatua, toi whaonga o loa umatasi 2 e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa toi whaonga. O le nā wai o 5 sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. Ma ruia tau sanga fau Samoa, e Fiafia i toi whai loan tu o lewa toi amatalia le stala mo le tātou wā onga tu spa ia le Auckland Pacific Bible College mo le dei tau sanga. Talia so se tasi se fuluwalu tau sanga nga ilunga so se ka le sia e ta tala le avanoa e ta pena i lo soifua a wale fōlaunga i le dei tau sanga. Toa tusi tolu 7 Avenue i Papatoi Toi. Morisi whamtalanga wala au le olua tasi o lua 5 ono tolu 5 olua tasi o lua 5 ono tolu 5. O le lava vai le whanau nu whawhale le taimi o tuwa. Mana o mia se no fuanga i Fiafia i le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga mata o tia i le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. O la hoteli ta alunga ese mo le whanau. Tanga i maleofo i le Dinosaur Gully. TTA i le Express Train. Ma mata i le Animal Park. Ma sa wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane i ngalo le Crystal Mine Museum. Ma te mo fiele aso mo le ainga ato. Le Crystal Mountain, Valus Fulu, Candia Road, Swanson, Okilani. Peasiasi i le crystalmountain.co.nz. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau se leni, ai sele e oe le manuia. Talo fa Samoa, wa ule nei o kas futialu, a wale suia le ngila ura ule kio. A eva mai ina se furu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Lui tau mo le aso. Liliu e Yesu le vai e fai mauaina. Jesus changes the water into wine. Ioane lona mata upu e lua a olona foi upu e fitu. Ua fetalai atu Yesu ia te ilato. Ina faatu tumuia o vai isua vai. O na lato faatu tumuina lea. Ua o lava i lau. Liliu e Yesu le vai e fai mauaina. Jesus changes the water into wine. O le liliuina e Yesu o le vai e fai mauaina. O se tasi lea o ulua i whaailonga. Na ia whaatinoina e tusa maletala a Ioane. Ua tali tonu ai le au soo ina ua vaava ai. I le mana ma le pule o loo ia Yesu. Na sila fia le leifo i le tina o Yesu, le mana ma le pule faatino lea o loo ia Yesu. O le mafua anga lea na ia fai atua ia Yesu. Yesu ua uma le waina.
Ona li liu lea e Yesu. Ole suavai. E fai mauaina. Samoa e. O a mea ua faale tonu i la tātou savalinga, i le nei vaenga o le tausanga. O a mea ua mātanga. O a fo i mea ua lelelei. A o a mea ua tātou mawhati ai. Tauna ia tātou iloa. E ia Yesu le mana male pule. Na te li liu ai. Lo tātou mawhatia. E avea ma Fiafia. Li liu mea ua lelelei. Ina ia lelei. Li liu mea ua mātanga. Ina ia mātangofie. Li liu mea ua whaaletonu. Ina ia mātangofie. Samoa e. Nā o Yesu. E iai le mana malepule. Na te li liu ai. Mea ina ia mātangofie. Nā o Yesu. E le lei ai lo tātou waso. Nā o Yesu. E le lei ai lau whainga mālo. Nā o Yesu. E le lei ai lau e kālesia. Whai mai Maria ia Yesu. Ua umale waina. Na li liu ai e Yesu. Le lava o le waina. I le whaamali eina. Samoa e. Na o Yesu. E malie ai o tātou manao. I mea le lei umalava. O loo ia Yesu. Le mana male pule. E li liu ai. Mea ua whaaletonu. Mea ua lelelei. I mea mātangofie. Ma mea e tātou te fiafiai. Tātou te tāro. Lea tu ai. La ua fio e li liu mea ua leanga. Ina ia lelei mo i mātou. Nā o la ua fio. E lelei ai o mātou waso. Tātou ia ma la ua fio i lene yaso. I a mātou fe au, ma a mātou ngā luenga. E tonu, ma lelei ai mea umma. Lou lava suafa Yesu, ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Auile malanga Tena mea umalava Mama o te vede ala Na o umalava tagata E au so
Loi tau mo e pala whaafonga mai iai le nei whai taima le ole o se lui tau whalenganga mo oe maa umu tātou uma a o tātou toi along atu mo le whaawina tutu mga luenga pei ona iai le nei whai. Ia se lo te tasi ni minute ona tālo le tu lai tasi. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ini pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Radio Samoa. Taslima iwatol amo. In this update, a person claiming to have hacked the Manage My Health portal says companies often pay the ransom even if they say they don't. Herald reporter David Fishers followed the digital footprint of the potential hacker Kazu and contacted them. He says they're confident a deal is going to be reached with the portal. They seem to be of the view that they shouldn't be able to access any information on a website and that their ability to do so is sort of a penetration testing. A view Venezuela's stability is all in the acting president's hands. Venezuelan leader Nicolas Maduro is being held in New York after being captured over the weekend. France 24 Latin American correspondent Norris Argot Soto says there's no reason to believe the situation will escalate. It will all depend on the negotiations and the willingness in both sides to take this to an easy transition that people could tolerate and could go with. Fresh developments into what Ukraine could look like after a peace deal with Russia. The so-called coalition of the willing of 35 European leaders met in Paris this morning for talks hoping to ensure peace in the continent. The UK's Keir Starmer says they're committing to having a presence in Ukraine after peace is secured. The weather looks set to cause some issues with thunderstorms on the cards for the central North Island this afternoon. There's a severe thunderstorm watch for Inland Bay of Plenty from Rotorua East from 1 till 9 p.m. It includes Eastern Taupo, Inland Gisborne Tairāwhiti and the Wairoa district. A section of State Highway 75 in Christchurch is closed following a crash involving a car and motorbike. Police say they were called to the crash on Curlitz Road in Hillmorton around 11 a.m. And State Highway 1 northbound is closed at Greville Road in Auckland. Police say they were called to a serious incident shortly before 11 a.m. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Steve Smith has been dismissed early on day 4 of the 5th and final Ashes Test in Sydney. The Australian stand-in captain went for 138, with the hosts a short time ago moving to 546 for 8, a lead of 162. England skipper Ben Stokes has left the field with an apparent groin injury, limping off midway through bowling his 28th over. The Perth Bears are continuing their recruitment drive ahead of entry into the NRL in 2027 with the signing of Bulldogs forward Josh Curran. The 26-year-old signed with the new franchise on a 3-season deal. And West Ham's run without a win in football's Premier League has extended to 10 matches after a 2-1 home defeat to fellow strugglers Nottingham Forest. That's sport. Hey, hey! Y'all know the name. DJ. Dang.
Se fonga valeu la foi pesele vai pela fonga ba ai. Ida o tali bote bole wati lo se football tasi minuto tene le tula tasi. Ele na o tuina tu tatu telefone ya to ngana Britania o nai fa Fiafia ngai fa no file mo wele tu mtali ngana winga na malu tatu wa tunu. Ya be te la tole na lo ba futu mai pe mo te malao na te mam tina man tua. Te fa telefone tu i sunga fa fenga mo la tu fa tua. Ia ila tolo mafuta mai mo tanga se fata tolio na mai tino. Pata lo fata fo ia to le na lo fata tolio inga se mo to malawa. Ia mana tolo fo sonia tu nei musika fa no file mo lo ma fo mo le vesio lo loto. Ia ina tato fa linga lo tonu mai lunga tato poklame le nei fo ite me le uli la fatu natu. Ia awale no Fiafia o tatu watunu to fa o watwaile o niso tatu fa Fiafia. Olo tu na mai pele tatu fa linga nei mal tatu fa silanga I te lantou e malanga I Samoa. Aua e te alu ma avel tatu fa ma ilon misela mo ila to leo wa umatu aso Fiafia. Leo ta pena tanto ni amtanga leito sanga ia ila to leo te taliwatu I Samoa e foi la to le fo malanga ona ni se fofanga. Aua e te alu ma avel tatu fa ma ilon misela pui le lei ia oe mai pitonu ma fa mai ma tautia ile fa mautino le fa yo lo tu pui. Ai te le malanga atu tatu watnu ia alu la ma avelo pe patu ile na wa umon fai ia ma le fo ilo wasi asiane ilo ngo pe antfailangi pe va ia ne se fale tala vai lantane ia awa ia se so sanimo oe awre ngalo tatu lo mingo o le tusil songa ma le tatu va filifili o lo mo pe tatu tusina lua fitis full talal tawal tatu tusetasi ai na tatu official radio Samoa mo wai tatu tusina lua wala umali tatu telefoni lua no lua tasilima tolu lua no lua tasilima iva tolu pete su umali tatu se o tolu pa tolu wono Hopewell Avenue nei Malukau po le tatu pengat failangi o le shop radiosamoa.co.nz. Lesi tatu fasisilanga nei tawa fianga faptoa mon mau yova. O le tadi malo mon mau yova I au kilarilas I le lua se furu wafe tangata e afia isu yusfono mai atunu e lua se furu. Amata nei tawa fianga faptoa I le vai asfou. As falaile asoiva Januari o atu le asa as sumaltaso Januari lua olu ono. O no whanga e ai e whai lea Eden Park. E wala aulia ma le mafana so se tasi e fi awai I le nei tau a fianga whaapitoa ma e leise tongi e uru whane ai e lima sfuma le wha ia vitio wha le tuspa ia e wha talanoanga ma la unga o le wha ma titatila ai le tā ua o le wha tuatua ai mai se lava I le nei teimi o le a wha alia ai ma tati whanga fau o lo whanga solo o le atati whanga ua wha solo I le laulangi ua wha matuaina o le tala le lei ia Yesu ua saunia le pokalame atoa mo aso e tolu I le ngangana Britania, ngangana Samoa, ngangana Saina Takalo ia po o le ngangana wha Filipino ia patasi ai ma le New Zealand Sign Language ia wha pia foi ma se vaenga o le ngangana Maoli. E amata ia tatu wha moe ia so te itasi le luas fulu te ele tu la iwa I le Taeao ai malolo le tu la se fulu ma le lua I le uli e o atu le awha tasi I le uli. O le asa whaleile e whae ulu tatu pokalame le lima le Fiafi o le asa tonai e whae ulu awha wha I le Fiafi o na whae ulu le asa I le tu la wha I le Fiafi. Mo nisi whamatelanga e mawhai o na whafsota iane ia Victor Yoramo o le sui o le vaenga mo whamatelanga. I le lautele a mon mau Iova I le telefoni o lua fitu, lua o wha, lua iwa fitu lua. Pe tanga ia le fo I le penga te whailangi o le jw.org. Mo kapteni uma o au kirikiti, ali ima tumaitai e wha moe e awai ala tau awai I le tamunisanga o le pinka I le lua o luono o le awhai le tatu fontanga I le aso lulu nei, aso fitu Januari, le aso luolo no whanga masani o le ngati o Tara Park a whaleo no lea Fiafi e whailo antuai
e whailo atu o le whono fo i lea e whaangata ai le whauruina mai o tātou au se iei le tātou e whaiema le tātou seipe se iei le tātou roa e amatai ta alonga i le aso tona ineilis le aso sfuro i anuali. Moli se whaptalanga whapulmbole whapsota i mai i le Leo Nancy Palelei i le olu atasi o olu tolu i watasi whawhaiva po vui pe telo Star Wars i le olu fitu tolu val tolu o nono whalua whaftai o le teitifono i a sola. Ea pauna nisi o tātou wharingalo taunu mai le nei fo i vaenga le uli le maftuwa di tātou wāntino. Ina o se malte bela watis furuolo minute le uti enele July tasi. Tau tua nama tātou i nei tātou wharinga na umwhaitu i nātu. Ai mai se lava i le tātou futanga le Fiafia whenā nei mo o kuikiti. O le awai le tātou pinka mo le nei fo tausanga. Ai mai se ai i le maftanga lea wa mane i tele lea i fo i lea le wha moe wha i wha ingoa o le vaiaso. Ia awa foi le luita wina pe o le tatu wola fale nganga.
listening to Radio Samoa on 1593 AM. Suena rap, Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena rap, 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 Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, DJ, hey. If you
summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. O e sauni malanga I Samoa. Manatua lola mona rentals o loo whanga so lola na whabitoa e luis fulpasene pe a wha so pe siliatu e te whaonga inai. So se ta vale mai le aso luis e fulu Januari i le aso luis fulu valu o Februari o le tausanga fau. E mawhaiona piki le ta vale mai le maleva le lei whaleolo. Po o whangali, wha pealo tātou o visa au tu i ala fua. Pe momoli e tofo i le whale Talimalo o lo e wha mautu ai ai ngā whaapitoa o lo iai a tātou insurance cover e te fili bai ai ina nei tupu se whalavelave ai o lo iai le wha mama a venga manatua o lo iai le tātou account i New Zealand pe lafo sa fo i le Moana Rentals e wha o ngā ai le Pacific Easy pe wha o ngā fo i lau credit card e wha tino ai le tongi ina o lo sa mori si wha mtalanga wala au le Pacific Easy i le oval se lau o tasi ono po le numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, o le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o i le moana, bea se siane i le Facebook o le Moana Rentals, po le tātu upenga tawha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina o i au malanga asiasi I Samoa. Radio Samoa, tasilima I batolu, amo. Radio Samoa. Tasilima I batolu, amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa lava I le nei foi aso I le lofo lectua le amatanga o le nei foi tausanga au te whawhailoai I le tātou tunuu mai se pa anga le tātou porkalame o le aritole o la mwhai o na whasotai mai. O le tusia whata otus furwha whaupes furulua whapea o iai le ala ua tonu I le manatu o le tangata a o lona taunu unga o ala ia e oti ai o ia. A le upu mo o le aso le nei whapea o le whaasino manga le lei o le tausanga fau. Good direction for the new year. O le amatanga o le nei tausanga o le tele o na whaongai tangata po o se taimi tāu o le tausanga e whai ei mene o whetu una inga po o fuafuanga to e whetu una I o le tangata. O isi ua fuafua ia o le tausanga le nei o le a sui eila unga luenga. Ia nisi fo ina fuafua mai tausanga lea o mai roi le taimi le nei. Ia o le a sui le mea e nofo ai. Pesa nofo e nei savai o le a movie a pia. Ia po nisi fo isai upolu whapea ia kausanga lea. O le a mako movie I savai malau whanau. Ia o nisi fo I pe movie ia tunu mamao. Po nisi ia tunu mamao e fia move mai mana nofo I Samoa. O isi fo I tangata o le tausanga le nei. Ia ufuafua fo I nisi. Ia e whaipoi por kausanga nge whape ka whai pui e tau sanga ngai ia au isi foi tangata ua fuafua e ke ai le tau sanga nei mkua ese tangata o isi tangata o le mele lei fuafua e whai o isi tangata o le mele anga o isi kangaka o whale tonu I manatu e lua po le a le mea o le a whai ai ile tuspa ia e tā ua tele ile tua le mele o lo whalangolango ile tua ile whetuna inga o au fuafuanga awa eva ai il tu spa ia matangata ma faia la ku fuanga ai le ango ile tua pangatia le mena oi a o tangata na fuafua fatas male tua na manuia o la tu olanga so ai la tu spa ia ile fatita inga ile ainga na se le fasino manga I taimi whaingata nge se le filifilinga o la tu fasino manga ile taimi na whenga ai ma whaingata e la inga whai mai nano nofo ile nuu leo petele emo Israel I nai sauta nano nofo ai
ai ke wonge petele ema makula pekele ema le ata petele ema ole no fuanga ye ile tua ole fale falao le ngole upu petele ema no winga ole no fuanga fa manu yanga ai no ye le onge ina uonge ua faila ele tamao le ainga ia le fetuna inga se wale faalango ile tua ua fili le tama e move malona ainga ile no una ingoa ya moapi no es no uia na faasai le tua no fuai ma feta ya io la to ngafa matanga te Israel ona move lo le ona no fuai o le fala velave na vai e pe se fulu sang ona oti le o le tama le ainga el meleka toi oti malana whanau tama to lua ai to toi na lona to lua ia ma vai to lua fo le lana whanau le ili tala fo le ia Naomi Maruta e mo ila na i ule le soifuanga ruta le whanau mai ai le mesia i le ngafa la inga le ai nga pangatia le inga mafu mai o le filifilinga le tama oti le tama o ki mal whanau to lua i o inu ese so on is foi la taimi e tu se mal por kala mela sole nei e ta ua tele ya te oe le o lo falongo ma ia e falongo le lava i le mea fa sino atu fa ali atu le tua ia te oe wa o isi taimi po le ale la fula fuale me ki ngofo ai ke falongo i le tua pe ki alu ese male melena pe ki ngofo pe nga awa le mea moni lava ele ole no fuanga e te no fuai pe a fai o se tali me se fine le tua ole me sili nei tau ele ole no fuanga e te no fuai e ke mangui ai ole faasi no manga le tua a fai la fula fuale menga ke ngo fuai ole faasi no manga la vana le tua o sa vai ke ngo fuai pe sa vai a fai fo ole faasi no manga le tua o polu la fula fuale menga ke ai ole mele manga ole tu ki fa ke ngofo em fa mangu yetu no fo pe por ia ole fa ke ingo isa ako malon tama aperamo i le vai tau aperamo na no fo aperamo o kanana ai ina uonge kanana fa mai tala le tu aperamo ku kanana ai move ai kupito ke mo leonge se uma leonge na ko foi mai le alu aperamo ska ile tu alu e kupito alu ulu ola e mamanguia i o e kupito te mina no foi ai ke wo le te melona tali e ngoia isako no fo isako kanana le no fa manu yanga na onge fo le si onge na onge fo ai o ese la tala le tu fa mai le tu ya isako au e kiar ai no fo pele no o ke fa manguia la vai te o le no une ke mo le onge ba ese la tala na onge mo fa mai le tu e peramo al onge longa lua te mo isako fa mai le tu au e kiar ba ele o le alula ele o le ngofo ai o lo wiloa o le faasino manga le tua i lo wolanga ma lo ainga e ke mangui ai sa fai so la vai matu e kale si tanga fo i fioi me fo i New Zealand fioi me fo le kuota fai aku isi ngali wa i lo se faasino manga na le tua i lo wolanga wa ai fo ai nga ngale le nge ai wa ku New Zealand ma Australia off vai le ngali no winga la o le kimo o e le New Zealand le Australia le Opia le Savai ai ole mea sa o e fasino ele tua i te oe e ke ngofo ai o ina lava e wha manuia i le tua i te oe ele nei tau sanga o le upu mo oe le aso le nei o fasino manga le lei e te maua mai le tua whaafitai mātou te iloa a mātou whaalangolango i te oe e te tai mātou i fasino manga le lei wha manuia lo tunu ono o Yesu amen.
Ia le lau whafonga le tātou wa tunu le toi whasalawina le pokalama le reto le ola mo tātou. Sunga le whawhengangi a la whae le kopa ma le Kalesia Assembly Afghan mai lana mo tele sa la whae. Whaasino manga le lei uma mai le antua. Mana ia tele le lui tau ma le whamale sa mo tātou. Ia le whangu le ma le lui tau le lei lea mo tātou le mtanga le tau sanga tātou te fō lau wai. Tātou wawai le li o lea se whaasino manga manaia ma le se whaasino manga silo na tāua ma le lei mo oi malu ainga mo tātou umalawa. Aia mai ai le li se whaasino manga sili ona au ngā ma tāua mo oi malu ainga. Tono winga tāua tātou wawai le li. Ina o taliwa le tebele wati leo teo se fulma le whabinuta talo le Julai lua. Tali Julai lua o na se atu fo ilo le tātou le fo whasalau. Ele afionga ya le ataua sa vea El Harrington la vea wale fa wino le tātou poklame. Ia mal tautua le radio Samoa. Te whapaloti niso le tātou watunu o la maua mal tātou poklame Samoa. Le tātou ana leo o le wha mo tasi ono tesi mal tasi. Ia olo mwhana mafuta ba iei nisi ne o tātou whafiafianga. Ai mwese fo nisi o tātou poklame whanga solo. Ia olo tu sao tu lava in nei manu kau. Pabalo ati diso tatu ai ngalo mafuta wai dungo tatu YouTube le sofa talo fatu ya sofa tasi Maureen tu fele fa tele mafuta mai le fatu si mai na Utah Marietta fa talo fatu wa yo musika e fa sole ma fa fongo le oli Pabalo ati diso la tole na umana va ngalu ngolo de fayaso Mai le Taeao sa usua ila tole ala umana wanga ruenga. Talo fatoi sa usia le Malu pio. Si osi Mikaele mai le fianga la uva matuanai. Ei ka mai kike le malolo ai masi. Ki nganga o ia so Fiafia kirisimasi mal tau sanga fo e fainga ruenga. Ka mai ale ngafai mai o mai pe paroko o mai pa fainga ruenga. Damo le Malu. Aku mai au kere cho pepa loku o je pepa finga luenga ala sa ala kama fa mai o inga sa pepa finga luenga ya la nga sa lo ingi di liuro fa pe ka ngi fa i o so le fa maloti di sola tulu o la tole na o tali watu mo nga luenga amato le o se pa este me la fiafi pa pe foi la tole na o tapenato mo nga luenga si fi po Ia o fia lava le ngaluenga le o le ai ngalua le ne yaso fa malu atu yant oi fai malu o fai va mon sai tanto mau pele to vai pisi fo idunga le tele pe ai malanga atu ia o te fai meita ai tau ona e mantala idunga la wala toko fia le sulu mai le lave vela fo le la le so Winga langi le lei o le lai wha ala la le ilau tanga mea malu tau alu fo i masingi lau sainga. Ma le kau alu e fo le se lengi lantou. Maserina masoi wha whiwhianga mo tātou le lei oli. Ina o toa sifuma tasi minuta tātou le tula se fuma le tula he lua. Babalo tiso iso ya Michael. Alo fatu para ia tebale ainga lea lo mafuta pa ima Wellington. Io ele la oso le pangia ka ua marika ki ke poa alfa ingola vayaso.
Ya lo fatu so ya tasi bal fatu ya lo tolo mafuto bal le foi vai ngole uri malo la fatu si mai. Treat the family. Awala le me. Awala me. Pa au malenga lu ngole aso. Ya nga me ilo la ile. Ai manga bal fa au ke me iko. Pa mo le ya nga lu nga fa mo lo please. Ai lo le afar ko lu ai me i manga pa nga lu ngole afar fa. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo.
Hello, ta tolu minuta jalo le tula lua. Ele va fonga mai ni sinau tatu Fiafia ngole nei fo ia oli. Wala vole fa fifino le tatu wa tunu tu te mangalu ngole so. Ai fa pe fo le tapo inga mau ne tatu te mam tira man tua. Sunga fa fenga inga mola tu fo tua. Yo lolo fo la tolo mafuto mai ne yaso. Yo pe senga le namre tu tu al Fiafia mai mo oi mau. Ia matatu umalava pe ona yele tautua mali tula sifulu le Taeao na le lase pa ia mai le nei taimele uli. Tapena mai le whianga le antaua Savea El Harrington la vea wale tautua ino tatu wa tinu. Wal wha mai mo le tatu te mafuta le asa Taeao le whata fita le pokalame le Fiafia mai. Ia e manuia lava single le yaso. Manuia fo ia tiu te mawhaiva alo filima lo whianga ima le tatu wa tinu. Le atu fo nau tapena atu mo ngā luenga le Fiafia. Ia ile anga lei ma le lofo le tua. Pui ma leo le tu se fumo statu wola. Ia ona tatu te mafuta fo ile le aso Taeao. Ia manuia tele le ia oli a lofa tele atu ia te uto umalava Samoa le tunu pele soifua mai manuia. Fafatisina Ningaluenga uamae Uasetongela ngatila Fa apulo wile tuwalima Lingongo ole tuwasibi Ualele mawalunga ilunga Biile tuwa Asa oloto tabua Ungalua fafatisina Ningaluenga uamae Uasetongela ngatila Fa apulo wile tuwalima Lingongo ole tuwasibi Ualele mawalunga ilunga Biile atua Faasa oloto tabua Lo utofiko esa uiala upele Sifa fata upatile otele Soia osebi ingalea umabi Iale tua faiva venga No tautinga Lo ona ilenga luenga La utautua Fa afeta ita usifea gainga